O te whatalo whatu I le tunu o le reita au fau, whamalo o fulau manuia, tātou tau nuu mai tai au leo le aso whareile, o le aso sifuru mo le fitu al masina o te sema, tau sanga e lua awhi lua sifutasi tā lofa lava. Si fonga leo la mua le amtali foila na tautua, e usi mai al whafonga o tātou sauni ngā lotu o le tau nei, te ita ia le sunga le whawhingainga, Pastor Isako Schuster, mai le kalesia, whapotpotonga le atua Samoa, e tāua I Wellington e usmai al whafonga. Ia whamnu atu ia Iova. O mea umafoi o te tonu ia teau. Ia whamnu atu I lona suafa pa ia. Le aifo mailo wau, o le atatou te talo. Momori atu I lawa fiole a nganga whaftai tele no mātou utua. I lau lima taita ino I mātou le nei vai aso.
Whaftai anga le lei. Whaftai I lo walofa tu noa. Lo walofa le whatua o ia. Lo walofa muti muti vale. Wa mātou toi maua ai le nei tae au fo. Ona o Yesu Keriso. Ma lo walofa tu noa. Am taina le ali iet. Fe au matiu te o le nei tae au. Le whaai unga le nei vai aso. Ai maise o nisi e whaau au pēa. Whaiva matiu te o ngā luenga. Whaatasi mai lau fio. Ai lei tau talangia lo fina ngalo fo I le nei tae au. Whaamanuia mai lau mea whai ngā luenga whaatau wa. O le a whaaleo ina. Au malelenga mau wheta lainga mamana. A uma. Fo iatu iate oelo vi inga. Ono Yesu. Amen. Le atatou vi iatu I le atua I lona vi inga I le nei tae au.
walawana ia te i mātou le ali ielo vi inga. Ai atu mau atu pēa ia te oe o le te tau i aile vi inga. Whaafonga maia i le fionga pa ia alo tātou watua. Mua te salo ni o lona mtau poe wha. Foi upo e sifuna maritolu e o le sifuna marivalu. Whaafonga o le au whaitawina. O te loto ina ia o tau iloa, le au soe, i le mtau pui e o momoe, ina ne i o tau whaanoa noa e pei o isi e le aiso la tau whaamoe moe. A wā a whai tātou te taritonu, ua maliu Iesu matoe tū mai. E whapea foi o na au maia e le atua whātasi maia e o momoe, o no Iesu. Mātou te whai atu fo i le nei mea i a te o tau i le awhionga le alii. O i tātou o e ola matoe, pe a fio mai le alii, tātou te le mua mua i e o momoe. A wai a fio i fo mai le langi le alii lava, ma le alanga, ma le leo le angelu sili, ma le pua le atua. E mua fo i ona toe tutu mai o e uoti o ia ke riso. O na whapua se i lea o na aveina e o i tātou o e ola matoe. Whatasi mai lātou i au, ina ia whatasi maleali i le vāne monimo. O na tātou whatasi pēla valea maleali. O le nei, i o tau whamawhana whanai, i nei upu. Ia te oi pēle atua le tamale alo male nganga pa ia. O lo vi inga ia wala i laua fionga pa ia. O le olanga saungi uni. Saungi uni ai sea. Awau te le iloa le 5 minute o lo wola. Ai u lo wola. O fea e taunu iai. E taunu ea i le ola e whaavavau po le manuia e whaavavau. Pe alu i se oli. E te tau ona o tā pena i le tino ai whaasilisili i le tū whaleanganga. Tā pena lo loto. O ani me o whale tonu. A whaina iai seisi na mawhese e sea i le nei vai aso. Wa te tau ona o maua le anganga o le ali o le loto whamangalo. Mwhangalo. O ani mea o le mama i lo loto. Wa te tau nei o nā vese. Langa o le malanga le sau e le whanoi. Tulo o le malanga i le aiso na mawhau. E le whatali. Ai e sau wāia i lona malosi. Awana i o mawhau i lo malosi. Ai te tau ono o mawhau. Ma ia tāpena pena lo loto i taimi uma. A wā o te leiloa lo taimi. Ai le leile o mai o le malanga lea. Ua uma o no talia ina Iesu Keriso i lo loto ai whai mali i mawhaola. Ua lata mai Iesu. Ia o wola malo mauti noa. E leo le tino le ngata anga o lo whamoe moe. A o le ola ai whavavau. Ua uma o na fua ai fua ina mai a Iesu Keriso i lona soi fua pa ia. Lona soi fua ma. Lana ami o tonu wa tau ami o tonu ina i ta ua. Ina ua maliu Iesu e tongi o la ina i ta ua i lona soi fua pa ia. Ua o le teimi. Ta te ta pena penai. Ua lata mai Iesu. Ua tele mea wa tutupu. I whapot tonga. Ai mai seo a inga. O mātua ma whanau. Vao le uso i le uso. E whapea foi i tutonu e kālesia. O a mai o ta ua loto i le whai unga o le nei vai aso. Ua o i le teimi. Ta te sauni uni ai. Ta pena. Langa lele e sau le malanga. Ai whai mai. Amuia le tangata. Whai mai e tau e. Whetalai le atua o le tangata e. E oti au whai alo na finangalo. E le o. Oti o lai moe. A wai toe ala mai pe a fio mai lo na matai. Wa ola le taimi e o te tāpena ai. Langa o te le sao i le ola e whavavau pe a whapena o le ali i lo ngutu. A o lo loto. E le mamai lo uso a au auna. Uso a kerusiano. Uso a tangata. Le ai ngai o le atua ma le au whafonga o e malamalama i le tātou ngana. Anga le pea le atua. O ia o le atua o whamunianga o longa lue mailo na nganga paia.
ia maua sona avanoa i lou loto ma lou loto. Tātou te tāpena pena ai. E leo le mutaanga o le tino. A o le manuia i le ola e whaavavau. Te tala atu lou loto o lou ngalue mai pea o ia. O lou fia fio i lou loto. Ia tātou maua le anganga o Keriso. O le loto whamangalo. Whangalo. Ai au mai Keriso. O ia e mawai ai tātou le file mu. Tātou te mawai le fia fia. Mawai le sao le tonga. Wa umana talaia Yesu o tātou nono tanga. A o i tātou lava. O le awhai ai i tātou mapolonga. A waele i tō fia i tātou e le atua i le tō sā. A ia mua maua le ola o no lo tātou wali o Yesu Keriso. O lena maliwa suia i tātou. Ina ia tātou wola whātasi maia. Pē tātou te mātala. Pē tātou te mamoe. Le ai ngai o le atua ma le au whaafonga i so se atunu i so se ngangana. Whamanuia tele le atua ma ia avea pēo o tātou loto. E whaafio ai o ia. Le na tongi o laina i tātou. E sui ai i tātou mai o tātou leanga. Ma o tātou se. Avea foi le whai ungo le nei vai aso. Te mamori ai le anganga whaaftai lo tātou utua. Le nei foi i tae au. A whai wai ai se seo le whai porkalami. Whai ngā lotu le nei tae au. Wha mā ngalo la o tau au na whātau wā. Au mai pēr, Keriso e no foi o tātou lotu. Tātou te maua ailo na manuia. Ia tātou maua le anganga. O le whetau siai, whialo lo whai, wha mā ngalo ai. Ia tu mau i le atua lo na viinga. Nei se iau i le whavavau. Whavavau lava. Amen. Le a tātou talo. E moni ma wha maoni lo finangalo malele le ne tae au lo mātou watua. Whaftai lo feta lai mai le ali ie. A wau te leilo lo o 5 minuta. Au lo etu i tui pea i le whait toa i le pō male au male pō. Te tala pea atu o mātou loto au ngalue mai oe anganga pa ia lo mātou fisoasat. Ia mātou maua lo finangalo le loto whamangalo. A mai le alofa o eke riso to ina yo mātou loto. Mātou te angalele iai so se tasi i le ali ie. A wai le whapito lo walofa. Au mai lo file mu mātou te ngālulu e ai le ali ie. O nisi o le hawhai wina ngālu e ngā matiu te mawhaivo le nei vai asu. Au nisi o le awha au au pēa le ali ie. Mātou te mō mia pēa lo wanganga pa ia. Fesoa soa ni mai lo mātou vai vai. Whamanuia au nei so se whata whaitau langa o lo. Tau asuina le vai o le ola o Yesu Keriso. Lau whaunga ma lau whamalolonga ia te ilato uma. Ai mai se foi le ali o au whamnianga i le nei o fisa whasalalau. I le ali pule ma lau whainga ruenga lo mātou atua. Au na misionare, au na whaevangalia. Au na profeta mau au na apostolo. Le atua e whamanuia i au na. Tupu mai o sio mātou atunu. Tamari ma whaila ungo wharetua matausi. Angalele yatu la u fio mai whamanuia le ali ie. Tai o malo umo le lalulang. Whamanuia e la u fio lo mātou atua. Na mātou te talo le ali ie. Se o la au na le ali ie. Le mana vaino ma whale o ino au malelenga ola. Whamangalo le au na whatau wa. Whamanuia mai pēla u fio ia te mātou. Avea pēo mātou loto. E a fio ai la u fionga le tupu a tupu. O lou no fuali i lea e whavavau. Pule mai oi o mātou loto. Mātou te taunu ai ma manui ai a mātou fuafuanga. Whataunu e la u fio. Poro kalame whai ma fuafuanga le tangata i le nei aso. Ia iu le nei aso le atu ai. Ia tu mawatu ia te oelo lava vi inga. O no Yesu Keriso le alima le whaola. Wa ole matatalo atu ai ma le whatu atua. Ma le mafuta mai o lo wanganga paia ia te i mātou. Se ia o ina ea fia mai.
Amene. Ma amene. Ia whamanuina pele atua. Masanga whamanui atu. Ile au whafonga ile nei tai au. Ono le suafo Yesu. Amen. O le nā ua whawhonga le tunu i le tātou sauni ngā lotu o le tai o nei nā taita ia lea e le sunga e le whawhingainga Pastor Isako Schuster mai le kālesia whaputputonga le atua Samoa i tāua i Wellingtone. Ia o le neiva yaso atoa le whianga iai le sunga le whawhingainga ma tātou sauni ngā lotu. Mo le tuenenga whawhtai tele lava ia mo tāpenanga le fwoi yaso whawhtai fwoi. Mo te talo whamanianga i o le mātou fwoi talo i whamanu i atu le tua le sunga. O le tua mas fwoi le kālesia i manuia fwoi langa i atu. Whaungo newa yaso ma le whaungo le tausanga manuia fwoi Christmasi ma le tausang fwoi. O le whafonga le tunu ui le pese kirisimasi le nei, ia mai le kālesia me to tisi sa mo i pawa iai. Ia o le whangasolo i leo le tātou purukalame. Ai mo le atu le whaftai ma le whamalo, ma whamanianga le nei fwoi tai au. I le tāpua inga le atunu u, ma le amatalia fo i tiute mga luenga o le nei aso, o si mai al whafonga. Risi Masi, o le whaalia leo te unga mananaia, ai maise o lanu susili o le matango fia, bei o Aurora Pasiliva.
fofonga o le laumua. Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso faraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Le tatou por kalame o le ata o le taeao ia le nei fo tatou toi fe lo ai e lungo pe au e i tatou fa longa nga fi o te toi fa talo fa tuai e le ia o le au fa fonga i sunga i fa fenga ma fale tua ia o tupu mai e o le tunu o fale tua matau si sa wa ma le woluma ma lo se le tunu o fa pena i fa nau fa ile le fo i mo pe fo fa talo fa tu ia o le au malolosi leo i ngā luenga o le nei aso lo fatu por kalame whamnui au tō ngā luenga. A be fo i la tō le awhia i lunga o ala te tele i ngā luenga fo i a mata whaonga fuafuanga o le nei aso mai o le amalanga. Ia i whatō fo i whatalo whanei o tātou matua tausi i la tō o lo o tāpua i a whaiva matiute o le atunu tōno maota malawa i a ma whale o lo tausi a le nei au tō. Ia po le fale mai foi mal fale pui o ia inisi o tatu tu no fa tu por kalame fa tai tele lava ia le ma futa mai o laso for really what tatu ia wa se fulu fitu aso tatu fo longa le masina le nei o te sema ia o te loa o le vai so fo le aso to nai o le aso le o le kiwisi masi ia o na watu ai lo le o tatu fo longa ile fai unga o le tausanga fa malol fo lau ma eu le lofa malanga le leo le tua ia uma whaio na tātou hauria mai le nei tae au fau. Ia e whawhelo ai whapitoa foi i la tau ma oiolo e mō tau tua i lunga le tātou Facebook, whapea foi lunga le tātou YouTube channel. Ia e mai se foi le tātou app ma lo lava le soifua manuia. Ia o le foi maua, ia i la tau oro mai mō mai foi Australia, Amerika, Hawaii, ia o tutuila e mai se foi ma malu foi tatu tunu mo mai tautua i Samoa ia le sunga i le awao ia tino foi mau no mal foi tua no falo ia le mai mo mai i tia papata i no fonga i fa no foi se ai ia tatu tunu pe malanga tu ni usila nei ia le wata pena tu ia mo kolisi fa fa au i malua ia manuia telefo fonga i le sunga ia po foi le uso o faivana o mamana ia alo fatele atu family atu ia nei futai au il mamalo tatu tunu tono Wellington mo usila nei ia alo fatu por klame fa tai mo le fata alo fa mai fata alo fatu foi le ngang fifi tele
Whaftai fo i mau tau whamrianga. Ia marisunga il whaiwhiau ia i se ako sista. Ia ngai msau ni ngā lotu nei fo i vai aso. Ia u te iloa o le ua tā pena i tātou umalava. Ia le ua te iloa ua uma o ngā whanau po le aso le nei pe a. Ia o na sauni e lo leo tamaiti ia e tā whawhau. Ia o le tele au tamaiti le u tā whawhau. Le ua malo no le lei ua le eisesi o toi. Alu lea onga ia ua moe whasasao ia ua tau ai. Pu lori afu. Aua loa whiala ilunga. Ua telefon temi whiala ilunga tamaiti. Ia o leo foile e wa aipo ame ai leile mukuka. Ia le tai au ia lo fatu proklame. Whamanui atu i lo tātou atu no. Ia le wapatari le tātou proklame o le ata o le tai au. Ia o nei minute. Whafonga le tātou tala o le tau whamanuianga wa soifua. Ia manu atu e lo tātou proklame i tala mai sa moa mtala fau fo i le nei aso. O le ua tātou iai i le whai ungo le vai aso i ngā ruenga le totele. Ia o nisi fo le tātou tunu ia e wha au pea i le aso a tai au. Whawhiwhianga ia marisunga ia au sia iona. Ia mali whawhiwhianga mali vi o sino lea. Smel whafonga i na ua toi luas furu whaminute o le tā. Leo le walu. Good morning tā lo whalawa. E a fifi
Ia le nei usi mai alfa fonga ia le vai foi le talo le tau le nei aso mfanga solo tuai si vai ngol tato proklame in famnianga wa soifua. Fa mele official vai tau le alangi le lei le tau le aso le nei o le aso atai ao o le alangi le lei foi le tau fa pe foi le aso sa ma le aso nga fua ia sanga ia nele o ai o le tai ia manuia ia ta penanga mta faonga mamonga va o le fa yungo le vai aso le fai no mele official vai tau le alangi le lei le tau o le aso lua e ina i timu a mata na kiria ma vai le mata le la au ta pena tu lau pate kirikiti ma polo kirikiti polo voli ia polo soka polo lakupi ia wana i ta alonga o le fa yunga o le tausanga ma ta pena tu al kirismas ia ona fa solo mai le kapiti le aso le nei fa mele official vai tau e ina i timu vai le mata le la staimi tu tusa le lei ia mamanu atu fa pe foi taranaki ma whanganui fa pe na foi le tau i Marlborough ma taupo e tutusa le lei ma waiu rapa Hawke's Bay le so e matua le isi au e whaale lawe langi le lei le tau au kilani e aina i timu nisi o taimi e langi le lei le tele o taimi o le nei aso e fa pe foi Hamilton e tutusa le lei lava ma vai le moto i saute le so e langi le lei le tau ne le soni ia fa pe foi motu weka e aina i timu nisi vaenga o le moto i saute ti munga en vekako ma Dunedin i le so ia o Queenstown e vai le mata le la i nisi o taimi to uru ti munga nisi o taimi maulalo le fuole malulu lo i le fitu i Queenstown o e mafanfana o tunel maulunga le Lewis fulu ma tolu e le no le nele soni lufu lima o lo yai plenem lufu falo i Picton ia o kala estete to uru foi ti munga i le aso le nei ina ua tau nuu atu le isi au tau tama ami mai a Argentina le na tau nuu atu nafi ofi atu i tāpenanga le Crusaders a wata alonga Superakapi o le tau sang fau e ule ini tama ini usila utowo mai tama mai Argentina ole atu lenga o le talo le tau nei aso ia Napier ma Hastings Gisborne tualangi le leia le tau ia utou o le telo vaenga o le tunu ia e whamalu malu ma va ia le mate le laini si o taimi o pia le family official vai tau ina i timu luas fulu valu fu le vela lu fu lima le ea ma fana o le ango toi fole lai le so Wellington le toi ono minute le iva na le fiafi e o so a ele la tai ao toi fulu iva minute le ono i le tai ao a tai ao e ona vavai le fu le malu lu ma le ma fana le u fama wina family official vai tau o le maulalo le fu le malu lu o ye fulu anga i lunga fulu le lima o le ea mawhanwhana o le matua i mawhanwhana o le tau Wellington e manutua au i le asol nei. Tolu se fulu le ea mawhanwhana i wainua mata. Tolu se fulu i Lower Hutt. Luas fulu maleono i Wellington e lufuru fitu poli lua. Luas fulu malwhama stone lufuru valu pararomu. Aba Hutt e lufuru lima. Wa maila ia i mawhanwhana o le tau. Ia lelek. O le au whangota le yaso manuia whainga whaiva o le awhenga iai. E family official vai tau Wellington e sua le tai te ala titi o le afol se fulu le tai o nei. Pe le tai i le toi se fulu 2 minute i le lima i le fiafi i au na toi. Pe le tai nei le tai au te o le afol se fulu sua le tai la tai le lima i le fiafi. Toi se fulu 2 minute i le lima. O na toi pe le tai toi 20 minute i le se fulu ma le tasi i le po na nei. O le nuu leo polidua, family official vai tau i sua le tai le afo le iwa le tai o nei, pe le tai te o le tolu leo auli, to i sua le tai to i lufu le tolu minute i le se fulu i le po na nei. Tala leo le tau, ma le tala o le tai, ia mo le se fie le tunu. A mo la tau la lafo la tau tupe. Family official vai tau, o le tupe sa mo i le so, tasi tala New Zealand, le o le official tupe e le o le vai tau. Ia tasi tala New Zealand, maula tupe sa moa e tala fitu se fulu ta sene, tala fitu ta sene, tupe fiti tala fas fulu sene, o le tupe sa moa na tala fitu ta sene, o le tupe Australia iwa lua sene. Tasi tala New Zealand, maula tupe Amerika, e ono se fulu male ono sene, ono sene i le so. O le tupe sa moa e tala fitu se fulu male ta sene. Ia, manole anga lelei, manuia la foino lau se leni i le ne yaso. O le avano whaminuanga wa soifua, mo oena e soifua ne yaso. Lo fatu por kalame whaminuanga wa soifua, lo tu maupere tatu emaili. Aso whanau at samocapitalradio.co.nz, manuia te lo wa soifua ele ne yaso.
Whamanianga malo whaanga mo le aso I fua le uso o le whaletua ia Teresa, Tauasi, Bonifacio, Fui Ava o Evandale o le au Gilani. E le lei le atua I taimi umalava. Ia vi ia le atua ilo na alofa malo na le lei wa e au lia mai ai le ne yaso. Sfurfitu o te sema lo aso I fua. Ia kaspo le uso foi, ma tau tia lofa tele mo oe. Ma ua pele o sai, I mai o whianga I ma oe le o langa nei. La le salamo o le atua. O ia o lo tadita I so se mea e te iai. Manuia lo fetu se furu valu tau sanga I le ne yaso o le uso. Alo whaanga mai lo ainga I Amerika, Samoa, New Zealand, Australia. Ia uso matuangane whanau ma la tau whanau whapea ma ua mal whanau. O whamanu ma kia tuina mosa mai Wellington. Manuia tele lo waso I fua. Ia le tina matua po whatua ia Teresa, Tauasi, Bonifacio Fui Ava. Fitu se furu valu tau sanga I le aso le. Manuia lo waso I fua. Ia ma oe o e whafonga mai mo mai o nei lo waso I fua. Manuia le tua ia ti oi. O le tusi whaitau o le nei aso lo mau o le tusi le apostolo Iakopo mtau mo muofeu pas furu fitu. E whapel whaitau o lo iai. O mea lelei uma e fua ina fua mai. A toa ma mea lofa umai. A toa toa ona lelei. A mai runga la vaia. E wawaila I na mea lelei a mai runga. Lei se mea whale tonu. O mea lelei umai fua ina mai. A toa ma mea lofa umai. A toa toa ona lelei. E mai runga la vaia. Ia a runga ia te ai. Mai le ta mao mala malama po le tua. Manuia lo waso I fua. Mautou umana so I fua le yaso le pese le mautou. Fia ua ulia lo waso whanau Ki mai lo ama whaaleo tele o laula au Tutu loa o loa nganga I le la au Whaafia fia o le tropika nei lo waso whanau Aso whanau fia fia Aso whanau manuia Aso whanau fia fia Aso whanau manuia Popo o reo ngā konge ia ngana Wau lia mai renge kausanga Whau pope pēr ia solo soifua Besela ia vi ia lea kua Fia fia ngā mō mā kua umalava Ni mangu ia kelele nge kausanga Alo whaanga uma ngā mai le tupikana Mai le pūle ngā wha pēr ngei kama Sila ia o le whawhetai I le atua Ina ua aulia mai lo aso whanau Ia whaopopo nisi o aso whaapenei Suila ia o lo o langa mi o lelei Aso whanau fia fia Aso whanau manuia Aso whanau fia fia Aso whanau manuia Ya kama makenge uma o Samoa Fia fia na ngā uma kongi ia ngana Wau lia mai lo kou kausanga Whai mawhamanga kuia o kou o langa Manga kua pēr o kou kupu anga Usika I pēr ia papa mamama Wha leva leva ai lo o langa Leva whea ngari ai fo I makangaka Aso whanau fia fia Aso whanau manuia Aso whanau fia fia Aso whanau manuia Aso whanau fia fia Aso whanau manuia Aso whanau fia fia Aso whanau manuia
Patala fatu le tunu malo so ifo si mayel fa fonga le vava ile tala fa so pito lo langi me na tupu ile so o le aso sfulu mo fitu o le masina le nei o te sema. O le solta usanga tasi lima tolu sifulu mo le valu. Tasi lima tolu valu. Na motu sia ai ia le fesota inga al tupu o Henry le valu o Peretania. Ia mapope Paulo le tolu. Ina ua whaailoa King Henry valu, lona valu. O ia ua avene mawhaaululunga o le ekalesia Engelani po le Church of England. O le so na tupu al tausanga tasi lima tolu sifunu le valu. O le aso nil tausanga tasi fitu. O le nuu o falani. O le so whaatua la taua mana ia i le malo Amerika. Ia mwhaia o na tau ele atunu lava la tau. Ia po o se taulanga. Ai alea mana ia isi atunu na o la taua. Ia peila. Whai loile so wa mana ia ele malo falani. Ua iai nei se malo tau Amerika po the United States of America. Tausanga na tasi fitu. O le sol tausanga e tasi valu whalima. O le tangata su enu Europa e suafa ia Ludwig Leichhardt na tau nuu ile so i Ausitalia i le vaenga le tau Australia's Northern Territory. Ia e pe e tau uafo i nei tangata su enu i le talfa asolopito Australia. O le aso nei le tausanga e tasi iwa ono se furu ma le fitu. O le palemia Australia le nā taimi e suafa ia Harold Holt. Na alua ta ele le sami ina e Victoria. I se matawhanga e Victoria. Ia malei loa atua i lava. I li to e maua lava lona tino maliu. Lona tino. O le soe le tausanga e tasiiva valus fulu. O le kolisula o le mano teki. Maana body cards. Ia po lana body card e to tasi tangata le leo leo ia. Ia na afia o la soifua i le so. I se os whainga wha terrorisi to tonu o sini Australia. Tausanga tasiva valus fulu. O le sol tausanga tasiva valus fulu ma le lua. Na amata faa lawiloa i tutonu o le nuu leo New South Wales. Le whaia o le siaki o le manava avita vale. E le maasani ai. Ai pe o le sona amata ai ia o na siaki le manava avita vale po le ale tele o le avamano si la iai. O le aso le nei tausanga tasiva valus fulu ma le ono. O le fo mai i whaia ta atonga suafa ia Davina Thompson. Ia whamawina na ia whaia ia tautonga o le fatu o le māmā ia o le ate. Ia i tutonu o se whale mai i Cambridge Engelani. E whapea whamamonga ia ale lalulangi me tau tongfitinga whafo mai. O mawa e te le ai fo ia tongfitinga ma tautonga o whaia le nei tangata. Tupu le sol tausanga te siva valus furmane ono. O le sol tausanga luafe se fulu tasi. Na maliu ele ta i kore i matu le to ino Kim Jong le lua. Na tula i mai leo lo na tali o Kim Jong Un e ta ia le atunu. Le la volo ia i terminei ia Kim Jong Un. Lua fes full file ta usanga le nei na le mafai una fa halu tua le company poeta o le Sony Pictures. Le ata na lato ia pose comedy. Le ata fu le fa malia na fai. Ia na tau mawhai ai e tangata wale ina le to ina o Kim Jong le lua, le umaliu lua fisutas. Ai o mailo le aso tu sana ua mai ale su tasu lua su tolu su wha, mai ale tolu tau sanga talu na maliu. Tau mawhai lola vai anga whaasala lau le aso le ata na tau wha iloa ai le tau mawhai tangata wale ina ta ita ilo kore i matu. Ai na tau fia ile i mawhai. Ia o nau wha lia tangata fu ita o hackers po tangata eus wha ia upenga ofisota inga ole ala tau whaalenga ina le ata. Le sota usanga i lua fes furufana tupu ai. Te maul whapoponga o tātou tala i le taima sani fo i le aso atai au whaftai lava. Malo lava le whatasi mai i tātou whasalunga toi ono minuti o na tālea o le vanu talo le vanu whafonga mai tātou tala mai sa mom telefone ni aso. Ele ia seisi o tātou e mawhaiuna ia valo o ia ina mene i o whalo lawe ono tupu. Ia e whanoa noa le loto i wawa ia tu fo i Australia. Ia o me fwile le castle fo i lea o le
Alfa sa mo le vanga le. O le pa u foi le fe ula tumu le ea e o so i te maiti ma fia ai. Ia pangale o le lea le savili ia le lipotia ma le tai o ne lima le te maiti mai maua ila to wola na lafi. Ia ma le to tele o lo manu nua. Ia e tele o vanga fa pe fai e fa la putonga manisi e mesoi moas fa na we fa fifi te maiti. Ia fa lavela. Saunga le muala i mafau le tangata matua. E tau tele i loa le taimi e sa uri savili asu ulunga. Ia lona winga, ia o nai fau tuanga foi manai la pita inga o le nei taimi i ta faonga o le tuanga le whanau, ia e tele i o la tau e whaia le vanga nei, e vatu se fale tele le tumu le ea o le pa uvoi lea ia, e oso i ta maiti, ma ta alo ai, ma maua ilo la tau fia ai pangalea. E le i loa lava le me tupu. O lona winga, mata i tū le lei, ia mau talo fai, ia matua i mafatia nei matua, i le aso le nei pe afua le nei whale lave ia mo tātou lava ia o lo ia i tono Wellington ma New Zealand ma o lo mai mo mai ia fua le nei o e po fe ave tamaiti whata whawai ia ma ai le mata i tū le vanga ia whaina soifua po se ola tamaiti ia me se fo ta whaonga ma ta whanga ma le vai ia tau lava na isi se vai ia tātou whanau ia pa pēra whelpa pa kiu le ta whanga o nei whamanatu ia nau silfia le tunu ia ole vinga mai na fionga no manga smel va fonga sa faine ile tulinga sia bakli ole manga ne sia faja milo le langi tuai ya tapau atalini ile pia mawa sengo mosila no faile le semai ole tango ale lo faile mau ana tai le vai mau sesa ili la fanga ole mau ole ni sila le tu mau ya yo se aso te fola no fola vai lo no tu mau Oi,
E le anganga fia o te whaatalo whaatuai le tātou tunu o le whaai ungo neiva yaso e tiute whea au mga luenga o lo whenga i pēr, ai o se whao poponga o tātou telefone Samoa. O le la me pai whaasulu ina pēr, e wha mautua tili na ile anganga ato le malo ina ia amana ia oe, amana ia au, amana ia tātou uma. O le saunoanga le le whiongo le tamaitai pāle mea fia mena o mi mata awha, ina ua ia tutu ma wha mo muse sulu i se sauninga wha apito le wha i unga le vai aso. O le muta anga lea po le taunu unga le se fulma le ono aso. O le wha i longo le tineia ma le te ea tua i sa wanga i wha asanga i tina ma tamaitai, wha pia foi whanau, mai lātou e iai a fianga tu mau le soifua i te tono le atunu. O porokalame whaatino mo le whaatawa no le se fulma le ono aso le te ea tua i sa wanga i tina ma tamaitai, sa whaia i foi le sao mtanga ruenga mo ofisa SS o le malo, o nuu foi mafio anga e maise o e kalesia, ma o se tū langa le la ngona i le anganga whaaftai o le tamaitai pāne mia, na ia mōri mawina le tau whai tū lai mai o whaalapu tonga SS e o pongi le whe au i le nofo fi le mū ma le saonga le mū, o tangata ai maise i lātou e ma ale le soifua, e au fia iti nā matamaitai, o whanau ai maise i lātou e iaia a fianga tū mau le soifua. O le matanga luengo tina matamaitai a tina e nuu maanga fisotai, o nisi o ngā luenga whaatino sa lātou mawhai o na whaatau nuina i te tono le nei vai tau, i le tau sanga le nei au fia iai le polo kalame whaalau i loa, i lungo televise le i teo mo upinga whai langi. Whata sema polo kalame whale awa onga mo pa anga ngā lulue whaatatau i le taiala, o au nanga e tali atua i sa wanga whaasanga i tina matamaitai, ma le pui o whanau o le ngā ruenga whaatino, sa ngā lulue whaatasi ei le matanga ruenga, ma le matanga ruenga o tina le malo au whaatasi. Sau no le whiongo le tamaitai pāle mia, o le avea i o Samoa masui au wai o le whengainga whaavao malo, e te atua i whaasea whailonga tangata, whailonga lanu whaasanga i tina matamaitai, o le pine lea, o le lea i atu lo tātua tunui nei whainga whaapau ma le ino sia, mai o le ata leo le talisa paia lo tātua tunu, amana ia o ia anta tau ma le langolango ino siu fonga o i lanto e maa ale le soifua. Sau no le fionga fia me, a wao le upomoni e fau mai nei fia ngainga ai ua leva lava o na iaia tātou tū maanga i whanua e amana ia ai tamaitai. E leo so tātua ngai whanua le whai o sawanga, mai leo ngā tasi ma talitununga whaakerisiano o loo whaavai ai Samoa. O le masino te sema ua whaelu ngai na pea i le lalulangi, o le masino whai ngā mea lofo le kirisimasi, le foi e pe o na whaatinuina le company le Bluebird, mo le no whanga whaapito le tausiaita mamatina mātutua na mapui whangalele, walato fo i nai se siaki tupe lua feta la. O le siaki tupe, o se mea lofa ma le company e soani e le nei vai tau. Ai meise o le a fia o le lolangi a to le COVID-19 furuiva. Ai o se ava noa fo i wha lo ai lo lato a nganga wha aftai le mamalu lau tele o le atu nuu. O no lo lato wha atau, wha o ngā ina, ma wha atua ina pea le tautua. A le company le Bluebird mo lato wha ataunga, ai meise Samoa wao. O le aso lulu le vai aso le nei, na tau a awa tuai lea fisoa swani ta maita i saa, o lo ngafa ma le tausi e no tina mata mama tutua, ili no whanga le mapu i whanga lele. O le vai aso nei na whātau tei elefon te talo le malo, e tolu i eisau ninga whaapitoa wha le malo na amata mea ai le fionga le pāle mia i ato filau eti a le sana, malana ka peneta i lea vai tau. O le sauninga te talo le wao fia i eita itai umo sa mua whaapea fo i lea o malo le malo. E tau alunga i ngā lue ngā sui se fono le pāle mene o le neitau sanga, le ua wha i wina lua fe lua se funmaltasi. E le tala anga o le fono te talo le neilo na tolu, o lo wha mawina o le awhi iwa se lau iwa se fulu. Sa a whātia ai le atunu i se tasi o wha matau tia, e iei lava tatununga o le a whale nā, sa o atulo na malosi le vaenga 5, mai o se malosi na ngata i le malolosi o wha, le a whale o ofa.
na mai ale whao ofa le awhiwa se lau iwa se fulu, ai toi po ia fo i Samuel tau sanga na soa e iwa se fumaltasi, e leisi fo ia wha maa losi o Valelia, au le tau sanga le nana wha tau tō ai ma le pāle mene fau i le nā vai tau. O le fionga le tō alii i a tofi lau eti ale sana, na ia amata me le ka peneta i le vai tau, e na ia whaia se vai aso te talo ma anga poni mo Samoa atoa. Whama wina e tolu wha atinonga tā wana fua mai le awhiwa se lau iwa se fulu, e na ua mai atu le whao ofa, le na wha tā wai le vai aso te talo ma anga poni, lo na lua o le amanei ai no fono te talo o le malo, le olo wha tau teie le aso lulu umo vai aso te itasi, mai lava ya Januari e tau atu le masino te sema, wha te sei ma le vaianga tolu, e wha ingoi no le prayer breakfast, mo le fono te talo le pāle mene e whai uai ngā ruenga o tausanga te itasi. O lotu ia ma vaenga ia o tāpo inga, le na amata mea ai ma taimuai le fionga le tō alii, au a vea ma pāle mia i le vai tau. O lotu mo pelta le tonungo le malo Samoa, o se ai o ia sauninga te talo, o loo pui ai pe Samoa a awa lofo le tua, mai le tele o whae fau mai le atunu, ai whaafua se i ona toi mau ese. Whaapeo lo wha mawina o le tausanga e lua awhi ma le wha, e lima le leia wha na fuafua ma fau e o mai i Samoa, ai wale ma whai e leo fisalwa ai tau no la tau wha matala le mafua anga, na lai ona toi anga ese, ma le anga i mai e le ala matangi e wha sanga i Samoa. No lo wha mawina foi o le isia wha na anga i mai lava i au tafo Samoa, ai whaafua se i lava na toi mimilo, ma maua toi lava. Na sau nole tai o le sau ninga i lea wha moe, e na o lea tua e mawhai o na wha mataleina o mea mamana ia o le a ao tai o le tua mo Samoa. Ma le tala whai u, o lea so lea e wha ilonga i nai le atoanga o le whasfuma le lua tausanga, o le aso whanau o le vanga wha upo whai e pui ai a te taua tangata le HRPP. Whai loe le fionga tui le epa lupe soli aisa i le malie le ngoi, o ia fo il tai o le vanga wha upo whai wanga i le malo, na amata tula i mai mo le whasfuma le lua tausanga le HRPP, mai le tausanga e awhiwa se lau valu se fulma le lua, mai le o ni tausanga la iti, na ati na e le atunu uiso na tulanga le lei. E le whailonga i nai o le aso whanau o le vanga whaupo whai le so, o le a whaia se ainga tele, whaatasi e ma le whaamumuino mo li, mai o le a whaataue nai foi, ma le whailonga i nau le Kirismasi. O tātou tala whawia mai Samoa, manuia le whaiunga le vai aso lo tātou atunu, whaasoi foia. Malo whaftai whafonga na tino tātou tala mai Samoa, ia ma taunu mai no tātou tala whau nei tai au, ia ona whafonga mai lole iai, ia ua fo i le silifia me ono tupu i tono New Zealand nei fo i taimi o le tai au. Na mai ale pesela a whafonga mai iai, ona whafonga le nisi o tātou whaasilisilanga, ia ponisi o tātou whaalinga mo le nei taimi.
Whaasere silanga, mawhtanga le ulu moenga. Mapuane ia I vaosa o le aliseu le pa ia o le maota wa o lea ua au iluma le pona o lau afa whaasolo. Le ua mata I nei I malo. E o te tautala ai lo uawa tele ma le whaanoalo e whaatulo ua tuai. I au pa ia mo mamalu sa moa I lau whaafonga anga tā puai. O te whaasila sila tuai o le au suia le fono mamalu o le neia fio anga o le ulu moenga. O le pa ia I le toa iwa le whetalenga I le matua na tongi I le toa whaia alipia. A fio so o e malelangi, maalo o tu ia ana ta malelangi, o tu yoti, matau alo whai. Whapea ila ua na whai ngā, male mamalu tele ia te oe le tu mua. Le pa ia lava lea a wā a inga e whā na tausi e oe le urumoenga, mala au na whausia, le usonga maa ana, na sa ese, male nofo a to'o whapea oe le urua I tu mua le urumoenga. O le awha taunu ina le tātou whono whai o le nei tausanga le maota o le whionga le taitai whono. Fast fulu arahura crescent I porirua I le lima I le afiafi. Wha moe moe o le tātou mafuta whaatasi I le aso ua atou whaina o na o le tātou whono whai o le nei tausanga. Mana tua mai le taitai a le ainga. Whaaftai tele o le laulau a whono ma le mafutanga li ima whaipule o le urumoenga. Sainia le whailau tusi a le mafutanga le urumoenga. Si vanga lea e whaupopo o le whono tanga le whionga le urumoenga o le aso atai au e whai ai. Na stona ila so sful man valu. Ia sumel fa fonga fa fianga le nei amaia. Ia fa fonga lo le tatu tala fo le nei tai au pe o le ta pena ina le tatu totua.
tanga lea ua awai Paamano along loto Te enale ti apolo Le pepe ua whana mai e tasa loto Say Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Salmi, Salme, Alofa, e Ave Moia, Lola, Nachetalia, Yofa, Matumoia, Masamo, Aesafaya, Leabaluia, Yesu, Pepe, Wafana, Mai. La tanga lea ua awai Paamano alo loto Ti enale ti apolo E pepe ua whana mai e tasa loto Yesu e pepe ua whana mai E o la tanga lea ua awai Paamano alo loto Ti enale ti apolo Le pepe ua whana mai e tasa loto Le pepe ua whana mai e tasa loto Le pepe ua whana mai e tasa loto 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 Tala flawa alfa poponga momo tala foma le si ufonga le lau momo le nei tai ao o le asas fulma le fito te se malua a felua tasi. Watu ina atu le whaatanganga whaatapula aina po o se taimi le tu mau mo tamaiti mai le ta ili mai le ta isfutasi tau sanga le maatutua e mawaile tui pui pui mo le COVID isfului vai le vaila awa le faisa. E le mawhaiona whaia tui o tamaiti mo le COVID le taimi nei ai o le a fautua ina le matanga alwenga o soifua maloloina ia minista o le malo le whaatino ina le saini ngā lima muli muli. A ato atolo le whaatanganga o na maualo lea i lātou i lalo ta isfululua tau sanga le mātutua se vaenga o le vaila au le COVID le uta ue Dr. Diane Sika Paotono le University o Tako e pe ama le tasi o vai tolu le vaila au le tui le tangata matua. E ta ilua tui o tamaiti e whaia, pe ama le ta ilua sfultasi aso, le mamao le taimo le tui mua ma le tui lo na lua. Na ta awal whaaton sili o tui pui pui alam tanga luenga o soifua malolo ina. Mo levo na whaanga solo ta penanga mo le whaatinonga le polkalame o tui pui pui o tamaiti, pe a whai a io ele ka peneta e whaonga ina ile vaila au ini o sila. E te tau le malo na whaatuwai le toi te tālanga o tua o yoni o sila mo whio inga whaavau malo, e le tausanga a sau. Ina i tau fieleo o ato le Omicron o le COVID-19 i te tono le tunu e tu saima se sauno ngā polo Fesa Michael Baker o se whaito whao whaama ipipisi. O ana na whina mawai le tangata mōmua wa a fia i fōlinga fō le vairusi. Lea ua ingoa le Omicron i se whale whaanonofo e se i tangata i kalai i stete mo le whaamai. Pe ona ta ua le whaaton silo le soifua maloloina Dr. Ashley Bloomfield i lea waulia na nafi. Na tau nuu lea tangata mai siamani na uiane i Dubai, tūlau ele au kilani, au le itoe momoli kalai estete, e lua ni whalitani malo ese o lo ono foi tangata umalava, na o mai lea whainga malanga i kalai estete. Ua mai a umatui pui e lua mai le vaila au le whaisa mo lea tangata, ma o lo whaanofo ese al whalitani malo le sudema i kalai estete.
na ta ue polo fesa peika e lava vaenga mwhaina tau whiele pipiso le variant 4 le wha mai e pio le vaia le leo no whanga wha anono fu esea i tangata ma le wha atu waio le toe te tālanga o whemalanga inga wha avau maa lo e le mana o mia lava lea variant i te tono New Zealand. O le soifono i minista e tala noa ina pe te tauna tu mai luma le taimi e whai ei tuilo na tolu po le pusta mo le COVID-19 na ta o le whaatonu sile le soifo maloloina Dr. Ashley Bloomfield i le au aulia na nafi ua whaalia i whaamaumaunga o tuipuipui e lua mai le vaila au le Pfizer. E lava mo le whaase fulu pasene o le puipui ngol tangata mai ni au ngol whaama i peitai a tolu tuipuipui e whaia e valu se fulu i le iwa se fulu pasene le puipui ngai maua mai ai ma o se tala fia tele ona o se vaila au belelei le olo o whaonga aina mo le tuilo na tolu ai o le vesili pe te tauna whaapupu le vao le taimi e whaiele tuilo na lua ma le tuilo na tolu ma o le so o le atu ina toia lato fautuanga i minista o le tele o isi vaila au e whaiai tuilo na tolu o le ataunu i nei masina o lumanai o le taimi nei e anga vaa le tangata ini usila mo le tuilo na tolu bo le pusta pe a whaiona masina talo na mai alo na tuilo na lua. E to aivas fultasi tangata fawua whaamaunia le whaamai pe ona whaalaulo ina i le lisi o ana nafi i te tono New Zealand i se pepa whaamatalanga le mtanga alwenga o le soifua malolo ina na ta wai e to o 5.5 i au Kilani, to o fitu i Waikato, to o 10 i Bay of Plenty, to o Tassie Lakes, ma le to o 10 i Taranaki. E to o 5.5 tangata o lo tau fia i whale mai e au fia le to o whai te tono poto mo ngase ti ngā ina. O le a whaawau o na lo mia ma whaalaulo ala matanga luenga o soifua malolo ina i le itula e tasi au au li ta i tasi i la lātou upenga ta whailangi i vai taimi o aso malolo. Foi numero tangata e a fia le COVID-19 i vai aso ta i tasi e ese mai ele aso 25 o te sema aso mua ma le aso valu o Januari. I ripote le leito New Zealand e le vao le luafe ma le tolu afe lau whaingo ni tangata na Sava Valley mai le Civic Square i le taulanga Wellington e anga i le Parlemene i le aso ananafi. Mai mana na o i whaamutai na lo polo inga i alo o whaia mo tuipui o le COVID-19 ma tuutuunga mo li whaailo ilo mo le whaamai na tāpuni e leo mga ala Willis mani vaenga o Lambton Key o ia solo tite e na whaatulanga ina le whaalapotopotonga o le Freedom and Rights Coalition a Brian Tamaki. O ana nafi na ausia i New Zealand le matati a safia tuli loaina o le iwa se 10% o tangata o le atunu e anga wa ile tuipui o le COVID-19 ua mai a uma o lātou tui ta ilua. E lata ili 3 miliona valu sela wafele au whainga o tangata ua mai a tui ta ilua le Pfizer. Na toso le pā ilo mama o tol Parlemene. E pui matau fiele ulu fale atol solo tite ele ma o tol Parlemene. Pe amal to 5 ni leo sa iei mo le puinga. O le to te leo lātou na whaia lātou wha amatalanga. Sa wala au le Parlemia Jacinda Ardern na ia wha amawai. Ona o tapu ma vavao le tala whiangai. E wha apeolo o whaia i lo lātou sa o lo tonga. O le tele o whaipule o toi fo i o lātou tū mālo, ina ua taulo poa i tau le manga le Parlemene i le aso ana nafi. I whawhauta New Zealand, to o 5 ni tamaitina maali leo, ina ua le lea i se savili mālosi tō whaatau se Jumping Castle, le paule e whai e te alonga tamaiti mawhaiona tuli oso ai, i se a onga tūlanga lua i mātu i sisifo Tasmania i au se tālia. O se whaatasinga mo le whai ungol tausanga, sa whai ala onga tūlanga lua le Hillcrest i Devonport ana nafi, leana tupo le whaalavilave. Na whaamaoni e leo to lua ni tamaiti mani tēnei tis to lua na uma o lātou wola, au le isi to lima na avel whalemai peitai, e o ane lea fiafi ua maliu le isi tamaiti te to lima iai i le whalemai. Petu sama le 10 mita le maawalunga, na le lea iai le Jumping Castle, ma pā u uma iai tamaiti i lalo. Ta alonga, ua maliu se tasi o tamalaka pita la vau sa ta alo le awa le Blues au Kilani, le afa o le awa tonga o tani e la moa. Whaato a tolu ono tau sangol tau le lea. Masafa alaulo ina le iuni la kapia tonga i le awa uli ana nafi, o moa na whanau i tonga le tasi i vavalulima, au le imalanga mai ni usila moa o onga ma le la kapi.
Na mai ana o ongal kolisio de la Salma o fiatu le taamusango le NPC i le aua au kilani i le luafe ma le 5 a iai au kilani sa ta alo i ta alonga 5 o le luafe ma le fitu na o fiatu ai le lakapi supa mo le aua le blues luas fulfitu ai na ta alonga e o atu i le luafe 10 au le ianga i atu i Bay of Plenty ma le Chiefs o taimi whaai o lana lakapi sa i le kalapua pau i falani mai valus fulu i vai na ta alonga au le itupul wha ama i o le COVID. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Maro whaftai si whonga lo mua nei mana talafou me se whawhiwhianga o le tai au e na walua sifu 5 minute u te nei le valu. O lo ripotia le pepa Wellington e le tai au nei ia o leua mata va ia foi ia le whainga foi le ta o le black market. Po le market i uli ia e whaatau whaasori tū la whono ai le pasi lea e whaonga e tali ai oe i so no whanga e tāpā Pava pea e whamaoni ai umautu i lua. Le ta o le COVID passes, ia po le COVID pass, ia po le vaccination pass, po le vaccine pass, ia le utamu whaile tātou tautua e whaongale u po le pasi, ina ia whaingofia i o na tātou whaongaina. Ia o le ana toi alu fōle solo te e nafi. Ia o le tō tele o nisi, o ia inisi i lātou, e i lātou tātou nunga whakewisi, anoi mafua, iona te e i le vaccine ia pole. Le tui le mana oi. Ia e luas furuta la le uli potia o le taule na pe e fōringa mai o lo o whaonga e whaatau o tua le pasi lea. Nano winga la, mo tātou ia e te whiawe ia le pasi lea i lau ato, mai te upa ua e pa uno whaonga e lista ngata. Ia e whapea fōi i ni whaamatalanga o na ngā uia mai lungo lau i meli o lo ia le pasi lea whaile whaonga e se lista ngata. Ia a mesel tangata e musu e whaiona tui ia ai te e fo i fuafuanga le malo. Tālo sia la, ia uane i eise tangata e te i le tui i lona taturunga whakewisiano. E no fo mwhaanga o i le whainga o pasi ia, ia roto nono winga. O lea e te li tonu lona taturunga whakewisiano. Ia o nga oi ele o se taturunga whakewisiano. O la fo te e, o la fo ua, o soli le isi tu la fono. Ia le lau amata lapta ia ma le temi nei. Ma o eolo iei e le pasi o mo whai outu e lua ia teu le lei ma teu malu e mese tono lau i meli. Le teu e tango lafo i stangata pe fo i se sile i meli na iei to tonu lau pasi. O na maua i le tangata i lei ni tui ua whai o na alu le whao ngā. O na i whaamanatu na mo le nei tai mo le tai au. E iei e isi whale o lo tausi i tangata mātutua. O le ua lipotia o le ua tongi ai le tupe whato e mawhaina e alue vai. E istasi o nanga le lipotia le pepa i le tau nei. O a inga o i la tau o lo i ai whale o lo tausi i tangata mātutua. E mawhai o na e alue vai tangata mātutua i le taimi whatapura. A so fua i las freile i ama le taimi la au mai e te aluai. Ai a e totongi el sfuta la pu elo wata mawhai le leia lau pasi e tu sa mai a inga le whale lea. Ia o nā wanoa lore o e te aluewa ai. Ia nisi o lo wa inga i nā i so o se taimi lava o le aso. Ia mai le tapu la a fo ili no fuang ia vaenga o le whale te alu iai. Iau tele lo pe tu sa malo tu la fono lea whainga. Ia a whapea o le ia ina iau mātua mātutua o no foi. Lo tau vai atu po o whenme iai le whale nei po au kilani po sisi vaenga o New Zealand. Le whane le tau le Enliven Presbyterian Support. Ia o ina tonu leo wala tau amtani le vaenga le nei. Ia ale ai la sa usfuru ta la whai la upasi whaapitoa lava la tau whale. E na o le se fulu le tai au le lua lea wauli whaatanga o ina asi asi. Ai tapu laa vaenga o le nofuanga te asi asi ai. Ai na o le asongfua i le asfroile. Ai atongi la usfuru ta la na whai le la tau lo ID. E ieng malo wata. Ia ona e whenua. Ino leiti tonu so staimi lava. Te alue asi a iau a inga. Ia manisi po o mātua ro iei tonu le whale le nei. Tatu tala noa le nei taimi le. Nanga i o tātou i Christmas mal tau sanga fau. Ia ele a whaina o e nei lava lau whasoa mo le tangata e uti le whasoa. Ia
mata i tū le whangai no lau tongi ne te o walau whaonga ia lele i tai Christmas i lele amata. O te iloa o le tala fia le mo whaipule umo le Parliament a Samoa. A ua le ua na whailoa i le tano le tupe le vai asole nei. Ia o le la atoi tutongi uma mai a le taimi a toa lele i mawai tutongi o whaipule. Fia e miliona na elu, e miliona mo le tupu na elu i mapea oi ai. Fe tau i wale lewa na umal pālo tau tau na tongi na i whaipule a tō tele la tau ele i maua la tau tongi. Ia o te loa tau lele i mal whaasoa na i whaipule o si o tātou o tino. Na o ia i sa moe le taimi o le wha o wha mwale lia. Le na sauni tātou telefo, moni le le ia. A tātou fua i le Pasifika, o le vai tau ale o le tropical cyclone season i Pasifika. O le taimi lea i le vā o ke topa le tausanga le nei anga ia ape wila o le tausanga fau. Pe o le taimi ale o le vai tau timu lea. Ia o Samoa ma le Pasifika. Isi o suenga fo ila wata mamai. E ala na whaatia le Pasifika. O nei te leo na o ngā sami. O le whae fausia mai le sami. O le taavilinga le na e mafua mai ai. Pe o feto aile ea mawhanawhana le sau le sami ma le ea maluru le ilunga o atu maunga. Ia le lai fausia i le wha. Au te whasa oa le tala lea. Na tūla i mai lole to ali i lo na taimi i lenta i ta i ele malo. Ia o na whaia lole o na pongi i matatalo. Ia le nā taimi. Ia lango na fefe sa ta i ai a o tala i titi i mene i o whaso. Te lole to tele o tātou whanau i nei New Zealand whanau i whafo i o il mele o le wha. Pea whapea le te matua i tele i a whaatia i se a wha o iai. E le o se mea e te fia. O le matautia lo vai atu o le lea ila lo lea whale. Anga atu ave ato o le pito ulunga le whare sa. Ala te vava ai atu a iei. Ia e whaftai le atu lo nanga le le wha ofa mwale lia. Lea lai whatula i mai lo ana pongi al tato malo. Ai moni le le. I le telo li poti e sau mai sa moe le taimi le o wha. Ia e sau ase a wha la wala ta mai te i al toi li wese te i alfa mai ua sui le ala matangi e se le anga le leo le atua ia sa mo le me foi lana whaftai fo i i o le tātua tunu o pena a mata mai le taimil nā to ali ia saua ia le saua i lava wha solo mai lava le taimi o ta i ngā tuila epa saua le ta i ngā fia mele o ia i whaftai o lo wha a wau pea fono te talo ia wale ilo le leo le tātua tunu o mata i e pau alo le awale lave inga i tātou mai a whaama matangi. O le atua. Aua a tātou tuua i pēa whae o mai. Teimine matua i maale pe lepe maa sofa tātou tunu. A whaina ta mawa inga te le le wha le tonu. Ia ofe mai tu pe to e whau i whale te tele ma awala. E le tise o le vai pēa o le whale ngaina. Ia o le mela nā le lai wha awau pēa. Ia tamana tua fo i sa moa ia. Manu o le Pasifika le vai taimi au talo ia lave ina mai e whama matangi vale o leo langa nei. Ia po a whama matangi. O le wholaunga o lo tātou iai. Ia talo sia ina ia sao mauri le wholaunga le Kirismas. Me whala nā le tele o tausanga umalava i Kirismas ma le tausanga fo. Ia pe e matangi a mate munga. Ia o le vai taimi lava leo a wha. Leo lo wholau isi o tātou o tino. Whamalo whatalo whatua i tātou o umalava ia o lo o mai mo mai ma whaafonga mai ni teima le tai au, malo so i fua. Ia o le morisire fia le sunga ia cho Wilmington. Ia lea pepa lea e whaio e sila mai ana e whai taule ia i pepa na e luatu ai na. Ia na tango na alunungo le Facebook po le penga ta whailangi. Ale o nanga ilungo le staff lungo le staff lungo le yo na sa wel fa sa longa na lo tala to i tao nei e le failo fa tua stala ni te ua fa ina le tato ni tio nei e te mau lungo le staff e pe te mau fo le newspaper le Wellington le lo mia mai el Dominion Post ya tango e fa ma ni mele sunga Jolene pe fa pe e se swinga ya lo fa tele atu por clame family atu ya na fa fianga le taiao au tapina pena le atu no i fa mo ngal wenga le yaso ia me se foi fuafonga uma tale iva ia le whaafonga lea i le tātou tala fou ia le kwata te ele iva maua lewa noa tala noa mele fionga le minister ono Paula Peter Soa William Sio na me pese le Mount Vaya
le fale o ma anu sangalo ya ia o le masiasi. Fianga le tai au tau tua si fonga le mua le uto e sifuru iwa minute o na tale o le iwa. O te iloa le vaenga le tau fueni si le fia o lau si le fia tātou e toi whamanatu. E ilea ia malu le malo po leo na te tau fia i so o se ta vale. Ia a tātou le malo malamane. Ia e una lafoni a tātou upu le tatau na lafo i leo ilungo le wala i tem whapenei. Le tū lafono ni usila e pule le leo i le ta vale na te whatuina i le malo si anga wha leo ma tū lafono na ia te ia. E iai la le taamilisanga leo sa taamilo atu le nuu leo Westport i le motu nei matu. Ia, ona ia la na whaatua ile leo le pasika ni se uri e to lua, le au kengi e lua. O inala na maua i leo. E iai le tangata lea na te aveala i sene i pasika la uri e vio i kengi. E sori tu la fono le whainga o la ngā ruenga. Ia, e ono sifuru ono tausanga o le tangata. Ia lena tu i le whaamasinonga i le se taimi ele i mamau atu. I le whaamasinonga i Westport. O wena le pio le whaingo ia mea. Ia tatou whaalonga o le ia ta lili ia pāsika la uli ia whio isolo. Ia ai whaitau se lau ma se laula i sene o nei wilafi. E whaatonga fiti na whai e le tangata lea e na te aviala i sene. Ia whaatai fwon ngā luenga manu le malo le melea. A whaatu lau tāwale. Ia ial mafu anga le whaatu. Pei whai oa, a tāwhi lau tāwale la wala, ia i lava le mafu anga. A mana tua o le tele o whaawalawe fo i tupu i New Zealand. O le tāwhi atu le leo le tāwale, ai halu le sola le tāwale. Ia, lua tu lola vea, ia tele la tau a fie fo i so i fua i le vahenga. E ina ngai o inga leo whaatu e se mtanga luenga o leo. I se tamali mas furu lima tau sanga le na la tau tāwhi i le sela. Tele lupo pāmstien no funa tupu i lua furu iwa. E na maliu e le tamaa i tutonu i fi nau leo le ainga. Ia lena saua na po, le whaato i se ngā leo le foi whasala lau mai le tai au nei. Sa le i wa inga leo le tangata lea. Sa ta tau na ave le whale mai, ai le tau na loka i le sela. Ia, o le sa maule wa noi whaasoa i foi manu le malo sa moa le ngā lulu e ni usila nei. Le ua i le lato, le whaatu langa le lato mtanga luenga. O le asi itia ko le ni ngā leo. Lo inga o le si vaenga leo lava i leo. Ia la toi loa pe whape i na fua le leil tangata a vilwhale mai me tangata a mai le sela. Whaina lau tala na e to telena ia uo ngā lue malu le malo i Samoa. Na mātou whaasoa a wadu Samoa te latu ia mātou tala noa, mātou eva, silisili fo i ngā luenga po a mai. O nei tala maalie la na yuso i ngā luenga. I to tonu a inga le taimine i Samoa. O le tupu tele i o le mele o sa wanga i tonu a inga. Ai mafua il ava malusi fua la u ona. Ea o le la pisi la tonga luenga e vala u maisi ta mapo se tina po le. Le ala vale taimi o le po le tai hao, po le ala taimi o le aso. O maisi o mio sosani o mai o le. O le atu, o le atari i o le to ina lea. Ea fa mai whaito a vea to tea o ia le li le. Ia no fono ila no whale tama, vai tama. E le o sa ngā luenga leo lea o a i o lo watari. Ngā luenga na o lua mātua. O lea o a i o lo lua tama po le lua atari. E whaina whatu lo visio leo wha amoe ai. Ma tau wha aia ea. E whatu la tau tala. E le o sa ngā luenga na leo. Leo mai wha amoe lo atari ma tau si lele. A wha fuana e lulu leo toi sele sele. Ma fo ila e ulfango le toina. Na e wa aia lo atari iti o na ia so mai. Le fo kopi e toi. Whata ita i atu iau mea na e whai. Wha mea le tupu tele i o le vaianga le i Samoa. Ia me whaina lea tate tua lalo i fo iai nei mātua o lo. Ia, awa pia lava wa atatu te whanongo nei le moni maune na sauni tatu al fōru sauna anga le pālemia. Wa tupu tele me io sa wanga le tatu o tunu, a su e al mafuanga. Ia le tele aole ama malosi. Tau te alo fo inisi mea o le mea na le tupu nei. Awa pia la o sa wale ta mai lo na to o lua lewa ita maiti. Ia, e ma tutua fo ita maiti o lato me fo ina fa iwa fo ina fa ai e lato tama o lato o lalo to tato po kala me o te le fa tonu ma wa ai atu ia nei te wa e ita i lo watali i pea e to ina ia po wa fo i pea o to ina ia langa o la wata na tusi o me lava no fa ia le mul mul fa na ia fa sfata te ingale le nei kini se masi tu esele ava fa ile maftanga fia
tele koko sa moa e whapuna koko sa moa e matua sau male masi ia ua umaupu. Pe wale le tate mawau fau ai au mātutua le mātutua le temine i e whaise au onga le leimo le au laiti le ila loifo le tupulanga laiti. Ina ia tutupu ai fo ila tau ia le leifo le taita inga a inga pe atula i mai lato. Wa e la tala uwa i le a inga e matua le malolo a ia le ava malo si mai le asonfua i le asa. Te lola, na o tau ama misa me whai le ai. Ao mare po a upula ngana i tangata oi ta fefe. Ai ngana iai muta maiti. Ia ona ufo le meo masani ai. Tato whai ala swinga Christmasin nei ai o maupu. Ia ilo sfatununga na sfamnatu. Whai loa tuai o le ua. Nga il malo Amerika malo tele ia e whao ngale tui pui pui le whaisa mo la tau 5 tausanga le sfurutasi tausanga. Le foi la ua whaino me foi tātou telefou. Ia le foi la nga i tātou New Zealand. I le vahanga lea. Ia mo le whaongaile tātou whanau na Haiti. 5 tausanga i le sfurutasi tausanga. O te iloa. Ua to o tele nei tātou a inga mai au kilani o malanga mei tā whawhau. Ia awane i eise winga le fiefie o tātou i le nei whaitu. Ia ona au kilani le pesi el whamai. Ia ua le whatanganga le avi tangata malanga mai. Se elonga umatu i e lua. Ia mawhailau test. Ina ia atoa le fitus fururua i tūla. Tauna uman whailau test o a whaina malanga mai. Mo tātou fo e malanga runga. Whaitau le fitu lua i tūla au e le malanga. Whailau test. Ne e latu na lewa lele le talia oi. Wailau pasi au ne ngalo. O le mele wei tātou taimine ia malanga e tawana ilo laisene. Malanga ia domestic tono New Zealand. E tauna iso IT po laisene po tus for lau. Ai ta taula na e malau pasi. To tele ila tau lau matutua leo vai ua ula i le ua. Ia maana ia pe IT fo lele. Maana ia. Si le tu na ule ngalo ia pe fai pasi e lua tu ule si le taavale. Ai ula leisi tu ule si le ato. E tele i loa lua latu malaiva lele po se wha moe moe te alu. Ia latu te ena oi. Ona leo ia ile vaccination pass le whaonga. Ona i wha latu na o le tai au. Emmanuel whai ngā malanga to tele nisi o le malanga iau gilani ta whawai. Ma nisi o le malanga mai. Ai o ai inga ma mawhana tātou malo. Te tauna i lau pasi e whamaoni ai, o umautu i e lua. Te tauna fetus fururua i tū la e maua ele result o lau test. A o ele i malanga. Ia, o manino mai. Tui o fua o sole, a ele manino sole. Ia, o ele si waweao lau te malolo, po ate ele li man waweao li itai no te musau whengalo. Te tangi lau telefon, mapea, sole. Ia, o tangaloa siaki atu. Ia o lewe vesi maista male fia mamala mai leo runga. O le vaso ele tene, po le vaso ona tua. Ia o sau lolea wha mautu umane tali o le fesiri le au mai, po aia inga o leo runga. Ia o tangaloa vili mataui. Fisina to a whela tu teo, la so lufu fa, soli. Fa ungo novema le ufangua u lima lwa vea, o su engo fa mtalanga, au la so lufu fa yo. Lufu fa te sema o le vaso le. Au le vesi, soli. O whawhangua nunga lim tangata o lai momoe ili ilwa vea. Ia ele a whaina o le soane tauna tātou maua. Alo whātou le polo kalame. Ia alo whātou fo i le sunga ia nei tātou o ie mafuta mai. Ke le mete, ia alo whātou sunga tali. Malo tali vui. Alo whaisau malo longa natua ma nava sunga ke le mete pesa mino. Sunga fo ia ngafutasi. A whato, ia alo whātou ngafutasi a whātou paulo. Whaftai, taimo, whamurianga. Ele vatu fo ia o kalangolango mai Masterton o la ia le sunga fo ia Samoa ia o lo mafuta mai Huntley Waikato. Ia le pepili ane malo tai le fo ia Chiulin ia Manuel tai o sunga Elia mes fo ile lani ane suli atulu ia pe fo ia forma psua ia sunga Mikaele tui maunga na ia Rika Maoe se si Elia tui ngomala ia mes fo sunga ia to'o ka sala to'o, ia lo whātua po kalame ia Joseph Ignacio, ma pe voi tailo au, Terini, pe voi sunga Rolani, malo Roland, Suli, Rita, ia wila au malo Rita, luianga malo longo le yaso, ia marito telo le tātou tunu le mafuta mai, mas voi sunga taulanga fu ia vailili, lo mafuta mai Brisbane, ia va pe foi ia me fale alisana, ia lo whātua po kalame mautouma, ia au le pesele nei si to inamasi lo matua lea, o leva le talo mai tu atu sa no iso la pesa ya so ane iluma mana mai tonu mana mai fafo ya usulo lo pesa
taimol fafianga, iso so mai le tua i fese piti, alo lava, taimol pesi, alo. Greatest gift of all, my Kenny Rogers, my Dolly Parts in the Timmy, Toyota Minuti on the ta, leo le iva, tapina mai tatu jalo fo, le ta, le iva, le ta au nei. Well, ata ilo vai tu ili fatal no ina mai le faya o le Crusaders. Tamasiva le ala Lord Crusaders. El numero valu foi le Argentina, Papelo, fa persole. Ai wole hei numero valu ni msila wo mamao ya Argentina, ma le numero valu Argentina. Ya ele ai. Ya ul fainga le tamasiva le Crusaders. Mana o ya tu mau pele au le champagne. Ya le utato lore. O le au le Crusaders o se au malosi tele ia o te loa o le tausanga la nei o le a whaingatala e se au o le tātou tamilisanga le au la le Moana Pasifika. Tātou uma Samoa, mai le tātou au o le Moana Pasifika pea ta alo atu i lo tonu po Australia po i nei i o ane langolango si a tātou au. Moana Pasifika. O le au le o lo te le ita mai tia ta alo mo le manu Samoa le lumana. O vea tu le pepa i le tau nei le ufatu langa mai o le tua a le au aielani e malanga mai lo ngā tono le tausanga fau i New Zealand nei. Ia le fau fatu langa mai sole. Tamai e le itaitai le tausanga pe le itaitai o saur fatu langa ngā talonga. Le fau fai loa mai fo i wa mautu le taimi a le aso ma le taimi ia o le fai unga le tausanga fau ia novemba o le afe tau ia le o le peleki ma le au engelani. O taimi nei ele o uma mai o le tua le malanga i Peritania. Ia ua mai tawina ai, ia ua matau nai i lape o le All Blacks. Lea la e sauni ia Ian Foster e tau fōfō. Lea la ua piki e le lakapia ni usila. Le tangata le o Joe Smith. Joe Smith le sa whaia onga le aua aielani. Tangata le na ea mai e lunga le aua aielani nei tau sanga i wa umatu. Ia o na whamawai no lea e sauni usila o no siona tali i wa mai. Nea la ua piki e le lakapia ni usila, e whai ma selecta, e po o ia, o se tasi e filifilia le au lakapia le All Blacks. Ia ua le tofinga selecta, se leo tamana tua sa ila tamaina ia Grant Fox, ia wangalo te amalisia wali. A lea la ua ofi e tonu ma Joe Smith. O ina iloa po le amatanga leo le duatu tonu a Joe Smith e la tu loa, e se lo Ian Foster e whai a o ngaino. Ya, ole tūlanga lana ia inisio whata utonga o tālonga ia o vai atua whamautu mai le taimil nei e le kālena o le rakapi. Vai tātou au le Moana Pasifika whaman mole, langolango ne si a tātou au. Ia o tā pena atu tamilisanga le tausang fau lau o tō lau wapi le tātou au. Ia lena whai maili whai a o ngā tō lau wapi staimile o toi mamao. Po le umalo kisi masi po le taimil nei. Tala whanau noa stamale o tani ela moa tālo whai. Tōru sfurono tausanga lena latu nei tātou telefou. Ele o manino mai po le alma fuanga na fia ele o la stamale ele o maliu talo fai taimi o Krismasi e isi ona to lua misiana whanau tele taimi na talo i usila malanga talo i whalani tonu suru ono tau sanga ia e fua ia o le taimi na le malosi o le fit sa ta aloi i la kapi ia tele lopo le alme o tupu taro sia ele o se ia pangata i tala lo fatu ia na itoa shusta les foia le sunga ia lo ese po e fua sale fa tai mo le fanga ina o le tatu app alo fate le atu por kalame o le sunga ia fale fatu e nari ia ma le fa fianga ia o tapena mai tatu telefou fa po ponga o le reitai au Amana tuina le asona ia soifuai le
a whai lea maso e fia fia Mana e pese le sunga e te nari ia ai ono le taimi o tātou talafou, ia le melea, ia le leo na usi mai le whaafonga to mua atu i tala mai Samoa. E le aganga fia o te toi whaatalo whaatuai le tātou e tunu o le whaai ungon neiva yaso e tiute whea au mga luenga o lok whenga i pēr, ai o se wha o poponga o tātou telefon me Samoa. O le la mepa e whaasulu ina pēr, e wha mautu atili ina ai le nganga ato le malo ina ia amana ia oe, amana ia au, amana ia tātou uma. O le saunoanga le le whionga le tamaitai pāle mea fia mena o mi mata awha, ina ua ia tutu ma wha mo muse sulu i se sau ninga wha apito le wha i unga le vai aso. O le muta anga lea po le taunu unga le se fulma le ono aso. O le wha i longo le tineia ma le te ea tua i sa wanga i wha asanga i tina matama i tai. Wha pia fo i wha nau, mai lātou e iai a fianga tu mau le soifua i te tono le atunu. O porokalame wha atino mo le wha atawa ino le se fulma le ono aso le te ea tua i sa wanga i tina matama i tai. Sa whaia i foi le sao mtanga ruenga mo ofisa SS o le malo, o nuu foi mafio anga e maise o e kalesia, ma o se tūlanga le la ngona i le anganga whaaftai o le tamaita i pāne mia, na ia mōri mawina le tau whai tūla i mai o whaalapo pitonga SS e o pongi le whe au i le nofo fi le mū ma le saonga le mū, o tangata ai maise i lantou e ma ale le soifua, e au fia iti nā matama i tai, o whanau, ai maise i lātou e iaia a whianga tū mau le soifua. O le matanga luengo tina matamai tai a tina e nuu maanga whiso tai, o nisi o ngā luenga whaatino sa lātou ma whai una whaatau nuina i te tono le nei vai tau, i le tau sanga le nei au fia iai le polo kalame whaalau i loa, i lungo televise le i te oma o pingata whai langi. Whata seima polo kalame whale awa onga mo pa anga ngā lulue whaatatau i le ta iala, o au nanga e talia tua i sa wanga whaasanga i tina matama i tai, ma le pui o whanau o le ngā ruenga whaatino, sa ngā lulue whaatasi ei le matanga ruenga, ma le matanga ruenga o tina le malo au fantasi. Sau no le whionga le tamaitai pāle mia, o le avea i o Samoa ma sui au wai o le whenga whaavao malo, e te e tua i whaasea whailonga tangata, whailonga lanu whaasanga i tina matama i tai, o le pine lea, o le lea i atu o lo tātua tunui nei whainga whaapau pau ma le ino sia, mai o le ata leo le talisa paia lo tātua tunu, amana ia o ia anta tau ma le langolango ino siu fonga, o i lantou e maa ale le soifua. Sau no le fionga fia me, a wao le upomoni e fau mai nei whianga inga ai ua lewa lava o na iaia tātou tū maanga i whanua, e amana ia ai te maitai. E leo so tātua ngai whanua le whai o sawanga, mai leo ngā tasi ma talitununga whaakerisiano o loo whaavai ei Samoa. O le masino te sema ua whaelu ngai na pia i le lalulangi, o le masino whai ngā mea lofo le kirisimasi, le foi e pe o na whaatinoina le company e le Bluebird, mo le no whanga whaapito le tausiaita mamatina mātutuan mapui whangalele, walato fo i nai se siaki tupe lua feta la. O le siaki tupe, o se mea lofa ma le company e so soani e le nei vai tau. Ai meise o le a fia o le lolangi ato le COVID-19 furuiva. Ai o se ava noa fo i wha ai loa ai lo lato a nganga wha aftai le mamalu lau tele o le atu nuu. O no lo lato wha atau, wha o ngā ina, ma wha atua tua ina pea le tautua. A le company e le Bluebird mo lato wha ataunga, ai meise Samoa wao. O le aso lulu le vai aso le nei, na tau a awa tuai lea fisoa swani ta maita i saa, o lo ngafa ma le tau si eino tina mata mama tutua, ili no whanga le mapui whanga lele. O le vai aso nei na whātau tei elefon te talo le malo, e tolu i eisau ninga wha apitoa wha le malo na amata mea ai le fionga le pāle mia i ato filau eti a le sana, malana ka peneta i lea vai tau.
O le sauninga te talo le wao fia i eita i tai umo sa mo whape fo i leo mamalo le malo. E tau alunga i ngā lue ngā sui se fono le pāle mene le neitau sanga le ua whai wina lua fe lua se funmantasi. E le tala anga o le fono te talo le neilo na tolu o lo wha mawina o le awhiwa se lauiwa se fulu. Sa a whatia ai le atunu i se tasi o wha matau tia e iei lava tatununga o le a whale nā. Sa o atulo na malosi le vaenga 5, mai o se malosi na ngata i le malolosi o wha, le a wha le o ofa. Na mai a le wha o ofa le a whiwa se la wiwa se fulu, a e toi po ia fo i sa moe le tau sanga na so e iwa se fumaltasi, e le isi fo i wha malosi o vale lia, a o le tau sanga le nana wha tau tō ai ma le pāle mene fau i le nā vai tau. O le fionga le tō alii i a tofi lau eti a le sana, na ia amata mele ka peneta i lea vai tau, e na ia whaia se vai aso te talo ma angaponi mo sa mo atoa. Whama wina e tolu wha atinonga tā wana fua mai le awhiwa se lauiwa se fulu, e na ua mai atu le whao ofa, le na wha tā wai le vai aso te talo ma angaponi, lo na lua o le amane i no fono te talo le malo, le olo wha tau teie le aso lulu umo vai aso te itasi, mai lava ia Januari e tau atu le masino te sema. Whata sei ma le vaenga tolu, e whae ngoi no le prayer breakfast, mo le fono te talo le pāle mene e whae uai ngā ruenga o tausanga te itasi. O lotu ia ma vaenga ia o tāpua inga, le na amata mea ai ma taimuai le fionga le toto alii, a o avea ma pāle mia i le vai tau. O lotu mau pelte le tonunga le malo sa moa, o se ai o iesau ninga te talo, o loo pui ai pesa moe a ao lofo le tua, mai le tele o whae fau mai le atunu, ai whaafua se i ona toi mau ese. Whapeo lo wha mawina o le tausanga e lua afe ma le wha, e 5 le leia wha na fuafua ma fau e o mai i sa moa, ai wale ma whai e lo fisalwa ai tau no la tau wha matala le mafua anga, na lai ona toi anga ese, ma le anga i mai e le ala matangi e wha sanga i sa moa. No lo wha mawina foi o le isia wha na nga i mai lava i au tafo sa moa ai whaafua se i lava na toi mimilo ma maua toi lava. Na sau no le tai o le sau ninga i lea wha moe e na o le atua i mawhai o na wha mataleina o mea mamana ia o le a au tai o le tua mo sa moa. Ma le tala whai o le aso lea e wha ilonga i nai le atoanga o le fast fuma le lua tausanga o le aso whanau o le vanga whaopo whai e pui ai a te taua tangata le HRPP. Whai loe le fionga tuila epa lupe soli aisa i le malie le ngoi, o ia fo il taitai o le vanga whaopo whai wanga i le malo. Na amata tula i mai mo le fast fulma le lua tausanga le HRPP, mai le tausanga awhiwa se lau valu se fulma le lua, mai le o ni tausanga laiti, na ti na e le atunu uisona tulanga le lei. E le whailonga i nai o le aso whanau o le vanga whaupo whai le aso. O le a whaia se ainga tele, whaatasi e ma le whaamumuino mo li, mai o le a whaata ue nai foi, ma le whailonga i nau le Kirismasi. O tātou talafawia mai sa moa, manuia le whaiunga le vai aso lo tātou atunu, whaasoi foia. E toi whaatala whaatol whaapoponga o talafou mai li si ufonga o le lau mua. Ua whaatulanga ina le whainga malo a New Zealand se isi vai ngā tupe fōu e fsoson iai, mo le toi fōtua inga o malo o Pasifika, mai le COVID-19 o le Invest Pacific, o le vaenga mō se inivesi whaatu maoti ua whaatu wina, e whaatatau tono mo le Pasifika, e 12 miliona tala ua tuina i New Zealand i le Invest Pacific, ma le whaanaunau ta inga o lea vai ngā tupe whaatau sina mai se isi 40 miliona tala New Zealand, mo inivesi whaatu maoti, na sauno le minista o le vai whafuna na ia mahuta, e mawhaia le Invest Pacific o na whaatulanga mai loa i e whaala putuputonga ma mawhtanga la tau matatia, fia au sia ma vaenga e ave ia le whaamuamua ma ia mawhaia i foi, o na whaalilei la tau fsota inga, whaapea foi ma leola lau lilei i le tūlanga tau li tamau ainga.
o lo avel wha mua moe le ngā lulu e wha atase ma le Pasifika ai mai se lava i Māori, ma tangata Pasifika. Na wha alia le minista mo wha atawa inga ma oloa awina atu i whafo, Phil Twyford, a whai so longa le leimea oma e o atul whai ungol tau sanga a sau wa a mataina inivesi mō polo keti. E tolu ni tau whinga fō ua whaile whale tupe wha leo leo ni usila ili pūlenga po le vaenga o te ia la ngā luenga. Ina ua wha maa vai ma malo lo retai nisi o lau whai ngā luenga o Sarah Owen, Kate College, ma Greg Smith, ua filifili o ni kōwana lango lango, pia na saunoa le kōwana o whale tupe Adrian Oa. O nisi o suisini ua levo na ngā lulue ia ua wha maa vai, e Alfie Andy Wood, Toby Finnis, wha atasia ma le sui kōwana Jeff Pascand, ma Yang Ha. O le amatanga o tau sanga asau, o le a whaalawilo a isi tō whinga fō. Ua whaatulanga ina se iloilonga whaatoma o te le uni la kapia New Zealand, e su e nei se tua inga o whaile tamaitai o le awal Black Ferns, o te kura ngata airenga mate, e whaapeo le whaiaonga le au Clanmore, o le isi le na mawhue o na maua o ia ia whianga o le ngase o le mawhau. I se tustusinga le tamaitai o ngata airenga mate, na ia tā wai o le tala mua ia te ia, e whaapea e le te tauna filifilia o ia le au, ai na paulawa le mafua angana piki ai o ia, ona o lana tāki tala. O le whai ungo le malanga ta amilo le au i le hemisfia i mātū, o se taimi whainga tāte le mole Black Ferns, ona na whaia ina uma, ia na tālonga whaavau malo e wha. Na tā uel polisilo le uni lakapia New Zealand Mark Robinson, o le iloilonga whaatuma oti, o le a whaianga i le suenga o lo whaia le uni lakapia mo le Black Ferns i le whai ungo le malanga ta amilo. Na whaalia Robinson o lo tāpena vaianga ta itasi oma malo o sa ilia fo i se komiti o ni tangata e lakapi manisi e lei totonu o le lakapi. Watu inatu le whaatanganga whaatapula aina po o se taimi le tū mau mō tamaiti mai le ta ili mai le ta isfutasi tau sanga le mātutua e mawaile tui pui mo le COVID-19 vai le vaila awa le Pfizer. E le mawhaiona whaia tui o tamaiti mo le COVID le taimi nei ai o le a whautua ina le matanga luenga o le soifua maloloina ia minista o le malo le whaatino ina le saini ngā lima muli. A ato atolo le whaatanganga o na maua lo lea i lātou i lalo ta isfululua tau sanga le mātutua se vaenga o le vaila au le COVID le wata ue Dr. Diane Sikapau tono le tako e pe ama le tasio vai tolu le vaila au le tui le tangata matua. E ta ilua tui o tamaiti e whaia, pe ama le ta ilua sfultasi aso le mamao le taimi le tui mua ma le tui lo na lua. Na ta awal whaaton sili o tui pui le mtanga luenga o soifua maloloina. Mo levo na whaanga solo tā penanga mo le whaatinonga le polokalame o tui pui o tamaiti, pe a whai a io le kapeneta e whaonga ina le vaila au ini o sila. E te tau le malo na whaatuwai le toi te tālanga o tua o yoni usila mo whio inga whaavau malo e le tau sanga a sau. Ina i tau fieleo o ato le Omicron o le COVID-19 vai tutono le tunu e tu saima se saunua ngā Professor Michael Baker o se whaito whao whaama ipipisi. O ana na whina mawai le tangata mōmua wa awhia i fōlinga fō le vairusi. Lea ua ingoa le Omicron i se whale whaanonofo e se i tangata i kalai stete mo le whaamai. Pe ona tā ua le whaaton silo le soifua maloloina Dr. Ashley Bloomfield i le awaulia na nafi. Na tau nuu lea tangata mai siamani na ui ane i Dubai, tūlau ele au kilani, a ole i toe momoli kalai estete, e lua ni whalitani malo ese o lo ono fo i tangata umalava, na o mai lea whai ngā malanga i kalai estete. Ua mai a umatui pui e lua mai le vaila o le whaisa mō lea tangata, ma o lo whaanofo ese al whalitani malo sudema i kalai estete. Na tā ue Professor Baker e lava vaenga mwhaina tau whiele pipiso le variant fall wha mai e pe o le vaia le leo no whanga whaanono fo ese ai tangata ma le whaatuwai o le toe te tālanga o whemalanga inga whaavau mā lo e le mana o mia lava lea variant i te tono New Zealand. O le soifono i minista e talanoa ina pe te tauna tu mai luma le taimi e whai ei tuilo na tolu po le pusta mo le COVID-19 na tā o le whaatonu sile le soifua maloloina Dr. Ashley Bloomfield i le awaulia na nafi ua whaalia i whaamaumaunga o tui pui e lua mai le vaila au o le Pfizer. E lava mo le 50% o le pui ngol tangata mai ni au ngol whaama i peitai
a tolu tui pui pui e whaia, e valu se fulu i le iwa se fulu pasene le pui pui ngai maua mai ai, ma o se tala fia tele, ona o se vaila au belelei, le olo o whaonga ina mo le tui lona tolu, ai ole vesili, pe te taona whaapupu le vao le taimi e whaie le tui lona lua, ma le tui lona tolu, ma o le so, o le atu ina tuai ala tau fautuanga i minista, o le tele o isi vaila au e whaiei tui lona tolu, o le atau nu inai masina o lo manai, o le taimi nei e anga vaa le tangata ini usila mo le tui lona tolu bo le pusta, pe a whaiona masina talo na mai alona tui lona lua. Ta alonga, ua maliu se tasi o tamalaka pi tala vau sa ta alo le awa le blues au kilani, le afa o le awa tonga o tani e la moa. Whaato a tolu ono tau sanga lo tau le lea, masafa alaulua ina le iuni la kapia tonga i le awa uli ana nafi, o moa na whanau i tonga le tasiva valu lima, au le imalanga mai ni usila moa o onga ma le la kapi, na mai ana o onga le Coliseo de la Salle ma o fiatu le taamusango le NPC, i le awa au kilani i le luafe ma le lima, au iei au kilani sa ta aloi ta alonga i lima sfulvalu, o le luafe ma le fitu na o fiatu ai le la kapi supa, mo le awa le blues, luas fulfituaya na ta'alonga e o atu i le luafe se fulu. Au le ianga i atu i Bay of Plenty ma le Chiefs, o taimi whaai o lana la kapi, sa i le kalapua pau i falani, mai valus fulu i vaya na ta'alonga, au le itupul whaama i o le COVID-19. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tae au. Malo whaftai te tātou tino, nau whafonga i tātou telefoutu e maula vnoi whafonga i le se furu ma le lua i le awa uli. I au te fia e whaino atu nei taimi i le au fua maua le fsota inga ma le fionga le minister, Honorable au Pito Sua William Sio i o le minister o tanga tātou moto le Pasifika. Ia, so i fua manuia lau fionga le minister, malo so i fua maua le nei tai a fau. Fua manuia tu fue ia o folo fatfo i lau sunga mal to ofisa mamalu mo le ngalwenga tāua ia e whapea fo ia na momoli atu lo whanga fo il tātou o tunu ulo o maile nei fo i pokala me le tai au fau pa ia lau whainga luenga le atua tupu mai e o le tātou o tunu ia me se fo i le tapu a inga tua asien sina mo o mai o masani ia malo la valun sai whaftai mo ngalwenga le leil neva ia sto tai fo i mo nei avanoa malo so i fo manuia Malo whaftai fo i mo lo taimi malo avanoa lau fionga le minister o fele te tala no mai o nei Wellington po o kilan o Wellington i le ofisa o le tau wha mai atu fo i la solulu mai ai fono le parmene la to i o ta ape parmene i ai peta iani o le i mai a fono fa ministala to i o le kabineta ia o le ina i fontanga le auli nei ia ma ta penga ko i fo i mo fa i o fontanga le kabineta le vai aso fo ia na maro lo lola ia mo le Christmas. A pe o levan to maro lo walu tau sanga e le lockdown o to na ma whainga luenga ia whaftai. Ma luenga lo to ngā lu ai te ingo si o tātu o tunu. E lau whionga e ma whaiona tātala noa o le watula wil ele New Zealand le Omicron. O vai atu i paketi o tāpe nanga le tātu maro mo le tau sanga fau le te ua te o sa whai tātu. Whaina e whamitala ma sa noa le vanga le man wha alo lava. Io o le o nei le auli e to e whelo i ai mai fo i se whautuanga o lo o tā penga i ai ia ali i fo matamata i o lo o whautuaina i mātou me tau scientisti me tau soi fo mano loinga. I le tali tonu ngalawala tau ia le lawa tā penga i ai ia le ngaluenga le ua mai o na whaatino i le puipuinga fo i o tātou borders. Awa o le tangata lena tau no mai sa malanga mai sia mangiu i mai tupai. Tau no mai shaki tātou borders mawaila ia ma le la ua ambe i le nofo puipuia i le quarantine facility i Kalaistete. O se vaenga mōmua lapa na o le tātou borders lea o te leo isi atunu o kakala sa o loto tātou borders ia a tātou o lo iai lapa puipuinga borders o le si ngaluenga pito sili na tā ua mai momolia fo i whātai i tātou atunu. Mawalunga le tui pui o lo ia il taimi nei i le tūlanga ia wau te tele o New Zealand o le ua usia le iwas pasene o tui umai lua a New Zealand wau. O se mitanga fo i ata ita la tau ia le mea o lo tumutumu ai le atunu Pasifika i au kilani.
ia o lo whapena no solonga le lei fo ima ua usia ma ta tia fo i sa lu i ta wel tātou atunu ia maua le i was 4%. Ia sa whapena fo ina mātou fantasi i la Hutt Valley i le amatanga le nei vai aso. Ia mas whapena fo i se tala fia. O le maulunga la tui pui pui o se tūlanga tā ua lana le lawa whautua mai ia fo mai. E au ngā le tui pui pui e te ena i fo ia fianga le Omnicon. Ia ai peta iane, o le si fautuanga le mai malosi, ia whaonga booster i le tuilo na tolu lea. Taimi nei la, o le fautuanga le mai, ia atoa lo le ono masina talu o na mai atui mua e lua. O na whailo le booster, ia o le i se ia mai se tala fo ia lau saintisi o lo fautuina le malo, pe tu mau pea le whaawau o le vale o le ono masina, pe whaapupu le vale pe o na whaia isi atunu. Ia il taminei la, o lea wa ta penga le lei iai mea umalawa pe o na tātou tamu whai i le swing of fall le whaanga vaccination certificate. O le tala maalia le malanga mai o au kilani ma malanga atu fo iai, o le tamu whainga lea, se i tātou sa ili, pe moni e pe pisi le wha mai pe o lea fo i tūlanga e iai, ai pe ngafatia fo i le mtanga luenga sui fumaro loinga. Ono o atuaila ia i le masina fou, ta tala loa mo le sa'lo tonga i tangata New Zealand i Australia maisi. Ia o le fuafuanga fo i apelila, o le ata tala i fo i le lalangi atoa. E alala na whai whaasi tepu whapea, ina ia whai matatou vava ai i ai, po le a fo linga le mai, ai ngafatia fo i an tātou talia. I le tūlanga fo i tau tupe, ia e moni lava o lo o ta ofi mantua fo i le pakiki o le tau sanga lea. Le na whawasenga ia le ova male 5 biliona mo mea le whaasoso atu, le sosoani tau pisinisi, lau whainga luenga, tupe fo i le sa ambatu le torsu ono mon tupu i le lusu valu mon tupu i tātou providers. O le lava le fōlinga mai i li poti tala mai nei le tamao ainga. O lo sononga le lei pea le whaasoso i no tupe tu tonu le tamao ainga le tunu, le lei foi ia numera o i la to o lo whainga luenga. A tonu la, e kele mea kau kele o i loa mo le numana, peita iana. I le ngaluenga lava le ua whai al temi nei. O le i ele maa whanawhananga. O le lava e tau te o a nga i luma i siskepo i ka kaunga nga ia i luma. A o lo o malosi pea le tamao ainga, malosi pea tu langa tātou soi fua maloloinga. A o le fo e mawhai o na tātou sosoani atu, i atu moto le Pasifika, pe o na wha moe mai fo i a tātou, i le sosoani ati a lātou whainga tui. Ia pe se tala atu nai tu sai mafisik. Malo whaftai. O le vaenga lea talavou le lalo sfurutasi anga le 5 tausanga, o le ua amata na tātou malo la anga i ele tui o sa o lea. O le ua maua mai le provisional approval, o lona winga la, ua mai whatanganga e le MakeSafe, la toui a lo whaia suenga ma sota i mawhafo, ma o le la ua talia le whainga ma lo i le whautuanga lea. O le fontanga la le vai aso nei ma wha mautu vaso lea. O le tā penga se fisiringia fo ele au whainga luenga. O ua lava la lātou tā penganga i le whaasosoa inga fo i o le vaccine. E iai le talitununga lātou ia e te tau ona amatalia le whainga le tui lea ia Januari, ai le i amataina ia onga. Ia ele ngata fo i la le whaasosoa ina tu vave lana o tātou le Pasifika piko sili onga ko kele kako komechi. Ja, veila le naunonga na o lo iai ia tea uma o usua minsta fo i male fionga palemia. Ina ia amai whaata atianga fo i ale au whainga ruenga o lo tāpenga iai mamwhailoa na ta uatu le aso e amatalia ai a le masina o Januari. Ia a o lesi tu o lo o wa apa mai fo i atu moto le Pasifika la tonga ni we a to e lau sa moa matonga matuman. Ia mwhapena fo i fiti. Ia o le ala li liu iai langa o atu motu ia sa moa matonga matuvalu mawhiti e lo o whaanga le AstraZeneca. A o leo o tātou o watu i el Pfizer. E iai mea te tau ona lātou lava tāpenga iai pe o le Furisa. Ia awane a watu ia le tui e wha mai mau e lātou ia pe a tele ngese le lātou whatinonga ranga duenga. O mea langa o le vaiaso nge ma le vaiaso fou. Ia le tau tāpenga penga ma whai unga. Ina i ola ia lau whainga luanga e whatino. Ia e whaisinga maroloa po kilo kako. Ia malo lava.
na o fa matala ina le tunu ona na file le vai nga tupe le fa nga la mtanga luenga e apala yetu e utala vo fa la tonga yo fa seminar fa ma ife de to fa mani no mo ni se le o mani no atili mo le fa no no fio le sfuru miliona le na fa la ilo wa to ba miliona le wa ave tanto providers fa la tonga yo lo nga fa mal fa tino nga nga luenga ai inga foi providers wa batu yel sa lo tonga e ma fa ye o nga lulu e ma e kalesia pa autalago ma ftanga tina mo le tamu fainga ele ngata la ia whaataua le pusta whaataua le whainga tui e lau atamaiki 5 sanga nga inunga ma whaataua fo i tāpena penanga peke ua mai mai sesi wa ata to tāpenga ye o le sila 2 miliona le ua batu i le matanga luenga le Ministry for Pacific Peoples e a mai fo i eito tal sanga o le tupelalna ele ngata e whaanga fo i le matanga luenga e whai e sota inga pe o lato su le ala vai whaawau le mai aso nei ma le vai aso le asau. Ia ma bato e foi ia ila o karikongonga o waku le avanoi e kalesia ma utalvou ma ftanga tina e whaatino e lato po kalamea o onga i le ngangana e whaaffaingofie e ona ofiofi malie i le tātou watunu. Ina ia whaataua tāpenga penganga mamao. Whaataua le tāpenganga a mai mai le tina po le tama o a tāpenganga mo le vaingo tamaki o a tāpenganga mo le totongi inga o pili masangi a mea fo ia e le ngata i a inga taitasi a ilo o te tonunga e te le sao a e kalesia e te tau na whai iai mo le pui puinga o a inga taitasi i lanto e kalesia a o le si fo i vainga tāua ia tiau tufue ia elea o ia la kuatam whainga, a iei la wala utal tununga. A watu pele atunu ina ia whaatala noa i ni semina o a lava ni pokalamea o nga whaanga i eili tupelea. Kalkala ngopo, o kako wanga ma kako winga ma kako whainga mea, a sa moa whaalawe lawe whaale kalesia maftanga. O kala whiangai e angei mea i le kaimi o le whaama i o le eva ve pipisi i poko pokonga koke. Ia ele o se mea la e whapea e mawhaingo, o a ui e mawhaingo u whapea ku i le mako ainga. O le ira mako mawhakanga i le kisimasi. Ia mali rie, mo le pui pui ngor kako ka mama kua. Ia awange i poko poko uma mai le kanya kasi. Ia o mai, o le la whai whafu pe a lau fie. Ai akimu, mali ang ofuarkanga i ronga i whani. Ia wha o le tau tusil tamama tua. A mai ke o kusero ko inga ia ngaora. O peo ngai mangaku ia. O le ka ke kalikong, e aor ka ko nguang kalkalangoa ia. E le o mawhai o nga kako, ka awau pe ka ko whainga masangi. E o ngoa male mangaku, o le iele wha mai le, o le ua kawhili makaa i le kako lalolangi le kau ki iei. Ia, mon. Malo, e eise si vaenga la ua fionga e tau peona i loa wa, ma o le ata ulongolonga whaiwhetua e tata whatanonga le staimi e longolonga ati nei le atunu. O le e iei lo tatununga, o lo o iei le poto ma le ata mai masani i tātou providers i e beila o na iei foi i la fionga i a nanai pati mua au i le Hutt Valley. Ia aile ngata ina ia whamaru aku e kele isi providers foi family center o ai umai la tau foi o lo o iai le tiute lea ngai ko ke serefia au ki Wellington o i la tau na tau te apa iai ina ia whaia au tau paanga o le tala sangaina o le tupe lea o le o te tala pe o atu lava le masina fou ia o iai foi nisi o la uwhainga luenga le Ministry of Pacific Peoples o nai tō te sila fia whaso tai sao e o atu tō te whailoai matala tala noa ina ia manino lelei ia ona watu ailia ta sangala tō ia ma le mea munburi o tupe nei, o tupe al malo e leo ni tupe e tau te whili sau noa iai e ao ona lelei le tāpenga penganga o le whaongai ngā le tupe ma le toi lipo tina mai o tupe e ia te au lalo tualalo tupea whaonga along whanau o lo whainga luenga le lei, ma malama fo i le wha pepainga mea nei, a o tātou le au mātua. Ia o le tapuai, ma whaatonu, ma tau ma whai sa ili le mai ma mau, ma wha soa atu. Ai tu i lātou o e whaatino, le wha moe lea. Ia e tonu se i toi moatu, ni stala
I whai unga fo I whai a nei I malvai aso fou. Ia mtātou to e whasoaila I lwai aso fou le asau. Ia, whaftaitele lau whionga minsta, ma tō whamni atou whaiwala nei aso, tō tera no fo ia ele I tā Christmas, ia manuia nei aso. Ia, so I fua. Le whionga minsta, ono pōla pito, so William Sia, pe ono tera no me le tātou polo kalame le tāio nei. Mo le tōno whaanga, mo le sunga whale whatu e nau, I lo whamaina, I o ainga I Wellington, lo e awai Australia, I le tō sauninga o si o tausonga. Ia lo whatu polo kalame, whamanuia atu le nei taimi, ia ai o le pese nei, mo le sunga, ia whale whatu tenari. Fale fatu enari au tā pena mai le tātou proklame o tala laurunga o le vai aso. E aso nei ia mana tua Safa atali taliai Le afio mai o le Mesia Na whanau mai le apo Ia tatou whaamana tuina le asona ia soifuai le kerisi masi ia fai le amaso e fia fia Sili le sasala I tu e fa o samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sunga le te ine tau sala la ula fala wa avea
talu ai o e sunga le mana mea. Pe a whai ua e le kea, tu ai pe a sia mea e ta whea. Na upua tau no fone nei tau ai so se e sili le la le lei. Ma le fuaro sa mumu e te whaata patima e tuli usisu. Ta la la la, ta la la la, a fio oe ai aluita. Tu Jehova ilo tava, tofa ina soifua. Ta la la la, ta la la la, a fio oe ai aluita. Tu Jehova ilo tava, tofa ina soifua. Fatalo fatu malo falo lo fafonga le tilo ni tayao. Talo fatu le fa ngal wenga pa ia le tu pu mai o tatu atu no ia mal pa ia lasi o le fa fonga si fonga la mua malo la fa fo mo malangi ma fa tasi foi ma Savelina ni tayao o ye na fa matato talo fo ya state tasi Tata no Tunisio fu fanga tatu ngal wenga mese au ini Tunisio tanga tala lo lunga mole si le fie isio tatu tamam tina ma tu ele malmlama le ngana inilisi talofa Savelina ya malo se fu masanga to fa velo ya to ile malo le au fa fonga nei tau malo la vale se fu manwia malo lava ya mo to le vaenga tatu telefoni le tele total no ima fa so ai ma ya fa marulu to fa sina umio fa le tonu tatu masini le na pe mai lava le taimina ile power outage pe na pe le power ini ya wa fa le tonu le tau fa inga wenga ele fa moe po le aso fu le aso lo le aso fo po le aso lo ia to e ola le tato telefoni e tau ia le me taimi fa e fa manuanga o kisi masima tau sanga fo me le fa marulu to ia to fi tal no mal tato fa so ma le ato fa vai ia yo to langa na ia le na o tanuanga i lungo so ma le 3CX o le ma fa yo na fa tino vaenga na le tala no mai ma va ia to le ata o le vai aso vai atu tele na fakta sala volta to ofisa ne ia sto nai ina ia so ne una ia faingo to inga ia fai COVID-19 por COVID ia le tele na fainga wenga ile io nisi le fainga ngunga tato office fa sala ia sto nai wale ma sani fa sala tato weekends banga nai to ia vato tato fa sala ngai lungo le app le to te mo mai le fito aso lo su fai tu la ya pe yo so yena fa yetu inga alo Hutt Valley po Roa po Wellington yo nana fa inga wenga i alo tu fue yo sesi fo le fa inga po tasim sidia la e ya ai o Marima Savelina ma ana yo la tona na ye yo no fanga yena fa metu inga ye ma ba to li potina umul mawina ni si o to lunga le tato YouTube ya atono le o amatana bo o male pisi le na ye tulanga le yala a tamaloro fo ila tato yala fa le le fa ngolongo atu yo simatala o le wasi asi mai fo ile Omicron ni New Zealand yo lo no winga le fi na upe tu mai la lo le umi fo le fa tali le fa ngole booster vaccine ya tono to pisi fo tato to una ye fa ngo tu winga na ye matawa na wa ila to le fa si tu mo ya va no ye fa ye le tu o le o tele fo ya sa matapu le tu no e de me fa ye ona e o inisio no fuanga ye po ni fa fi fianga o va nga na ta ona va ye a mesele o tatuanga ya tulkisimasi o le asolulu nei asa mo ai fa sa mo fa sa longa ma tato mai isa mo vole vana fa tata no le avano le il temi ona la foto le io se avano fa sa la mo ita se salem se ma le studio i la lo vai pia io le ala na fa ta ine le so lulu le va so nei mai le tasi o tu le luo ia mal fa mo le lopo le so tofio vai so la sa ola to fo le avano na ia tasis ia ma nei fo e fo se swinga ma se tato ele tu lango le fa o le teknolosi o lo isa mo ele fa mo ni sio tabi lumanai
e mawhai ana whaatala noa mai nisi o tātou mālo e tā sesa i Samoa, i te tono le studio. Ia ma tātou mai moa ma whanolonga toa fo nei. Ia pe o le fofuanga nalo, ia le tātou ngā luenga si ufonga lau mua ngā iluma. Tasi al mele o tau wawa ai au ti ai. E o le internet, o isi taimi e le lei, pe a le lei le aso, ia a timu ma a wawa le aso. E o tau wha le tonu maila ia ma lili le internet, le taimi na pe a timu tele Samoa. Ia mai mo mia fo se computer sawa pe ia o ninga o nai vaenga, nai wawa i mo le wha le lei, ia pe a wha pe wha wau pe ona whai mai wha salaunga i Samoa ia tā sesa. O le polkalame o lo wha wau pe tā sesa i Samoa, le si vaenga le tu sa o lunga le YouTube teminei. O le vaenga le mai Samoa, pe on tatanoa atu. Talue o le mwhai o tātou o Samoa, ia le ua ta mwhai tātou ofisa ni mai Samoa ia tātou ia nofo i whafu. Le ila le sia na polkalame whaatanoanga na whai i le Return to Paradise. Ia o se le ropo le asonga fua, po se aso le amatanga le aso fau. O le atua i lunga ia la whai loa tu lawa le tātou ofisa nei. Mo vile le amano tātou mata ina i le vaenga na Return to Paradise. Ia o nai e fo le whale o le resort, pe whale mwhai ona na nofo maututongi, tanga te tā whau le auturisi. Ia nai ia fo i nganga i fo maunga. A tonu i le whanga, a tonu i eini sol tātou au whaafonga, ia masani le fo i le vaenga lea, mana malamba iei. Ia mana ia o atan lafo mai tā sesa a tonu tau sila i steime mua. A ia ele Class Chapel po le whale fo le whai ei lotu sauninga e whai i Tioata. A tele i whaamalama ma tūlanga na ia pesa tala loa ia e fia me sao whaapito, ia fia me na mimta a whai la sulusu wha o kuso goa fesul ma le vadu. A o gele tofi o le sui pale mia i lalo HRPP. Ia le o pale mai le o le pale mia o Samoa. O le tamaita ila sa ie le ato le Kerry Cooper atonu malamala mainis. Ia o Roberta Haynes. O ia nasa ie le atana na puo i le tasi o le lima lua. Tasi iwa lima lua. Sa puo le atana o Kerry Cooper ia o le tamaita ila le sa. Ia le nda pena maliu. Ia ntal sanga le to fia watu lona e fue inai e toi fo ia le butaunu o ia le opo Return to Paradise. Ia la o lango maua inai i le vaenga o Samoa. Ia mana e fo le tala anga o soifuanga ia ma le tala whaasol pito fo i loi Samoa i le vaenga i le puenga le atana i tausanga na o le tasi iwa lima lua ia atonu e a sau le vaenga le ia la te lea nisi o vaenga sui fo i mai moe nisi o tātou. Disi vaenga mo le mane fo i nia banoe o le whalitua ia le fionga ia namula ulu tala Cleverly. Stasi leo tina matua o le tātou atunu na tonu o le councilor a Wellington. Talu mali teimi na ua wha maa vaia tala Cleverly. Ile toi maua stato sui. A tonu mo tau fuina wa vai sila sesi o tātou o ngā tupulanga le weinei. E mo mia o tātou sui tonu pulenga anu. Ina ia tātou iei whaingo tonu pulenga anu i New Zealand. O lewa i tātou sui tonu palemene. A tonu tama i whainga malola itia. E mo mia ia nisi o tātou ina whaia o tātou ma mori o tātou langona ma whina ngalo fo i whainga upua e tonu New Zealand nei. Ia al whalitua le namuna o le tasi fo i lea sa i tonu o tātou polkalame fo i lea o sa iri malo. Sa whaia elan whamtalanga mai poe. Mai ese taimi mua. O vaenga ia o ata ia o whamtalanga ia ma li poti ento whalangolongo i le documentary. Ia na o si ufonga ento whalongo iei. Ana poe ma le video. Na poe atoa le ata. Ia se taimi mua o na tau sila fo le ia i o le ae whaasolo atu tato ngā luenga tu ulungo le YouTube. I se taimi o lumanai. O le masina neila, vai aso le o vai. Sa whailonga i le Ivas futau sanga le soifo nei tina o levananga lua e foi metau tuaina le tātou nei Samoa. Ia na whao mai le i o le whonga whale lo keke mo le tātou ofisa nei. Ia moli atu le whaafitai ma le whamunianga fo i whaitua ia na mula olu tala Cleverly. Ia whaafitai o waulia manuia mailo Ivas futau sanga ia tua tu le tua ina ia to e tului ma mo ni tau sanga.
ta te mafuta I pe le ngata I lungo le ea ia o tal sanga. I manuia lava nei aso ia te oe tala. Ia o nei vaenga nei mo tuai ai Savalina, ia maroa ho mo nei wa yaso. Fai ale COVID ai pisi oe mai tala e faa. No long pui li el malu le tunu. Ia maloa fafutai o ma ai voi la wano. Ia ona o lea ua pe lava ona saunoa tu lau ele ele ia Omicron I tono New Zealand. Ia a tono le fo isa sauno le minsta ole. I tai au nei ia I vaenga o le anga I fo I puinga ia New Zealand. E pe manele ngole mo I o le virusi e pe manele ngo. Pise ngo tu ole scientist o le Delta I te loa o Delta I le airlines e ta o le Delta e fo le vaenga o inti e ta o le Delta. Ia o le ia ma le corona va apel tamale o mi a e se fo le fa pung. O le fa la vela e va ia te fo I tala ia o tato mo mawina. E va ve o na pipisi pe e va ve tele va ve to le Delta. Ai pe o le leo tala ia ta mo e mo ia va ve pisi ai pe ta le tinga ina tele tato pe o le mena ia mo le Delta ina o. Ai se fa ma ia ta no le o le so Lord vas fo o la fa tala no to Professor Graham Lacrosse le director of the American Institute of Medical Research. Ia tala no in the vaenga ia ma me o booster vaccine mai si tūlanga nā tau scientist ina ia malamala mai tātou. Pe o leo ngāne o sa ili me o lātou o loo whaia le ngā ngā rurua tu ngā ngā venga ia masosu enga ia. Ina ia wha malamala le mo tātou ia lava le tātou silfia. Pe o le mena e tau whaia i. Langa I tele o tau wha se sere fe pasi ai nei lunga o pengo fsauta inga. O isi o tele I loa po whiela e ngā rurua ai. Te ia o nofo fatu le tala ia sau. Ia ma se tia toa o nisi o tātou tangata. Ia a mena tau mwhali tātou le tio e mai scientisi o la tō o lo o ngafa tonua ma whaingo tu o mene o tui ma vaccines. Ia e whaapapula I vaenga lea. Ai monti o lea o mai le asia singa le Omicron i nei. Sa whaapea i e... Sa whaikilisi masi. Whai o e o whawhaisina wawe mai. Tau whaapea na whai e sau tau tanga fo o sau nei a lea o lea whaatatala ia pā o sa o nisi o vaenga o New Zealand. A lea o asia mai e te tei o le teimi o sa oi. O lea lau wawa ele malo o tātou le teimi nei, pe te tau o na wawe whaia o tātou booster vaccines, tātou tui lon twa popole lon tolu. Ia o lau o mana whaia ave fina ngalo o scientisi, o lau whaitou whaafo I mta upu nei, e maa nei ale whaatuai o na tatala ia tātou borders. Ai ina ia tutu mai lalo le ono maa sina le teimi whaia le tui lea lon tolu. Ia la o fate ta I peia o Peritania la o tu mai le ono le tolu a tolu masina fatali ai ia o isi la o tu mai le fa isi nu ia o tato ia le o mai le fautuanga peia o la o mana ave fautuanga ale Ashley Bloomfield ia manisi fo you scientist nel malo o la tole fa nele fa un mal tulanga le ma te foringa mai la fa ia tu I wana tu mai fo ila lo no ia wa talo nei le na fai tu ingo foi ia tala tu fai booster vaccine ia pela o seu tua ma nei tere va ia tia ita iva lo tau sanga ai lo fai tu lo na tu o va pe amo ia le nei tina iva lo tau sanga alena te fai o iva tas tau sanga ale ona fai me tau na fai tangata matsua e fa te ta it foi le ulati an me lo tau ia tu nei ia o isi matua o le fai tu o si matu o ta o e la to fa na o le o fai tui mo o fa pia na amata mai al so fuanga o le matua ta ia tamiti fai o la to tui so fu malolina ai le o mai matua o fa tongo tamiti o le fai tui pe le fitau e tawana una I pe matua le me tauna is sa o le so fuanga ina ia pui malu la to ia o le tulanga na ia melana I tato tui ia tau sia fo I vai ia tato o mo fo le fai tato tui ia e pe o lai tau tala no fo te mine wa mata ona ala langa fo inisi o le au fai to fai mta upu nei a wona I to e mo tato le tu langa le na ye mo le fas nga solongo le tui le o le o mai te mine o le tau tu le tuli ana I ma o le fai tui e tau no vai se fai nga fa mo mo I ma ia awa amo mo la to na o tanga tase le mta to ai le ngal tato ia ro kala ngala le fai tui isi a ia pe o le tūlanga nei
Ia ai tātou on sai, o le la tātou lumi whaatasi ma le Omicron. Pa ole mea tātou angai whaifa lelo tui o lo a inga wa ai le booster vaccine le tui lo le tolu lea. A whapopo mana, ia atonu a maua tātou, ale fio lolo. Ai leanga le maua tātou, ai le whaia, ia. Ia wale whanono atu i simo le mau ia o le a whailo le booster pe o le valu sifulu ngai le iwa sifulu pasene le pui pui ngau. Tangata mai le Omicron. O le lua le iai o le pe o le fast full percent. Na winga e tau an tatou. Un sa iu e whaile posta ina ia le anga le ua. Tau lau ele le Omicron. Ia. Mo le pui pui ngā tili o tatou. Se i fasili al polo fesa po la mele va va isa intisi vai tasi ale tui ai kava o mai le selau percent le anga le ua wa i whapea. Ia. E tele ia tu pe lau lia whai tui ai tinga ili moa. Mo ilele sa ole. Ia tau sia ia vavena na faina faile o tui o nei tamaiti ai le tau sanga sau a wa le o sau le si vaenga ua. Ia me se foi lan tu langa le wa va tu ma sanga i o nei inisi o tangata atonu e tauna na no fo uta le te wanga o ia o tatou fa momong fo i ngoa ma tatou fa momong ai o tatou pasi o ma na fai o tatou tui pui pui. Ona ia foi lan tau nga oi foi fa momong ma fai e vaccine pass pe pelo. So se mela vai la lo la ia kana to e ia va amanoli lei o amanoli fa le e fa nga i temi fa pe nei. O lea wo leva ona tatou tala no le una i o tatou e fai tui. Ia talu ai o le ato toa pe tasi mfo ile atunu o e fai tui. Ia o lena amate na fai mai tu ele malo ia va no fo e fa sa ni si na ia o ne va ve ona pisi ia mai si tau tu ava no e fai tui o isi. O lena wa amate on te tala mai ai fa ali o tatou pasi le tan no so atu. Ia o lea o e uma pasi tatou i nei le ofisi. O le mele o iloni, o le e fo ile au fa le anga mele o fai ia mo pasi ai e fo mai o le na mo mau ina fo telefo. O la e sa u ia fa mai o mai fitaria mo fai le putu si fo le fai so tui. Ia la wa fai so nga le so si fo mai i tangata ia. Ai e fo si fo mai i to lua. Ia la fa malo lo mai la to ngaluenga ona o le fatu ese ale fai mo le tui fai tala fo ia se anga ine. Ia pe unga venga na ane maua i fu tanga te o kopia meni o pasi e fai ia ai tufa ai fa tau te lus fu tala io e vai le o le mele ia nei wa sa wa o le ngoa ia malo wa so fa na ia asa wa i te le ropo te fa fine po se ta se ale me o le ngoa ana tu e maleata Saule. Pui le lola ia wa va ia tu fo linga te lo am fai fo na lo fai le te pe o le le ai va tu i fa mo ngolis. E pe o tu langa na ia ia tau tu na o mo la tola o ta to telefona ia o ta tanga te tu i fai to security cards. Ia lo na winga na tola tinga ina tau fa masino mo fa masino to inga pasi se ma pasi moni ia va tu. Ia ma tau toa na e volta to e muli whainga si sene e le matango fie fo. Ai o isi fale ia o le watalu nei ma le vaccine pass, ma le pasi le. E ia fale te al watu scan. Ai ia au nanga fo ina le tilo mel tanga te le tu le fai toa po o se funal faalia ele o fa tanga ile masini si akia. No winga la e ta wa tele fa tete vai nga yo. Te lo futo inga mene e tu pe ala tu so fo spipa. Pe ale wa lu tonu el pap. Sa ole le ya. O tu inga me va vai fa le o ai pisi. O le me sa yelo uma na tu uma fo po le tu langa e tau no o ita to le fi i fa singa ainga fo i o reunion yo te no kisi masimo new year. Wa i ai isi ainga e ya pe tasi pe to lo tanga te le fa le tui. Lona winga e le tonu la inga fai pe tau ona filo ai pele ai ia o to tele lo foi le tui ale la tau fi le fata singa ona pe to nei tanga tai o la inga le foi le tui o le la tau fi fu le me tau fai mo la to fa pele ia a tu la fai na foi a pa fatas a wai o le o mo fai tui pui na la to ile ni tui a to no la to na ia fa le vela ona ta mai ti la lo mo le sulu tau sa to te lo la to ile o fai le tu te minei o la to la na ai te o felo ai
e mamai ia ona tupu e lo le fa le tonu le ia me siri le fo va e tu pe o lo telefo wa o le va ai fo le malo e fai tu la tona ma le lima i le sfulu tau sang o lo na winga a fai tu ia ona pui mai le tato mo le lima ngai lu ia ai ngai ta mai tila le la lo to le lima me lana o tato uma ia matua e tau tato e fai tato tui ina ia tato pui ai la to na le ma fai tu pe o le vainga nei tau tato vai to ai ia mo ele tau ma cha la wa le upa va tu fo isia tu no e tai pe tania falani ona le omicron le ia e se fo yo na ia ona ia winga ma na tanga na tala ia pa vo ia pe tania pe ia la uva e tu tinga i de tele tai over le fi a fela o mo le aso ia la ono folo falani fa sa ne to lo tanga ta vo le o sisi senia falani mai pe tania i tonu falani ona winga pe o tanga te pirtani le te fiel te fai falani te mi malulunga ne e la ufa mai stop bo le fai nei sa ula nai pisi tele omicron ya to mai le le omicron o le to ainga fa sa o le mena le tu e fo ele ta to ne e fai o le fa sa mai la to mo fai tu ai afa pe le se tu mo to le ya ma sa no te fel boy sa o le ia tau na fo la valau le tali pupune o fonga wa ia i foi ai stanga tau le fe wa ia le o fa malu ma no ia le vaenga ia e pe o tele o ia ste mi te lo to so ta fa fo mo ta vale to ma sa lo fa lo ta ti o vai tu live mask mo ia tu sa le le ta vale so tu le mask ma le ia le tu nai mask i to no ta vale so se me a te ia le te mi to mo mbia ia tau no el mo ia le ngalo lo tu ma maul mena lo tuai ngau pensini na lo fa tau ai to sa fa le banga nai fa tau se mask na ma va ia o ai tu fa sa o le ia tato un sai pe fa tu yo le ai le va nga te e pe o nei for sol te na ia ai ia va la to te le sia va nga na le na mo le ta va le na tu fo ai tu lo ai solo le io solo te i la va le te ne la wa poloka i no o to lo poloka i na le timu male o no le mena ia ma te olia fo le si solo te le tata le noi le na fo ia tu tai tangata ai el fa la na tu kuna mali li wal ta vale ia ale o ma fo le solo te le a tu ai poloka mai i le wala o fa le solo le mama ia nana poloka le wala atoni o se tala anita le pole no ko pe a fa se mata le la son fu sa wo ia e puli mo fa le tala ni fo tau sanga ma fa o mai poka sanga le tata no foi vai ngai ol fa mai ale ve tatu te fia ngai mai si vai ngole sio manga male soi fu ngai pe wo nei ti mo ngai fia ngai tatu o lo longa o ta fenga ele nga ta fo tono ni sila o isi foi vai ngala moni ato no isi wa matan fa pe ai o ni mala ye wo mele la e tala no le climate change o le wa a fiel tato planeta o nei fa mai o le wa fio mo le langi le virus e le mo se va ngol langi le o ia o le foi fai mo lo ma vai ia o tornadoes si o ia na tupu i Amerika e ma wa ele menta wa i mo le TV to ile ai mani fale le ai mani la au to ai le pitia uma mea le mawa e o le pao i to inga vai ngol natura ia te le loa o Amerika pe e mau so o yana to sanga mo asio te le loa le fongo fale ai tau na ise fainga fole le fongo se tanche ni lalo e fau mo le ai mo la lona ina sa wale be se mo fainga lo ala tu na o vai ngali la loma mo la fila awala so ai si o fio fast food e o mo tu puta ta mali dio ala e to te le tata a fo la vea ia la tau so isi ia o to inga me na lo tu pu te le ia ta to te me ia o mu o le vota to ia mo mu ia te le yo vai nga ese ia o le matala solo ese i pole le pole ma tu mo sauti wa mata ona bevela la langi ia o te le ala ia fo linga ia ta to va ia e ta o mai ele mele tupu ele o le leile tu langa le ta to te mine ia le fo i na moli mawina i sinu i sia onga le po Devonport ele ngole o le no fuanga ia i Tasmania
Ia o whai unele a o ngana i tamiti ai ta whao le me fo le le Bounty Castle. Ia na tuale matangi a velunga. Watu e matamiti. Watu e matamiti na ilunga pala lasi mai to lima ele mali liu. A le se fulu e o tu se fulu tasi tau sanga le mati tua a. Ai to lima ia o si pole le pa u manua. Ia ini iro lai fa mai tala wa i taula to e de lo pola me tu po ai se tu inga tangi fo le malosi yang fa fuse. Wala e no mo la e de tauna ise. Ia na o tu po fa la vela. Ia to inga no ia e ma popo le ia a we pe o inga fo isa mo mo e do mo le si inga le si pitonu ma e tu po lo fa la fa pe ia o fa ta si fa no fa ta si ma ia fo ti nga le wo ye nei a inga ia e na ona ta mai te fia le aso mo muli ta fa fa i meni ia ro to le matangi a belunga a ton sa ta una taula ni ma no me fa pe a wo nei sa tawan ani a ton po ti o fai ni so enga le sanga le mo male o te tono la fa ma lo sia ne se fa nga fa pe na so se me tu fa na ia fai ni me na ta o fe no se la a o pe no ia o ni sa ulma tangi ma awai e a ye me to no ho ai o ita mi o le tu mo ta mi to fia sa ia le la e tate muli ma fole lo to ma fole to inga ata le ye na ta va ye ni to no ho ia le no ta mi ti fa ia no to le matangi le le si ha so mai pe ama se fu mi tele mo lunga pa la si mai ta mi ia o le mo to mo lunga na le ma di wo ia o le se vai foi ta mi sta to pese le to fa wo to le va muli toi fatalo fatu le fafonga le tinu ia o le vainga lonu ni o tato pokola me tatano fo tala lo lunga lo ya so yam fo fonga tato le tiuni ma lo fa tai o le sa tano lam tanga msanga il tato telefoni le fa le tongo no tulanga o fa te kono losi ia ai le o asa lava se aso ma le sau fa mtalanga i vainga ye o so fa ia i mo me o so tainga fa te kono losi le fo ila va vatu e fo ile vainga fo le o pe fo linga mai
E matua o ngā lava la I to inga o so fa inga ia pea o ina whaina ia tātou so ta inga mamasini wha te konolosi. Moni, o vairusi e tatata no momuai. O le coronavirus, COVID, o le delta, o le variant, o le si fōlinga na suinga na o le vairusi ale e tata. Ia le oso manele Omicron. O to inga vairusi ne o le pisi e scientist e whaitonga fiti. E mai le whala aupe, mai le tui, Maxile me tātou. Al vairusi la vei mo meo o soifuanga I tonu computers o me mai whaongale technology. O vairusi la na e usi taimi le se fo ai ala vea ai se bank po se company valele po la lava species po se le tio a te ua la vea tātou se vairusi ai pe uma e fiu tātou e tongo fiti. Lela o ye fole fa sisilanga le o mo mai e no sauni e lalang o le log4j LOG fa male j little j e ta o la to o le log4j hack atonu mo la tona fa o toma fo po la le j e o tama ye u la vale ai fa pe le log4j na mai le ya hack fa le ngai o le whamitalanga le tūlanga o le vairusi le moa ia le alapta i e tangata. Wa ai ina ia iai ia antivirus I tō computers po ani masini whaongai teknolosi tō ngā luenga. Ina ia pui e o tō o telefoni, o iPad, template, o mea whapena, o le whautua mai wawa I te lea le malosi. Ia ai tau so I le vairusi le mo nei tātou le coronavirus 19. O le whamtalanga lea mai le tasi fo e whaitō whai ma tau whapene. Ai laki awa e laki. Te lea ina le se me mwhai ona whai le tua inga o lona winga. Paua le whautuanga. Vai e ni antivirus. I tau pui ta pia o le whainga o tui le vai nei. E mo umatatou. Ai a whaini o tui zilua. Ia pe tōru le utala noa nei. Ia nai tau fiolololo a whai. Ai ale si tui. Iu te lea le whai. E mawhai e le hack lea po le vairusi le tala noa nei. O na o ma whamatalanga lai lunga lo masini. Whatatau ia oe. O passwords. O me o mawhapena. Ia lona winga te I ato la tō lau whaltupe. O umana ave la tō. Wao la tō lau tupe. O mea lai tauna whai lau loa. A whape o iei ni au passwords I lunga lau telefoni whea I po lau computer ave ese. Tango e lo lomi te pepa na tu ese le ai tape mai lau computer, tape mai lau telefoni. Ia wane to ia se me ama ia la tongo I uma mea. Ai ave ese au me tō tino. Ai tono tape au tono tato ainga. Ai alu se mea. A whape whi tu lau ato ze tono manu po se mea pena. Ia ave ese la tupe. Ave mea nai ai tu lau tanga. Ai au le tu whaatasi au alua tuale si alu mai a. Ia o le pau whatuanga na e teimi nei mo tātou la ia talta noi le ainga wa ipo I se antivirus. O le antivirus o le pokalame na I tu ulungo le computer ina ia fisosoani e te e atua I la toio mai mo so whai lau computer. O isi e me free ia antivirus pokalame e a fo e mai e free. Ia pe whai trial foi whatai e o e pol masina pe tolu masina. Ia umalola ia fifia ia on family ia o le tau le pa mana whatau. Ia oisi. E umana trial lesi antivirus ia nalo vole ko trial lesi antivirus na fa so solo ale alu trial ale whatau a. Anme tauna pese tupe o le te whao ngā fo nalo le ma losi o nei tangata ia whaile research. Ia te whai matongi si tupe so ne fo I whao wela tonga luang. Awa ali si tupe mo lato. Ia re to mo ni vaenga e so ni atato. A pe o mane le o ta o te mitonu ani o kisimasi. Ia me se fo to te lo tato le o lunga I smartphone vai de YouTube I tato fa sala longa. Ia wa vai fa ngale dei. I yo fo tono fale le mo routers e fa pi TV ma mi tono fale le wifi. Ia vai ia vaenga ta o na pui malu me fa pe ni tan noa. Ali mo se mama angai tono la inga ia tala noi le wanga na le to service provider ali o le Vodafone ia po le 2 degrees po le fo le ngo le si le Spark ia mai sia company ia le fa ngal te minei
e whaia ia ngā renga nei, ina ia sosoani ia autou ia matatou foi. E wā, sau oe ai vidi mai, ia tala noa pe lafo mai se i meri ai le pui pui ngoe. Ia e mai oe le varusi i ai le pui pui ngo tatou mo le tatou. Fa pena la pasi ingo o siama ia, e le tau whiloa ina pasi la ia. E watu lau i meri po na tala ino fu Samoa. Ale le pui pui ngo ia te au watu au le varusi mo e. Whaleanga umaila ia. Ia o mea nā pe o me tō tino tala o ngafo le a inga me fa pena. Sila le lomi ave teu fa le se me te mini. Pe teu tono se memory stick e mo meo fo i e kopi ai. Ia na ave na le se me o le o fu te mi ia ai tango to ton e le vai ngol computer na scan mo mo tu sai shaki le po o. Ia fta am faile ni fa nga. A wai ngalo ia me ne o password po fa le tala. Yo isi e ia le api e tusi le ia ona tu wale le api wai le mfaina. Apa mai le tangata le fe ma fe so e tula api na o ia le la api le te fa le fa. Ole si me ma sai ne foto ina tangata fo le ole fa ia tusi la pe pona tu le la computer pack. Wa ngoi se si la computer pack. Ile ngata le la tu computer ala le botu mo password le tusi tu tono. Ole ma dia ia sola no wa ia le va nga computer le office no ia. E mai nisi ato fo le si ake la fo ngalo po se me fa le to ai so le ato ola ye male kar la tu se password la to no o tu ye lo nga ngoi se la to al to no no so fa pe o nei va nga fo lo me ta pu le tala no to le termine e no sound ye o le va rusi le fi le ta to so fo malo lo ina ya va mo le va rusi le ya fi ye me ye e ta to va ai le lo la te wa ta to ma ai ia ona le tatal no foi lava le konolosi pe la le si foi va nga le va va ile foi nga malo ia pe yo si va ma se ren e tano ma sanga o ise foi va nga u fa nga ya tuno o nei vai tawi mo mi o tawa o le konolosi la pe foi la nei mo mi o masini ia o kila robots ia ai vai tale talo finga in tual tu spaia a foi tawa foi taw se a taw vo le pa foi taw mo ya sola ia o mai vo le tau ala langi la to e fa pena ia o tau ia sola e fiel vai ma au o mai so fonua o si sava vat ia no mai lo le fitau i se malai vo le fa ile tau o ia la ma no si pa le to le titanga ta fioti o au tau le we ni tato ia o le fa ina tu li mai vai rusi mai o tu te lo la lang mai e computers le o fa i nei to inga e tau le killer robots mo me o tangata fo ia fai mo o mea ma masini ia no na winga te fiu te roto tu ile masini le sa o mea lai fai ia apa mala le masini o mo o mi o e o te lia la fingo o tangata fo le lai va ia ni ia malo le fa ta sila lang e tau nei se mali dia ngai e fo i pui e tato mai tu inga fainga ia e tau na fa sa e wa no inga a fai nei se au tau e nos fulu afe Amerika los fulu afe senda los ai mai o inga meia lo inga e vai tu inga me tau ia na pa di sua vai uma o meia a to no to inga meia le tau vai ia le la ta ye mata to New Zealand finunga le tau fai tu la fo no fa sai to inga meni le te man to au tato yo le Ross Trevor House fo nga fa le lo le tato ye al te mi lefta o meia ia drones ni tata le no le ta o fet Roinga tato no funga fo le fitu a sa wale drone au ta fanga mai o le fa malama ia le ta vai nei o me ia le fa ngai malo i ta wale fa i o drones fana ia la to target la to fili ia ale la o le nga te fa nga mena peni o drones e fa ale o fa mo tanga ta o ia ai e mani e fisiri tu tanga ta ia o Amerika la ia o Rusia o sai e fa mai e to ti tanga ta e le mani diu wa fo le la fa ta o mo o me ia ma tangata ia fa o me ma teknologi ai tu tangata eu fa lave a se fa nga tangata nei e te ia le ai nga fa longo tu te le pil fa to ai lo po tangata le to lo o me la on fa ngata fina nga nei po le alto hotel o tu no ia ai ona e pe tasi pe lo tu no ia e te ela e pe awa ile ia o tu no te le na nei so papa e Lucia ma Amerika ile o sai ni ile o e a foi ile o talia la tu la fono i tau fai ole
o le fale vela vele mele tupu la langi taipia o le tate no. O ila to tele tupe I tele fo le pao ye. A ila to le intupi. Ila titi ale pao ye. Ia na puli sa wa ya le ola to ye tele. Ia pe o mele fa ya. Ia e tato va I fo le tala tu spa ya. O stay me sa wa tanga fa ta wa fa to ila lo tanga tele tele ale pao le ya. O fe I pao tanga tele sa wa le coronavirus 19. Le ai mase mem find fai tau fi mo vale le to fi ai. E te tongi mai Omicron. Ya na pe to nga me na e. O msanga ye ia o tangata le sa pe o le na tau fi leo ai te o mawa e mawa I mo me o laisene fo I mo wilafi. Ne fai nei tono kengi. Sa tatala no I vai nei tangata I la tangata ia le fa se fo I isu mo me o pe mita fo le e awene fo se tui po pe mita ia fa pe o pasi a. Ya le fo I sa fo le vai so ani. E fo le tangata ia la ne nga wenga petino fai. Ai e part time le fai le se no. Tata ti will vai ya will pa mo pasiko. Ia ma mtavale. Ai pe ala na fa pitu hole nga luenga tangata le o le tango fai mo me o fo yo pe mita tangata ti o pasika ia a to te lo king ia o le fia mo wa le pa ia ave le ia tongele tupe ia mailanga ia e fai le di poti ta o I po a me na va ai el taimina o tangata le tusilana di poti o nai meien fa le tonu ai su ene na mo e rei wa ai whaatasi tangata nei se su tangata na a vei pe le pasika. O le motua te leo le whale to. O le maaloi fuafua na fo I tu la fono me I muli muli ta I. Te tanga amisa le tatu pe wa o le sango le mo tatu I awole tili. E whalango lango I la to le o tangata ma a vei la to. Ia le umawane le over le lu se lau ia tangata ti pasika a king. Yo I ale mo e le ta wo ia o fiala te wilai o na le va ia ave tu sia to tolu la uli e fi mo ia o le ia ava tu ela to pas ia pe tu mo fi te le ai le va ia o ni soni tangata le tu poi fa la vela vola te le wala le ia o le pe ta to fa le ia o le so na le o ta ave no ta ava to mo le lo o la wa fu tu spasi te ferro ia ta ava ia o tangata ia ia le fi wa ia e mo se on fa sa ole mawa ia o va tu fa no le o le manuka hani lava le fa ye tena inga New Zealand ma Australia ia pero va tu ma lo mai Australia le si yo ta mai fi na unga le a tonu matea ave si ma lo ta fa tala no e po se state o America a tonu te o talia le fo tal sanga ta tu vai ngani a tonu mo fa fonga le tunu o le na fa ile misa a New Zealand ma fai fa to anga fo I Australia a me Tasmania ele la to ma o la to fo ila ele manuka hani e ma taulio le la aulio le manuka le up maudi e a le fai ngoila le hani le fai mai pisi e o anga e fo la o le funga la o le manuka ia mai pito sili ona lau lo le la langi e amna ia fo I e fa mai e ona vaenga le le nai tono le hani lia e fa tau mo le so fo malo loina e fa nga fo le faingo kulimi ma me e fa manongi me fa pena ia e lau loa ia la New Zealand wa ai fa tau nele hani le I pe o Japani ma e ovo le afeta la le tau ne no wa I lunga le si ma sono o lu fa su engal mele pe fo le tau e o ai fa le loa e lu fa le loa pito si le tau motale manuka hani pe va ia le shelfa fa se fo mo tu pula te va isi fa mo isi te lu su lu va tala te le mo tu e lo tala no walu sa mo fa tau le mas fo tala le hani no fa tau o kilan au la tu sa mo fa sa ne va tu sa mo le manuka hani le mai mau lo le mas fo tala New Zealand e la tu lo fa ngana o fa tu la me fa me fa mal tala le di le o se fo tala le fa e mai ave che la pisi fa pole no tangolo tala o e ku ta ti la lo me vo pesa ai se toxins o ngausa e fa palpala io tu lo la pisi o va pe e le ese si to tango fa ma lo tango fa le anga sai e dia ai vai la e o le fina voi e voi no va pe fa me alo fo sa mo me na no lo ma o la ku mai le o le me na le tu
avele o le tangi e New Zealand I Peritania e le patent o le ngole le mele e wha amanino tato i ele manukan. Ia ainu nofo fo I tangata lai Peritania le e fa mai e le ai e le talia tō tausanga e fo le ai au tangata Australia le. E le ngata la o le me whainta e lo e le ngata le talia le tangi le tausanga New Zealand. Ai to e wha asala New Zealand to tonga la tō le wha masinonga a. O le matua ti ngā o na ulunga I tangata. Tawara wa I pole asisi awale vai o Australia. I la ua wa I tala wha sol pito fo I e va Australia. Ma tātou o tege I o me I wha pia I wingo Australia. O leo te mana tō o le Pavlova. E ta o la tō e ona. Ia mea e whai atu nei ang. O le wha lep. O le sofa nua le tutu sa e lau roa fo I New Zealand. Ai o fo I ta o le la tō. La ku Russell Crowe le na whai ata tifanga fo ia. Whamai o la tō. Ale vesan sitsin. E te la me e fai fo kiti lenga fai ia e rochta me tale ai muli a sa fa tolo mai le pol. O winga ia le pi tau mai tau I winga ia ole o mal temini. Ole tu li mai tangata ia pe ai nei tu ninga tu la fon. Vai ole me to te le al fa le to. Ole foi le tato fa to ma to ona le manuka wa ole le pu mauli e fa mai e foi ma to ole o to inga me ole fe ngai mo New Zealand ia mo nu right e fiu tato e pisa ia Australia o ke ma wa la po ia sa so te lo ti ngai na yu le fa mo lunga ma al mele te ata ile pisa New Zealand ma Australian manuka ai wa te le atu pe sa ina il manuka ana io ne fina wa ia o tsau le ia o la e pisa tato po io no la fa stampa io che me sino o fa tau le fa le o e le ti sia le made in China and made in New Zealand made in Australia made in Tasmania ia ngai lo la ia o le tūlanga na ai a tonu ai fai te re lo pe o le manuka ai ana fa tam fai fu sa mo e va tu o e fai la to hani ia na sa o le ia fa no le New Zealand ia wai pe tato tau songa maori fai bro o mai ale mai se tau fai to le hani nei sa mo ia na so lo le te mau ai nga sa mo pe fa tau mai wala sa o le manuka hani le sa ia ai sa o ai o le sa mo mai le to e ve fa tau e neu fa manuka hani ave wa ma tau film le ai ave le to pe fa tau ai o ia ia masanga o te lo o le te muli al vanga le Beatles ma le la tau e na fai e sa po e fo i tangata New Zealand ia Peter Jackson no vai lo le pona na sa le news ai va pe o la nga lu Peter Jackson na fai ngole atena ono se fulu itu la o le atena pu e ile ono I vai le tau sanga na pu e ai te o mawani e li fa nga o pu le atata tia na ta apelo le piro te ia le o le toisi se to fita no le vi fai amale atol mele na fai a tatia te loa mo le va no e tal no ia Peter Jackson ta se alfa longo Peter Jackson de Piros ia ringo tau sanga ia no la mai foi Peter Jackson o le ono vai tau sanga le ons fu e fi fo ia e na mai lon ngalu e lo fai ata tu fa ta si lo ata e tolu ia no vai episodes ai vai pe uno e tu la pe tu fa ta si lo ngai tai tu la ile episode ta si vai ngai ta si ia vai la e ono se fulu tu la le pu nga ato le ata le na pu ai mai no foi vai ngai e ono tu la no fa te talia le o le aso na fai le tala le ua au ia fa siki e pe mo I lunga le YouTube ti e le mo e te alu le Disney ia fa na ia vai tu lunga le TV e le mo le channel na ia fai lo le alu laptop ko ngi laptop ngai o le TV ia so ia le sila titi na va ia tango tung se po le filme tung ia peaceful li mai tala le mena mata lo le taimi mo na wo lo o me no fo Steve mo le lo tu la mo no fo mata mo o appreciating ala over ai mo me tanga tale ni le musika to tale ni la to si fonga mo le la to wa e fiaro fani ala over ai le fainga vo ia mai so le fa I Britania io e Beatles le ato no to televo inicio fa fonga mai na hola le tau sanga na le ons fu ia pawana pese te fa mo longo ai pawana fa I le lo langi na ia e amana ia to te
Ia, wawa ila ia mai e whainga mai e whaingofia uma mea la tō e tale ni an musika o mai tale a whapea o e taki palau a la fwoi ka piano te lo tale piano po tale bass a ia o e folau e taki tale sau tale mele alungo fola sikin palau e le uma al mela na o matau le tusinga o pese e whaingofia e o tō rua le o lile o John Lennon ma Paul McCartney a pe o tō rua na ia e pe o la uana e te rea ina tusia ia upo pese e umai a isi practice ma moa ma upo pese o le mea lana o atai e le mea na o teimi tonu a whaali mai tonu Peritania sa whai e solo te o leo o ma le teimi nei o le pisa e aisi o nu o le mele o le anti-immigrants e wha mei o le mai tangata mai whafo ma le tumu i volta tō tunu ia o lai whai sa wali le taimi na a lai whai le practice te ia o whai le pese la uli le whaata tau to e o tangata le mena mai nana leina whatu le pese le o le get back to where you once belong e whaata tau le sol te le whai to e tuli tangata mea mai al mea lai mani ut whanolongo i upu lai whai le amtanga wafo i le tata le tiunu ma whai upu ia mai get back Pakistani get back i unai tangata e ta ua ma ufa pena walu whalongo tu le uli o mane le whati mai sui upu e le fitauina upu le pese le a e la wei nei upu le nei o le suinga mai na ana maua le whati lea o le tau whainga muli le mea le tau tutuli se tangata Peritania o nai tangata mai Puerto Rico ia o nai tangata na ia o lai le vainga mua le pese na o tata mausa o upu nana whaonga e whatatau le mea lai tupu e wala tele isi what pese pe o mea ni tupu le soifuanga e anga i ele whatunga o le pese mea whapena ia o le pese la na mafua le mea na get back o lai whainga o le ata ai tonu to te le auto a o get back to where you are tonu se umona o le pese sa ona se ai la le te ona mai fu vai tau Beatles ia mai sa pese o le la mali umole mena o le sia so mata le si ro tu la ia ko lo ale o va pelo o ai se ata se tem pupu ia umolo le lon tu ai fa umala fa lo le ia le concerting ai dungo le o le tau lunga le falena o le vana plan le ata le e tau lunga le ata i se komseki fai fafo ai fai e dei mo se si o la to e mari e le ato to se mari dienga i se me fai e no sa pele a mire tatu e fai se si no e ma die si ade fa mai lo te lo la tatu e fai lunga tau lunga le fale le tatu practice ai ia o lo le e to e fa ma lo si de wa e de la le ma lo si o tau lunga yo e ri tangata ma fai e de e wa ta tai o so lo ri ma e nei ua le to e fa ma lo si lunga le fale ma atunu le fo una mai mo ni si lo tala le fa tu ia fai e lo ina ko si ki mo mori ai po e ma le ata le tas e fa o mai tau lunga le ata che ia tangata le fio ila lo street wa vo e mo fa lo mo le do tu musica na tu lo le matumu ala wala e fa peru ngale langi le la fa ye tuari fa i dire sa wole pa i wana complain e tol sultanga to fa le to a oia wo vidi le o pa o le pisa le sa oi o tu lo le ala tu la le e sfuru i fa ta usanga le o sa le no matu le o ni a sfuru o tem na lo e ta fi de pisa le ngalo tol sultanga te le o fa ti ai fa on sa me o le po le tu ti ya uma ia na fa tu ia ia le ne yo lunga se uma na po e vai ngole ate le ta so ale fa sala la u le fia tau sanga e o tano na mai yo le no i fa le na po e ale fa fa le vota si a o le mela le te lo e to e popular ne le te lo pese ale Beatles o te lo o le te lo me lo fa la fa tau le te mine o mo yo musica e to e tele ne vo mo tu pe royalty salato ia tele matupe Peter Jackson nena mo nesi lana lua piliona fia fo le talu ai fa tau ngo lana wita le ia mo mistupe ia tse tu sa lewa on fa ile lewa ele o toi fa pe o toi fa tasi wa maliu le si ton nene maliu to o ti ala ia rinko style drama ia malisi alisila me o tele ilo mo mua ye le ata atona po sa ye mista maulina o ye ta piano te lo pise na luatu mai Amerika ya lo e back pesa por le concerti lulu na fai le termina o listangata na pese
tamaita inta ta ua piltani ai lo le pilo so lo tawa na ul tamale sawa o ai vai la le alo na piano fia o ta fa ta si mal pilos tala no foi la ia la me le mista mana ita o le fifth pilo wa vo ito fa fifth ya ele o la termina wana o lo consiti ia ta apelo mal fight o le me la mesalomia o le tene le si ele o tonel Yoko Ono li apani so le ita utawa ya tinga talti tala ala fa pia to le lima I ai o le feita yo le sia o li le fa la vela o la fi foi tala fa tama ala ia mo ye taimi ma el watu le le ma tu la te le fa la vela va yo le fo tau foi taimi o fi fianga le vai taimi ma le fa mo le va ngana te le va ngana tupu solo tatu so fo ngana ni tau sang ia le ai o le fai watu I o le tatu po kala mul foi le I pe ona mai ia so fori tasi mai afo leva ile afo sfulu ia na malo lo fo le na I vaiaso al vaiaso le la e sia no tano tu I fo fo ngal tatu ngal benga mai am tango ni tau sanga o fai unga ia ma ai fo inisio tatu fo fo ngal tau sanga fo ai mo tatu tino ia fa tele la vole tapu ia fo yo fai manga benga ma to ni si fo ngol lo mua le au fai lotu e pe o na iainga reo fai ia fa tai level to sau fo ile ngata I tatu sau ni ngā lotu ai mese fo le taita ingo na tunu o le whaingo tui le si vaenga na na whata ua te la ubaba ai tato ngā lue whatasi ai ina ia mawhai on tato ngā lue whatasi so soni ina ia o tato I whai tui mo tato wā pui puinga ia mai la to mo fo I wha mai tato po kalame le ngata ni New Zero ia te rone ia nui whafo e foi sistemi tato to I wheroa ia o temi nei mat whato wha whato I fua O te whātalo whātu ma le whāloalo lama, I le au whaafonga le nefu tai au. Sua lau whainga aluenga tutofi o le talalelei, whapēra malu maulunga I le fio a inga mtapa au. Le alala o whaleu polo o tofinga, whale tua matausi, ma le malu lau tele o le au whaafonga, ta alofa lava. A malolo so I fu maua, wha malolo whalau. A ta alofa tufoi o tātou tinam ta mamatutua, a peo tātou matua tausi, le malu o whātau tolia I whātawha ngasi o le tino, po le mawhau, malu fo I ongutia I whānoanoanga I le nei vai tau, tāna whalawa, whamalo le on sai, whāwhitai lo tu taliti ngā, ma lo tu whātau toa, a o whenga iei malu tau o le soi whanga o luti ai tātou, tātou whamoe moe bēm whālango lango I le tautou luaino I tātou, I le lofa tu noa o le tātou matai alofa. Siu fonga le nei o le lau mua I Wellington, malana tautua masani, o le ase singa I ngasi es whareile te tas, mai le sfulu tolu sfulu, I le sfulu maltasi I le tai au, o leo te wala au tuai, o le atatou tapo I atu I le tua. A wae le ia te tātou se o staunga sili, I le mwhai ona ti ngā lofa whātasi mai tātou I o tātou vai. O whao so soina o ia I mea uma I peo I tātou, a wale aise ang sala I a teia. Se o tātou te talo, e te malo whai, le tua tolu ta spa ia,
Mato fala talatatu i le ava ma le mingao e tatawai i lau fio. O le tupu o tupu ma le li o li. Mato te ai oi mo lo wanganga pa ia. E tau tōlua ina i mato le mato tapo inga nei. Mato te vivi i mawhamanu i lo swafa mamalu. O no lo walofa tau si mai ma lo wangalelei. O fau pia mo i mato i tai au faiso. Whaftai o mato savalia le nei la sanga o le ala. O le nei fwitau sanga o no lau teita inga. Mato te li tonu sa e tui le foia o mato malanga mai. O mato tu la latai le whai ungo le nei fwitau sanga. Mato te whaftai o no manuia. O mea lofa o lo walofa tu noa. O mato maua pēr ma wha au ngai a steitas. Whaftai o no le soi fua ma so mato wola o maua mai lau fio. E ui nā whea i mato i ngase ma mai o le tino o lo mato o iei nei. A o mato whaftai o no o wala i te tāpena. Mo lo mato wha malo loina. E ala i ngā luenga le i ali mata mai tai fo mai ma lato wa wunanga. E me se foi o lo mana wha malo lo. O mato whaftai wa vela wala u fio ma o mato surfa inga. I teimi o mato poponga. O lo walofa tu noa wa vea ma wha mama venga i tu aso. E tau a veinai a venga ma mafa i o mato loto. O mato mafa u fau manganga. O lo wanganga pa ia wa wha maise mai ma wha mafana whana i mato. Pe ao i na ongotia i mato wha nonoanga. Whaftai mo lo malmalama. O wha malmalama i nai mato i tu aso pong sa. O lo wata mai foi o wha poto i nai lo mato valea. Mato whaftai mo mea lofa o ngawha mataleni. O to mai wa e wha mea lofa i nai lau whanau ma utangata i le lalolangi. Ina ia mawhai una au ona i nai isi uso antangata mo mea le lei ma le manuia. Siri pera mato whaftai ono Yesu Kiriso lo walo pele. Na liuti na tangata i le uluai Kirisimas. Mo le whatino ino le ngā luenga tongi ola mo i mātou ma le lalolangi atoa. E ala i lona soi fuapa ia o lona maliu ma lona toi tū ma malu. O lona fio ai le langi ma le awina mai o le mana o le anganga pa ia. O maua ai foi lo mātou wha moe i le ola fōu. Ma le ola e whawavau te latu o le oti ma le tūnga mau. I tū mau i lo suafa le vi inga. O le whamanu ma le whane tanga e whawavau lava. Amene. O le atatou pepese i le atua i lona vi inga.
le whaitawina o le tuspa ia. O le tusi o e soto e lona mataa po tolu. O te whaitawina ma le whai po fitu. Whangata mai le whai po iwa. Si whafonga mai. O vionga pa ia nei le atua. O na whatalai mai leo le li. O o matuawa ai atu le popua ngā. O unu o lo i aikupito. O whalonga fo ilo lanto walanga. O no e pule whasa wai ai lanto. O wi loa fo ilo lanto tinga. O le nei. O waluifo. O te lave ai mai i ante i lanto. Ai lima o aikupito. Ma o avena e lanto. Ai lea nuu. I le nuu le leima le lautele. O le nuu e tafe ai le soa susu ma le meli. O le mea iai sa kanana. Ma sa heti, ma sa amori, ma sa perise, ma sa hivi. A toa ma sa iepse. O le neifa auta. O mai a tau le alanga. O le whanaunga Israelu. O vai atu lava. I le sa wanga o lo fa sa wai. Ai kupito i ante i lantou. Whamanui tele mai le tua lo tanto whaitau. Ma lo tanto whalongolongo i na fionga pa ia. Ia iate i pelo no vi inga e whaavavau. Amene. Ona whitalai mai leo le alii. O omatu awa ai atu i le popua ngā o unu o lo i kupito. O whalongo fo i lo lantou walanga. Ona o e pule whasa wai a i lantou. O au i loa lo lantou ti ngā. O le nei. O waluifo o te la vea i mai i ante i lantou. Ai lima o ai kupito. O le whetalainga le nei le atua ia mose. Le whetalaima iai mai tutonu le la au tala o mumu. Ai le i wha umatia e tusa ma le whaalinga. Na iai loi le maunga ho repa. Le anato e se e mose ona se e vai. E tusa ma le whaatonunga mai le whaalinga. Ona wasale ele. O pa ia le whanua. Ona wa fio ai le li ile tua pa ia. O le tua malu. O na whetalai mai leo le li. O umatua wa i atu i le popo ngā o lo nu o lo i aikupito. O au whalonga fo i lo lantou walanga. O na o e pule whasa wā i a i lantou. O au i loa lo lantou ti ngā. O le nei o au waluifo. O te lavea i mai i a i lantou. O fia whata waina le nei launga. Le alawa whetalai ngā le atua. O no lo mata wina aini winga pa ia o le atua. I le whawhenga iei maona tangata. Mumua. O le atua i sila le tangata po ngantia. Po le sila whanga alofa le atua i ona tangata o mawhatia. O le tasi leo winga pa ia o lo tanto o tua. O lo sila mai ona whafonga i le au noa. Mana sila fiai mea o malava. A meise lava o lo sila ma le alofa. I mawhatianga ona tangata i le lalolangi. Ta ua elefanta otom ta apwe su lima fa upwe tolu. O loo i mea lava fonga o le li. O loo matua sila i a mio le anga mai a mio le lei. Sila le atua i whainga sawa. Ma le whapolonga ina luna nuu i pūlenga wharao ai kipito. Sa i ngalue i loa mo se awala e whasau ina ai i la tau. Whape nao na whaia e le atua i ona tangata. E pe ino wha momo wina i tala o le tuspa ia. Sila le atua i tau le lea sa i tau tani elu sa taraka me sako maapiteniko. A whata whea i lantou. I papelonia i lalo sa wanga ne pukanesa le tupu. Ma la vea i a te i lantou. O le sila whangalawa lea le atua. Na ia sila ai e ala ilo nalo pele o Yesu Keriso. Ma lana ngā luenga i le lalolangi. So se mea sa ia whea fio ai ai. Sa ia sila, mana sila fia popo ngā. Ma mawhatianga o tangata. O e sa lolofi ana i a te ia. O nole mana o mia o lana wha malolonga. Mga lue i lava leli, molo lato wha maloloina. Sa ia wha pe nā foi. O na sila maa o atu. E pe ona tā ua e mātaio. O sila atu ia i le motu o tangata.
Ona maliwa ele o ia ile maunga, wa nofo ai lalo. O fetalai ma wao i ate i lantou. O lana la unga le na i lunga o le maunga. Ona ua sila alofa i tangata. Lua, o le atua e whaafafonga. E whaafafonga i le leo o na tangata o mawhatia. Wai maila na whitalainga i a mose. Ua au whaalongo i lo lantou walanga. Ua le ngata i na sila le atua. A ua whaafafonga fo i le atua. Na matua whaasanga wharao. E whati ngā ina tangata Israelu i ngā luenga mamafa. Ma ngā luenga ti ngā. Ma whawhainga tā tili mea umamo i lantou. Na langona i o le leo le alanga o le oi. Ma le fia maua se mapasanga mai tangata. Ma whaafafonga ina i le atua lo lantou leo o le oi ma le puaponga. Whaafafonga le ali i le leo le tamaititi. I le vau per sepa le ana whisea iei a kara malana tama. Se iau ina uma le whangu vai. O nā luaile o a kara wa nofo mamau mai. A te le fia vai i le oti o lana tama. Whai mai le tala. Wa whaafafonga ina fo i le atua le leo o le tama. Na wala au mai leo le angelu o le atua ia a kara. A we te fefe. A wa whaafafonga ina i le atua. Le leo le tama i le mea o iai o ia. I nā tu la ia. I nā tango i le tama. A wāu te whaia o ia matupunga o le nuteli. O le whaafafonga lava le nā le atua. Na ia whaafafonga i ala i le soifua pa ia alo na alo o Jesu Keriso i le lanolangi. Na ia whaafafonga i le leo le oi. Ma le mapu ti ngā o tangata samana o mia lo na whasoswani. A o whaiala na ngā luenga. Na ia langona i le alanga le tangata. Na ulu i tona ina i te moni. Le ana nofo i tunga mau i te ka poli. Ma wha malo lo i a te ia. Na ia langona i foile ai oi e whawhine suria foi nie. Mo lana pa tamateine. Ina ia tutuli i whafo te moni sa i a te ia. A toa ma le tele o isi tala. Wa wha maumawina wa mautino ai, sa whafafonga ina i latou ele ali o Jesu Keriso. Tolu, o lea tuanda te sila fia, wa au i loa lo latou ti ngā. Wa le ngata ina nao na sila lea tua, wa le nao na whafafonga foi ma whalongo, a wana i loa, wana sila fia, o lona winga. Wa atu o tole mauti noa, o tu langa pangatia wa yelo na nu. Wa yelo ngona ina, whaatasi mai lato, o lato upopo ngā. Pe leo le nale i tu ai ngā i loa, o lo fitalai whaante tau i eile atua. E peo na tā ua le perfeta, a wau nei wa au i loa manatu ai, iante o tou. O manatu i le manuia ai leo le malaia. O lo fitalai mai ei le li. E fōi natu i ante utou le iunga. E iai le wha moe moe. O le whaalinga fōi nei loa Ioane le moto o pantamo. Ma tusi ai e kale si ai fitu. Mai le keriso toi tu. O lo mawai upu nei ia tusi ta itasi uma. E peio nei ia tusi le kale si ai se murana. Uou i loa o ngā luenga. Malou pupunga, malou mativa. Po le tusi fo i Efeso. Ua i loa ngā luenga, malou tinga, malou on sai. Ioe, o le upumoni, o le li ilo tātou utua, o lo whaafafonga manino, o lo sila toa, na te i lo le leifo i tātou teito tas, o tātou ingoa, ma o tātou tangata uma. E le aia se mea o lilo. E le se mea e whane nefu. Pe au o ila na sila whangati. O tātou pupunga. Ma o tātou mawhatianga uma. O ngase mamai. O le tino ma le mawhau. O tātou whanoanoanga. Ma le loifo fonga malingi. E le se mea o lilo. O lo sila fia mai loa e le atua.
O lo whaafafonga le atua, mana sila fia mea uma. O tātou popolenga, o mea whaafatia tā mai, malui tau tātou te tawivi ai, i le tino male mawhau, ai meisio tātou wola whaafatua tua. E leo lilo i lana sila whanga, o tātou vai vainga, o tātou wang salama o tātou tō i lalo, i tu waso pōngi sao le ola whaafatua tua. E le aise mea o lilo i le tu alofa, ai maile vaenga muli muli o le matua. O le nei, o wifo, o te la vea i mai i a te la tau, ai lima o ai kupito. O le tua lea, o le tua wa fio mai, o le tua wa fio ifo i le lalolangi, no te la vea i mawhasa o loto le tangata, mai no anga o le angasala, o le no fwa i le tua. A wanga lue mo se ngā lue ngā lofa e whaia le tangata, o le nao na misi a lofa le atua, o na lea wina mai foi se angelu e whaia le wha aula tanga, a wa fio mai lava le atua ia. Wana to ese o na pa ia ma o na sā ma o na mamalu wha le atua, a e fio ifo e whai ma tangata e peo o e mau i le lalolangi, se vanga nai le aisa na angasala. Ma fio mai le iko pito o iai le tangata, ua whapolonga ina e lana lava angasala. O le uinga moni le nao le nei tau, o le tau o le Christmas. O le whamanatu ina o le atua, ua whatasi mai tātou o le Emanuelu. Ua fio ifo, na te la veai tātou ai lima o ai kupito o le angasala, i o tātou o langa. O maua lo tātou whamoe moi le ola fō, ai meise le ola e whavavau e peo la Ioane. Wau whapelava na lofa mai o le atua i le lalolangi, wa ia o mai elu nā tali e tō tas, ina ia le whanu stasi e whātua tua ia teia, ai a maua ia le ola e whavavau. Amene. Io tātou tutalo. Le tuae, af taimo lo lofa muti vale mo le tangata, wa nofa polonga i le angsala, wa e sila ma whafafonga, ma e sila fia mai lo mātou popo ngā ina, wa e fio i whai le lalolangi, ma e lotoloto i ai, mō lo mātou lawe ina, e ala i lo soi fuapa ia. So ani mai na ia whapena, ona mātou langona le loto whaftai, ma o fwoi nā tuai mātou e au ona i a te oe mō lovi inga. O mātou te talo nei ta mā, mo i lato umo lo whatau tu lia i mauta ngas. O a fianga i ngas ese o le tino, whapele ma whau maloto ma nganga. O e matutua se i o i nai whana witi. Po i atu i aile loto tele, e on sai ma le whatu tua i lo walofa wha malolo, e langolango i nai i latou. Whamanuia le ali ia i ngā luenga ma awa unanga le lei. A lima te mai tai fo mai. Mai lato uma wa ngā lulue whatasi. Mo le tonga fitinga ma le tau singa o tangata mamai. Mātou manatua i uluma le ali ia. Na i o mātou te mamiti nā mātutua. O e wata unganga ifo le nao le soi fuanga o le tino. Ina i tuma wailo walofa ma lo file mu. Fa malo sia malangolango inai i lato i le tino. E meisi o lato mafau fau manganga. I anga le leile ali ie. Ia i lato uma uftia i nao pongi sao whanoanoanga. E ia wha meisi ma wha mafana whanalo wanganga pa ia. I o lato loto ma to o matu inai. Loi fonga o le whanoanoa. E ala i le toi tū manu malo Jesu Kiriso ma i le tūnga mau. E le whamoe moe le ola fau ma le ola e whamavau. Mātou te talo mo lau whanau. O lo iei mana onga whapitoi o lātou tino, po lātou mawhau foi. O e walongo noa, o pōlu wa ai, o e pipili mangungu, a tō manisi a fianga o saisa i ti ai i lātou, na i e soani malangolango i o lātou pōponga. Silisila lofa lau fio, ia i lātou uma o saisa i ti ai whale pui. O no whasalanga i soli ngā tū la fono. Ina ia salamoina o lātou olanga, o whai anu toi fotai mo le mea sili. O mātou te talo nei le ali ie,
Mo le lalolangi lau tele ma mawhitianga o tangata I sose atunu. O no le whitawai ma le whiainai o tangata. O malau le nātura mwhale velawi whafosei. E meisi a mionga le tāpulea o lo awhi ai o langa o le tōtele. Mātou te talo mo I lato uma. O e olo manu nua mai o mali liu. Ma fianga o langa o loto matino ma nganga o tangata o no ia mea. Mātou te talo leli ie. Se I sauni a wala o lo walofa la mea. E fisoso ni ai a te lato. Mātou te talo le tuai. Se I whamanuia ngā luenga le lei uma. O whatino ina e ofisa mata ngā luenga ese o le malo. E meise o nanga o ngā o whatino ina e whalapatonga. Te nane foi le tautua a lotu mata mai kalesia. Mata ngata te do tasi, mo le manuia lau tele. Ia iai lau whamanuianga ia lato fe au le lei. Whamanuia lau ofisa o le soi fo malolo ina. Ma le mata fele o ana au nanga le lei. Whamanuia upu whai o malo I tono o le nei tunuu. Whapelo matu tunuu I Samoa. Matu o le nei vasa. Ina ia tuputele mea le lei mo le manuia lau tele o lau whanau. Ma tu mau le file mu ma le nofo whealo whani o tangata. So soani ma whamanuia lau ka le sia ke le siano au I le lalolangi. Ina ia whao laina nganga o tangata. Mo lau lava malo le ali ie. So soani ma whamanuia ma whtanga I tutonu o mato a inga uma. Ma tua ma whanau. Na ia moni ma whamaoni le alofa I fusi ai a inga uma mo le manuia lau tele. So soani a inga o mawai sa wanga o tinama na I whanau. Ina ia mwhai una pū lea I le alofa le whamangalo le ono sai ma le whapalipale ai. Mo le manuia o a inga. A manuia le ofisa whasala lau. I te tono le lau mua nei ma le nau whai ngā luenga ngā lulue. A meisi ana ngā luenga le lei uma. Malona tau wati na ia tu mawai au manuia le ie. Ta tau malau fio I la ngai le lumana. Ta I ala lau fio E manuia. O nisi o mātou tutalo. Tu I natu I le whātou tua ma le loto whawhitai. E ala lava le suafo Iesu Kiriso lo mātou wali whaola. Amene. Tātou pepese le vi inga o le tua.
mole atu le whaftai le malo lau whafonga ilo tō au i maile le tai ao le tātou polkalame. Whaftai whai mō lo tō ngaloeng te tālo mō nisi. Ia whamanuia le tua. Whaftai te le sungatas o le rua ina o masini mō le tātou polkalame le nei tai ao. Whamanuia le tua i au tō whaivalo whilima. Au tō whiau mga luenga le tono lo visora lo mua vi i ai le li. Tātou whaiu i le te tālo. Tuma mei o mātou lunga, ma lunga o lau whānau umala mai le lalolangi le ali ie. Le lof tūno tele o lau fio le tua lo mātou te mā. Le lof sisili ese o Yesu Keriso lo mātou wali whaola. Māwhtanga ma lau lava nganga pa ia nei. Se iau il whāwavau lava. Amene, amene.
seki au fika lue mai ile musika Lue fa lose Lue mai ka fuse Ale sau le sole ko le kusia ve ko se fuse Lue mai ka amilo Mo fa amingo i do pingo Fa so ko kusunga le la ka o ile polo pipo Ai la ke e mai ko Ko mai ole pa ki bali ko Ba ai la ile ko ya ina le ko ka apale pale solo mai Lelo o makua fo i uaika Fia pai fo i sanga ia fika Chiba ai e ko tui ngai na amai pa Wai sau fika pa e ko uai pa siba Sau le ainga mala paka milo lule flow Lue mai male mei chaka vale male lule flow Lue mai baby le wale le la lule flow Banki mai po under flow Seki la lue under flow Au kali kwe fakali le upu i den musika Teine la lele Satao i ole psifika Tama au lele Satao i ole Upon, mangongo, sama ima polima Kuila mamango seki seki au fika lue mai ile musika La 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 Mane fai uma kako mai lule flow La 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 Mane fai uma kako mai lule flow La 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 Mane fai uma kako mai Tao Oh Tao Oh Tangolo lima tene tao Tao so tao Tai vai vai lipo Lipo ao lipo Tangolo lima tene tao Tao so tao Tai vai vai lipo Lipo ao lipo Lo ulu vali o mutu Spray my low perfume Tuyo ofu matau talinga Awalenga low shoes Sui so ipu tine musika Fa apai male SP4 Sa unita o sa ufueta pasi Up to sex track more So sita Tia mole pasi Because I haven't got a car It makes no difference when you're in a rushing Don't worry it's not that far Super ready it's low ready So Maya let's get silly Let's go party all night hard All night baby let's get crazy Tangolo lima tene tao Tao so tao Tai lai vai lipo Lipo pao malipo Tangolo lima tene tao Tao so tao Tai lai vai lipo Lipo pao malipo Looking over here, you in the nightclub. The up you get looking world is love. Now my name be up and telling with a boss. See a fly girl looking all so hot. Would you like to dance? Would you like to dance? Yeah. Those that never rest, so come on, let's go. The night is young, so we can move to the beat. Here we go, y'all. Come on, baby, let's go. So tight, see the save by slow move. Me know, my close so we can see the to the turkey groove. Mamu might take it, where do we go from here? That's right, baby, ooh yeah, baby, I like it when you touch me there. To my low talinga, alfa alomo. Wa umale siva, I saw lotao. Olo fatali, my boys, ifafo. Tato ile zuba, fa umale bo. Tangolo lima tene tao, tao so tao, tai vai vai lipo, lipo pao malipo. Tangolo lima tene tao, tao so tao, tai vai vai lipo, lipo pao malipo. Sounds like it's time to work, we turn off the lights. Hope you're feeling alright. We're gonna do the thing and I'll start you on time. Yes, we got all night. Something an hour down. And then we're gonna take it to the room. Party's over, run the chorus one time. Let's go. Do a 5 boom boom boom. So. Tangolo lima tene tao, tao so tao, tai lai vai lipo, lipo pao malipo. Tangolo lima tene tao, tao so tao, tai lai vai lipo.
panga tale fia whaalomo I le tangi mai o nei longo e puila maina o se whailo ai o se tangi e tuia ai loto tangi whaanoa noa e malingi loi mata pe a o toe manatu I le mafutanga ma oe le tama e pele oe ilo uanganga tatoe fiama ai atu I o fōlinga ata ata lava ita wa au mai o le tala Ia tātou ono sai Ia mawhana whana Vale au Samuelu Ua amia e le tua leanga Whaamuta e le atua Maluenga ua mapu mai mawhatianga Whaamai se leanga Se ai sisi le tina ma le whana upeleina o le nei o nanga e le ai se fai sona loto le langi lo tato lumoni o ia oli oli Tofaya oe tama Tofaya oe tama Ia manu ia lau malanga Tofaya oe tama Tato e feilo ai Le langi le no fuanga
lelei malona aonga Fia fia I o tangata Ai a oma Ua e matanga Mana mamai Alue na ole aso safea mai ai Ile bebela ole la Talo kola mapatia Ole mai lima Paate ai ole lava Paamole mole Se iu tangia mai Osia panei Kautuanga vai vai Ia pulea Ele tangata Oia lava Ai hawa ele pulea Ele ava Le ava malosi Ei ole tali tonunga Ole te lava o tangata Fa'angalo ai oni whaingata Fa'alame lame mani kua kuanga Oi talo wha Ai lunga ole sa olenga Hakilini paua, te aivoli taua, e mawae. Hakilini paua.
ke kau kau nangia mataku lele I te haiwa ke maua mea e te tau ke ko maua e maua hakilini paoa te aivoli taoa e maua hakilini paoa te aivoli taoa holo holo te olanga ke te olanga ke te olanga ke te olanga ke te aivoli taoa te haingata te pomiha aivoli taoa te via via hakapagota aivoli taoa te haingata te pomiha aivoli taoa te via via hakapagota Samoa e lo watunu pele. O lea ea soulangona. A o sou manatu. Pile soifua mai o le pepe o Yesu Keriso. Ua awina mai o ia e le atua le tamaa. Le atua le alo ma le anganga sa. Ina ia tongi ola ia te oima. Ona o ata toa sawa. Amo ia lava oi maau. Na e soifua mai, ma tā ola mai I le fale mai ma to'atua. Ua e soifua mai le fale mai o tupua tamasese mea ole. Ua e soifua mai I le fale mai I whanga alu. Ai tālo whai, ia Yesu lo tātou whaola. Na soifua mai o ia, I le fale o manu. Fale
Hello? Mom. Te to he hita. He like te koe na babenga. E lito tau te penina. E hoka mangalo te kuvao ngata. Masinga o ka alo I lo mga ba Maki ole waru kasi ai whangau mai ole kama Olai oi whakau fo ai wha ai umai I apia Mam o ke leo fo se ua o palo ke fia E mai mali whai oi avele Wai ai suinga ke kele O makua alau kama Oh my gosh e uru fele I kele a ofisi lo o fia makua ngai ai Ai au uro alau salu tongiri solo wha vai vai Le mawhaia onga o kua oi lau pele Se kau su e aku se kupe mamakakalo mai I a kele E loka reta ye he la yo Mama yo, lava yo, lava yo, no heta weta tu mama yo, mama yo, tu mama yo, alo te tu ke, tu mama yo, papa heta. Samoa e ia tō ale tai
tawa e manatu mai ai ai o le asa o malu e ngā wale le o na whai se ambilea ua sa o mo lo fina ngalo mo lo fina ngalo ai ua tonu e sa valinga mani o uinga ai o se lo tonga mai ia tu sai malau sila sila ai o na oe o le alo fao o le tu o le ola o le tu o le ola i lo tuma pele musua le lo tomalo si mamau mata e te apa mai i lo vai vai e te tu e se yo ule anga e pa aola i lo utanga te mai anga sala le anga na ofa anga lo le sala mo me yo se lo fonte tutto mo se to i la lo ma fa mangalo ai fa fatai lo pa i ma mo lo ola no sui ai tu tau ma fai mo lo ma tai he o ai o le tanga tawa e manatu mai ai ai o le asa o malu e ngā wale le o na whai se ambilea ua sa o mo lo fina ngalo mo lo fina ngalo ai ua tonu e sa valinga mani o uinga ai o se la tonga mai ia tu sai malau sila sila ai o na oe o le alo fao o le tu o le ola o le tu o le ola ea o ai ea o le tangatawa e manatu mai ai ai o le asa o malu e ngā wale le o na whai se ambilea ua sa o mo lo fina ngalo mo lo fina ngalo ai ua tonu e sa valinga mani o uinga ai o se lo tonga mai ia tu sai malau sila sila ai o na oe o le alo fao o le tu o le ola o le tu o le ola Fia fia
Ko he tamamanu na tuku ikine ka ko au na hangu mawai vene aloha mai ko ki okumata ko awe via lele atu ki moana aloha mai ko ki okumata ko awe via lele atu ki moana via lele atu ki moana Toi whaatalo whātua le whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa oli. O le maua se tasi o polo whesa I longa I le lalangi whaama ipipisi, Sir Roy Anderson. O le whaia le tui pui pui lona tolu po le posta, o se awala leo le a whaasawa I nai so I fua mo le whaitau fia se fulua tau sanga o lo manai. Sa wha lia le li I polo whesa, o le influenza, o le tasi o vai tolu le COVID-19 fuluiva, ma o lona atunga lunga, o le puipuinga lo I tutono tangata na whaina na COVID-19 fuluiva ai umato e manuia, e ono lea watu I se piliota umi le tūlanga I peifo I oisi virusi, ilana saunoanga le breakfast I le TV tasi, na ia ta wai o le influenza a whai e tasi le strain po le vaenga o le virusi a fiel tangata, e masani o na malo silo na puipuinga po le immunity, e tali atu wai lea a fianga, po le strain mo se taimi umi, o lana ia whaatatau, o tui whaupopo whaalatau sanga po o annual posters, o le avea maawala puipui ai soifua mo le fia se fulu tau sanga mai virusi. Taluai ona o lea ua iatunu e silia ma le fitu se fulu lima le Omicron, o se whaafitau li tele lava lea, ua whianga I nei ma le lalolangi, pe ona ta ua lea li ipolo fesa, o lea wha wau lava le taavilinga o lea virusi mai lea tau sanga, I le isi tau sanga, ma o lea whaate ia le lalolangi le tele o isi fallinga fau po o variants, e tūla I mai lea taimi ma lea taimi, o lo ia ile manatu e sile atu le vave o le pipisi o le Omicron, peitai, ele o mailoa po o aona tūlanga tō ngā. E ise pasi fau mo le malaiva lele Wellington o le ua whaalauloaina, le ua silia maltausanga, ele o ieise au au nanga tu usao mo lea mga ala. Watu ina atu le kone karate ili Transdev, le eva aiele mana Newlands Coach Services, ma wata uai whaapea o le atatalaina ile tausanga a sau. E a matasa o le au au nanga maile no whanga au tuo no whaafili taulanga anga I atu ile malaiva alele, ma o se pasi ua ato atoa na whaangaio I na ile ele tise. E whaatino le au au nanga le Metling, ma le a whaongai le Snapper mo le tutongi ngau pasese, ma le EFTBOSS na tau fia ia matife o inga pasi, mo le malaiva lele a o le itapunia le atunu o le COVID-19 fuluiva le tausanga taluai, ai o November I le lava tausanga na whaasilsila I le New Zealand bus, o le a le to e whaawa wina. O le whaamtalanga stasi o puli o le Metling,
o le au nanga fou le o fuafuaina mo le tausanga fou o le amanui ai le tele o tangata ona o le a whaafaingofi ei feo inganga ai ile malaiva a lele I Wellingtone. O le soifono I minista e talanoa ina pe te tauna tu mai luma le taimi e whai ei tuilo na tolu po le pusta mo le COVID-19 na ta o le whaatonu sile le soifo maloloina Dr. Ashley Bloomfield I le awa uliana nafi ua whaalia I whaamaumaunga o tuipuipui e lua mai le vaila au le Pfizer. E lava mo le 50% o le puipui ngol tangata mai ni au ngol whaama I peitai. A tolu tuipuipui e whaia e valu sefulu I le iwa 10% le puipui ngai maua mai ai ma o se tala fia tele. Ona o se vaila au belelei leo lo whaonga ina mo le tuilo na tolu. Ai o le vesili pe te tauna whaapupu le vao le taimi e whai le tuilo na lua ma le tuilo na tolu. Ma o le so o le atu ina toia la tau fautuanga I minista. O le tele o isi vaila au e whai ai tuilo na tolu. O le ataunu inai masina o lo manai. O le taimi nei e anga vaa le tangata ini usila mo le tuilo na tolu bo le pusta. Pe a whaiona masina talo na mai alo na tuilo na lua. Ua whaatulanga ina le whainga malo ni usila se isi vai ngātu pe fōwef soson iai mo le toi fōtua inga o malo Pasifika mai le COVID-19 o le Invest Pacific o le vaenga mō se investi whaatu maoti ua whaatu wina e whaatatau tono mo le Pasifika e 15 miliona tala ua tuina ni usilanga i le Invest Pacific ma le whaanaunau ta inga o lea vaenga tupe whaatu sina mai se isi 10 miliona tala ni usila mo investi whaatu maoti na sauno le minista le vai whafuna na ia mahuta e mawhaia le Invest Pacific o na whaatulanga mai loa i whaala putuputonga ma mawhtanga la tō matatia fia au sia ma vaenga ave i le whaamuamua ma ia mawhaia I foi o na whaalilea la tō fsota inga whaapea foi ma leola lau lilei I le tūlanga tau li tamau ainga. O lo ave le whaamuamua I le ngā lulu e whaatase ma le Pasifika ai mai se lava I Māori ma tangata Pasifika. Na whaalia le minista mo whaatawa inga ma olo awina atu I whafo. Phil Twyford, a whai e so longa le lei mea oma e o atul whai ungol tau sanga a sau wa a mataina inivesi mō polo keti. E tolu ni tau whinga fō ua whaile whale tupe wha leo leo ni usila ili pūlenga po le vaenga o te ia la ngā luenga. Ina ua wha maa vai ma malo lo retai nisi o lau whai ngā luenga o Sarah Owen, Kate College, ma Greg Smith, ua filifili o ni kōwana lango pia na saunoa le kōwana o le whale tupe Adrian Oa. O nisi o suisini ua levo na ngā lulue ia o wha maa vai e au fiei Andy Wood, Toby Finnis, wha atasia ma le sui kōwana Jeff Pascant, ma Yang Ha. O le amatanga o le tausanga asau, o le a whaalawilo a isi tōwhinga fōu. I whawhauto New Zealand, to lima ni tamaitina maali leo, ina ua le lea isi savili maa losi tō whaatautau, si Jumping Castle, le paule e whai e te alonga tamaitia mawhaiona tuli osoi, isi a onga tūlanga lua I mātu isi sifo Tasmania I au Setalia, o se whaatasinga mo le whai ungol tausanga, sa whai le onga tūlanga lua le Hillcrest I Devonport Ananafi, le na tupo le whaalavilave. Na whaamaoni e leo to lua ni tamaitima ni tēnei tis to lua na umau la to wola, au le isi to lima na avel whalema I peitai, e o ane lea fiafi ua maliu le isi tamaititi e to lima iai I le whalemai. Petu sama le 10 mita le maawalunga na le lea iai le Jumping Castle, ma pā uuma iai tamaiti I lalo. Ua whaatulanga ina se iloilonga whaatuma o te le uni la kapia New Zealand, e su e nai se tua inga o whaile tamaitai o le Awal Black Ferns, o te kura ngata airenga mate, e whaapeo le whaiaonga le au Clanmore, o le isi le na mawheo na maua o ia ia fianga o le ngase o le mawhauwhau. I se tustusinga le tamaitai o ngata airenga mate, na ia ta wai o le tala mua ia te ia, e whaapea e le te tauna filifilia o ia le au, ai na paulawa le mawhua angana piki ai o ia, ona o lana tāki tala. O le whai ungol malanga ta amilo le au I le hemisfia I mātū, o se taimi whainga tātele mo le Black Ferns, ona na whaia ina uma, ia na taalonga whaavau malo e wha. Na ta uel polisilo le uni la kapia New Zealand Mark Robinson, o le iloilonga whaatuma oti, o le a whaianga I le suenga o lo whaia le uni la kapia mo le Black Ferns I le whai ungol malanga ta amilo. Na whaalia Robinson o lo tāpena vaenga ta itasi maalo o sa ilia fo I se komiti o ni tangata e lakapi manisi e lei totonu o le lakapi.
Tala fawia ma le si o fonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. E le aganga fia o te toi whaatalo whaatuai le tātou tunu o le whaai ungo neiva yaso e tiute whi au mga luenga o loo whenga i e pēr ai o se wha o poponga o tātou telefone Samoa. O le la me pai whaasulu ina pēr e wha mautua tili na ile nganga ato le malo ina ia amana ia oe, amana ia au, amana ia tātou uma. O le saunoanga le whionga le tamaitai pāle mea fia mena o mi mata awha ina ua ia tutu ma wha mo muse sulu i se sau ninga wha apito le whai unga le vai aso. O le muta anga lea po le taunu unga le se fulma le ono aso. O le whai longo le tineia ma le te ea tua i sa wanga i whaasanga i tina matama i tai. Wha pia foi whanau, mai lātou e iai a fianga tu mau le soifua i te tono le atunu. O poro kalame wha atino mo le wha atawe no le se fulma le ono aso le te ea tua i sa wanga i tina matama i tai. Sa whaia i foi le sao mtanga ruenga mo ofisa SS o le malo, o nuu foi mafio anga e maise o e kalesia, ma o se tū langa le la ngona i le anganga whaaftai o le tamaita i pānemia, na ia mōri mawina le tau whai tū la i mai o whaalapo pitonga SS e o pongi le whi au i le nofo fi le mū ma le saonga le mū, o tangata ai maise i lātou e ma ale le soifua, e au fia iti nā matama i tai, o whanau ai maise i lātou e iaia a whianga tū mau o le soifua. O le matanga luenga o tina matamai tai a tina e nuu maanga whiso tai, o nisi o ngā luenga whaatino sa lātou mawhai o na whaatau nuina i te tono le nei vai tau, i le tau sanga le nei au fia iai le polo kalame whaalau i loa, i lungo televisie le i teo ma upinga ta whai langi. Whata seima polo kalame whale awa onga mo pa anga ngā lulue whaatatau i le ta iala, o au nanga e talia tua i sa wanga whaasanga i tina matamai tai, ma le pui o whanau o le ngā ruenga whaatino, sa ngā lulue whaatasiei le matanga ruenga, ma le matanga ruenga o tina le malo au fantasi. Sau no le whionga le tamaitai pāle mea, o le avea i o Samoa ma sui au wai o le whengainga whaavao malo, e te e tua i whaasea whailonga tangata, whailonga lanu whaasanga i tina matamai tai, o le pine lea, o le lea i atu lo tātua tunui nei whainga whaapau pau ma le ino sia, mai o le ata leo le talisa paia lo tātua tunu, amana ia o ia anta tau ma le langolango ino siu fonga, o i lantoa ma ale le soifua, sau no le fionga fia me, a wao le upomoni e fau mai nei whiangainga ai ua lewa lava o na iaia tātou tū maanga i whanua, e amana ia ai te maitai, e leo so tātua ngai whanua le whai o sawanga, mai leo ngā tasi ma talitununga whaakerisiano o loo whaavai i Samoa. O le masino te sema ua whaelu ngai na pēr le lalulangi, o le masino whai ngā mea lofo le kirisimasi, le foi e pe ona whaatinuina le kompania le Bluebird, mo le no whanga whaapito le tausiaita mamatina mātutuan mapui whangalele, walato fo i nai se siaki tupe lua a whetā la. O le siaki tupe, o se mea lofa ma le company e so soani e le nei vai tau. Ai meise o lea a fiai o le lolangi ato le COVID-19 furuiva. Ai o se ava noa fo i wha ai loa ai lo lato a nganga wha aftai le mamalu lau tele o lea tunu. O no lo lato wha atau, wha o ngā ina, ma wha atua tua ina pēr le tau tua. A le company le Bluebird mua lato wha ataunga, ai meise Samoa wao. O le aso lulu le vai aso le nei, na tau a awa tuai lea fisoa swani ta maita i sa, o lo ngafa ma le tau si eino tina mata mama tutua, ili no whanga le mapui whanga lele. O le vai aso nei na whatau tei elefon ta talo le malo, e tolu i eisau ninga wha apitoa wha le malo na amata mea ai le fionga le pale mia i ato filau eti ale sana, malana ka peneta i lea vai tau. O le sauninga te tano le wao fia i eita i tai umo sa mua whape fo i le au mamalu le malo. E tau alunga i ngā lue ngā sui usu fono le pale mene le neitau sanga,
le ua whai wina lua fe lua se fulmaltasi. E le tala anga o le fonte talo le nei lo na tolu, o lo whaama wina o le awhiwa se lauiwa se fulu, sa a whātia ai le atunu i se tasi o whaama tautia, e iei lava tatununga o le a whāle nā, sa o atu lo na mālosi le vāenga 5, mai o se mālosi na ngata ai le mālolosi o whā, le a whāle o ofa. Na mai a le whā o ofa le awhiwa se lauiwa se fulu, ai toi po ia foi sa moe le tausanga na so e iwa se fumaltasi, e leisi foi ia wha maa losi o vale lia, au le tausanga le nana wha tauto ai ma le pāle mene fau i le nā waitau. O le fionga le toto o lii i a tofi lau eti ale sana, na ia amata me le ka peneta i le waitau, e na ia whaia se vaiaso te talo ma anga poni mo sa mo atoa. Whama wina e tolu wha atinonga tā ua nā fua mai le awhiwa se lauiwa se fulu, e na ua mai atu le whao ofa, le na whaata wai le vaiaso te talo ma anga poni, lo na lua o le amanei ai no fono te talo le malo, le olo whaatau teie le aso lulu umo vaiaso te itasi, mai lava ya Januari e tau atu le masino te sema, whaatasiei ma le vaianga tolu, e whaingoa no le prayer breakfast, mo le fono te talo le pāle mene e whai uai ngā ruenga o tausanga te itasi. O lotu ia ma vaenga ia o tāpo inga, le na amata mea ai ma taimuai le fionga le toto o lii, au a vea ma pāle mia i le waitau. O lotu mau pelta le tonungo le malo sa moa, o se ai o iesau ninga te talo, o lo pui pui ai pe sa moe a awa lofo le tua, mai le tele o whae fau mai le atunu, ai whaafua se i o na toi mau ese. Whaapeo lo wha mawina o le tausanga e lua afe ma le wha, e 5 le leia wha na fuafua ma fau e o mai i sa moa, ai wale mawhai e lo fisal vai tau no lātou wha matala le mafua anga, nā laio na toi anga ese, ma lea anga i mai e lea la matangi e wha sanga i sa moa. No lo wha mawina foi o le isia wha na anga i mai lava i au tafo sa moa, ai whaafua se i lava na toi mimilo, ma maua toi lava. Na sau no le taitai o le sau ninga i lea wha moe, e nā o lea tua e mawhai o na wha matalaina, o mea mamana ia, o le a ao taitai o le tua mo sa moa. Ma le tala whai u, o lea so lea e whailonga i nai le atoanga o le whasfuma le lua tausanga, o le aso whanau o le vanga whaupo whai e pui ai a te taua tangata le HRPP. Whai loe le fionga tui le epa lupe soli aisa i le malie le ngoi, o ia fo il taitai o le vanga whaupo whai wanga i le malo, na amata tula i mai mo le whasfuma le lua tausanga le HRPP, mai le tausanga e awhiwa se lau walu se fulma le lua, mai le o ni tausanga laiti, nā ti na e le atunu i sona tūlanga le lei. E le whailonga i nai o le aso whanau o le vanga whaupo whai le aso, o le a whaia se ainga tele, whaatasi e ma le whaamumuino mo li, mai o le a whaataue nai foi, ma le whailonga i nau le Kirisimasi. O tātou talafawia mai sa moa, manuia le whaiunga le vai aso lo tātou atunu, whaasoi foia. Whaaftai atu le whaafonga mai le tātou tunu na ua mai atu le whaapoponga lona luo, whaapoponga lona tolu o tātou talafau o le nei auli, pe o na tāpeneina Sabrina Casiano, ia matala mai Samoa le tautua le sunga ia tāse Salam Sam. Ia toi whaamalo atu, ma toi whaatalo whaatu le Jamie, o lea ua se fulona minuta o te enei le tūlai se fulma le lua le Jamie New Zealand, whaatalofa ma toi whaamalo atu le tātou tunu, ia le whaafonga mai, ma le mai mai ala le tautua le sifonga le mua nei taimi e le manatu na o fanga solo fo i tau mafutanga le auli ia mai sei malo longa le au ngā lue sa malo lo mai le tanu mai ia ngā luenga le tau na leila e lan manatu na o tari sua fo le to tele le au fai ngā luenga ma au ngā lue i tono fa le fai ngā luenga ia ia la fo inisi le au ngā lue o lo fa o pela tau ngā luenga nei taimi ai mo la tau fo i o lo lunga le wala ia nga ia tu fo i fai ngā fa tau ma tongi pili ma fo fuanga ai ngai shopping centers ma tau lang fa tau to fa malo atu nei taimi ma lo le tau ata i fa o ngā luenga nei yaso ia fa malo si o le to yaso muli muli nei o ngā luenga ia on malo lo i fo i le ngā luenga i le fa ungo le yaso ia le fa ua se mai le foi fa wina le tautua pe ona to mafuta mai ma le so atu foi fiso le tau na le la ia le foi la o se mai e sui fo le fo wa fo le fa wina le tatu tautua se ia pa ia taimi o le fia na nei tau le fa le poklame tu pulanga tala vou
e sa unia fo i matapinei na le sa mai fai valu mata ia ana fa solo ia nei taimi ia musika o le uli a o fa nga solo i fo i tau maftanga le tatu o tunu fa ftai fo i le mai mo mai le mafta mai afa o le ala fo i la unga luenga po la unga yo inga na fai nei taimi ma nei fo i le mai tawatu le tatu fa fatu le tatu ofisa fa salalau sulu matanga o fie le lai la mo ne Wellington lona winga o matua pa o fa solo ato mo va le taimi tau fo i ona mo le va wa le ula langi le mai wa fo i le vai so fo te o te vai so fo i o ti mung fo ai ma nei la le nei matua fa e la mo ia fai fo sino fa ma stino mo sino fa afule uli o le ma nei le la ya ta to lo mo ne Wellington o le tula tasi le poklame ina ila utina tapi nei na le fatua malo malo ferni ete ya ta lua to fo le wa fo ta pola masani fa fianga i musika wa fo ta to tinu se pa ia la fo le tula o le afale tolu taimi le afale tolu to fa fonga le fa sala wina muli ta to telefon matala mai Samoa si tarfa o proclame te bulanga tarvo ya to fa mala tu le o se fulu iva minuti o te enele tu la se fulu malua fea nai te mafuta mai nei taimi fa tarfa tu se uso ya Angela Liva ma lo lava fa pe fo na fea ngai manga luenga ya ma lo nga lu fa pe fo te meta ya le lani ane lo mafuta mai au kilani nei taimi ma o to umlava lo fa nga mai le tau tu se fonga la mua ya stato si uso ya lo ese pu fu sale ya talo va uso mo via fo ya nga luenga lo fenga yai ya tasi le tam special si fonga la ale Wellington ya le so ya lo ese pu fu ya stasi fo yo le tinu le fo fa nga ina le tato tu na fa tunga ya mo pespesenga fo ya mo e na lo o e mafuta mai so se vaenga lo langi el manatu ese taimi tato ya maso fo ya ai ia i langona o tau fai tutusa tātou le alofa ma le angaleo le tua lo mo fai o tau so i fua manuia ma so i fua lauli lei ia fa pena fo i se ola nei o fai ngā ruenga ia wa fo le tātou maftanga ma le tau ina o lo tau pa ia ma lo o tau malu le o lus fulmi o te nei le tu lai se fun ma le lua ia tāl pese lea ia matai fo i tātou fa afia fianga le nei a uli si fonga le lau mua Wellington Tanga o leo uli si fonga o le lau mua Mala
Whaaseresilanga, mawhtanga le ulu moenga. Mapuane ia I vaosa o le aliseu le pa ia o le maota wa o lea ua au iluma le pona o lau afa whaasolo. Le ua mata I nei I malo. E o te tautala ai lo uawa tele ma le whaaloalo e whaatolo wa tuai. I au pa ia mo mamalu sa moa I lau whaafonga anga tā puai. O te whaasila tuai o le au suia le fono mamalu o le neia fio anga o le ulu moenga. O le pa ia I le toa iwa le whetalenga I le matua na tongi I le toa whaia alipia. A fio so o e malelangi, maalo o tu ia ana ta malelangi. O tu yoti, matau alo whai. Whapea ila ua na whai ngā, ma le mamalu tele ia te oe le tu mua. Le pa ia lava lea a wā a inga e whā na tausi e oe le ulumoenga ma la au na whausia le usonga ma ana na sa ese ma le nofo a to'o whapea oe le urua I tu mua le ulumoenga. O le a whātaunu ina le tātou whono whai o le nei tausanga le maota o le whionga le taitai whono. Fast fulu arahura crescent I porirua I le lima I le afiafi. Whaamoe moe o le a tātou mafuta whaatasia I le aso ua atau whaina o na o lo tātou whono whai ule nei o le nei tausanga. Mana tua mai le taitai a le ainga. Whaafitai tele o le laulau a whono ma le mafutanga li I mawhaipule o le urumoenga. Sainia whailau tusi a le mafutanga le urumoenga. Malo whaftai, luas fulona minute o te anele tula se funma le lua. Ia le whono tanga nā le mafutanga ia le whiaonga le urumoenga. Ia I le afiafi a tae ao le tula lima I le afiafi. E whaatauni nai lau tō whono tanga nā. Wa luas fulfitu minute o te anele tula se funma le lua. Se whonga la mua to e whaamalo to e whaatala whaatulu le taimi. Whela fo I se meana te mafuta mai ai. O lunga le sami, o le matawhanga, I le au whangota, o le mata mare atu le vai atu le talo le tau. Lo surmatanga o fie le la. Ia whapea fo ina o te whangota le taimi. Manuia whai ngā whai walo whianga I mautou. O le si whainga lea pei o nā mai tātou tala fōule na o whaalongolongo to I ana nei. Ia le whaalo lave e ula fo ina e o se tātou te whaanono ai e mo ia Australia le tupu ai pei o nā mai tala fōu ina e le tu I mātu I sifo o Tasmania. Ia le tupu le whaalo lave le na mali wai ia le na ama to a whaale na ama ia le ua whaapopolo to o tas. Mali wai nei whanau ona o tulang fuilele pei ona ta whawai ia I vanga fuilele ia mo whai unga fo I wa onga ni tausanga ia pangalea talo whai na ia inga wa afia fo I ona o maftanga wa whaafua se ia ona mo tia mwhanau ia ona o le tulang whapena o mea te tupul taimin nei ia o fuilele wa amai a o vai atune ia I le tulanga lea o whapea sa te tau ona e mo ila fo I o lae sa langi leima le leile tau I le vaenga lea sa ta whaoina I whanau I le jumping castle. Ai fōlinga mai sa tau ona fōlele ia malu pui le luinga le tala. Te tau na ieini vaenga fōlele loka ai. E mo ia ele isa vili ma matangia fo ia le taimi na ta whaoina I tamaiti. Ia sa tau a ona malu pui ma ia le leile le fole le lokaina o le o vaenga I sa ta aloina te mati. Ia se vaila ai. Oka. Ia lona winga ia ta uli se fulu mita le mawalunga le na le leanga ia ile jumping castle le. Ia e feo lolo pena fa peni tanga tamati tua. Ia ona I tamati o lae e la iti ma. Ia whamawhanwhana lea tua ina ia inga fo ia mise mātua ona o le whaafua se ia o lea walata ma le Christmas le tau sang fau. Ia lea watupu mai nei whaaflave. O e whalele whaamanatu fo ima le I taimi fo I tā whaonga fo I la ave nei whanau whaata whawhau. Ia wa ipe saonga le mū vahenga o le ave nei ta maiti whaata whawhau. Ia mise a inga. Ia I mea fo I ua watupu mai. E tue whaamanatu mai a tātou. Pe saonga le mū. Ia pe le saonga le mū. Mō tā whaonga a inga e maise lava nei whana. Ua fia tele ta maiti to inga mea whapea. E vole leo tā whawhau ma ozo so I lunga ma. Wa mea le pe e vai atu ai. Oka. Talo whai. Ia o ngā mea lai tutupu mai o e mo ia o mai ma waiso I fua nei whanau. Ia ai whaamanatu fo I mo tātou mātua o le la tā whau fo I to tele ma a inga I tā whaonga kisi masi fia. Ina ia vai pe saonga le mū ia tūlanga o le a ave nei whanau e whaata whau ai. Wai fia tele tamaiti o tā whau to inga vaenga whapea. Ia ai whaamanatu fo I mo tātou mātua. Ina ia tau vai fo I tātou fo I tauna vai pe ala ngā te tau na ave nei whanau e whaata whau ma ia malupui fo I. E wai a whai o le whai suenga
E atea ua ia te tau ona na fole na loka le ia jumping castle le ina ia une le wale lo ame tupu. Ia o mea o tupu ia o te tupu ia ele mwhai on toi whaafo i mai ia olo nei whanau o mai mau pa wale tulang fole leo tate alofa i nei a inga ma mātua ona o le whaafo se i lava ona motusia le maftanga ona o tulang whaapea o whaalawe lawe le maalafia. O afa tonu lava le tu la sifun malua toi whaatalofa atu nei taimi whaatalofa atu i sa tapasoa le maiawa talofa Hans ia manuia fo i ngā luenga le whenga iau kilani wapea fo i Rachel Sifa talofa Rachel na fa awat fa fianga pese ta sasi ta pena mai pokla me leina ila utina ya masalo fo ia te lo pokla muli nei po res fo ya ela fu la fo pola tulanga le ai fa talo fa fo le sunga ya la mauta si ai si unu ua ya talo fa la sunga la mauta ma lo fo le mafuta mai le tato tu ore nei wa tu na fi so le fo ndo to fa ile so te fo va tu na fi lungo fo le upenga te fa ilangi ma tala ma New Zealand an TV New Zealand la fai for solo te na fi wa tu lan to yang ia mai fo tato fu a o Jofo pe fa pe li fa fonga ia tato le saunga ngale ai kom sina silio sa mo i New Zealand nei fionga ale asi pali Tommy Scanlon ile fe tawil do wan malo fu ai o mo meo o ile se tu tala fe ngai lo wan malo mo le fu ale tunu o mo meo solte ia ai o la wea faitalia te alwai o te savali le solte ia pangalia ia wa fatu mo le fu ale tatu tunu ile na sa no sa wale fionga le kom sina Samoa ile se tulanga fe tawile wan mo le fu ale tunu fa ale ai o le i solte waile o au mai sa mo in vaenga o ya fina ngalo na ya wa vatu mal fu ata tu wa tu mo nga tonu mal fu ona tu i si solo na ya ai malo lava le mafta mai ta tu tu e il manatu o so longa manuia ya o aso fu nei o pisi fu i fainga me alofa fainga fa tau ai fu le leila la u fu ta tu via o makat fu le fa fa tau fu le fa ga ngore kat ya te ua fa mo tongi ngo pili ya fa muli ya le fa ngai no me voi fa tau me alof ya wa so fu nei ya pula tanga tai le fa ngo o lana Christmas ya pe fa tau se me alof ya te ua ya wala va nei fa na ula ji fu le fa tau ni la tu me alof fa ta fa wai ata tu matua si tau li tu fa tau ni me alof ni ro le ya lo kamo na utamo hansi le te fa tau ni me alof tanga matua yo le me alofa silia o le alofa o le siles me alofa silia nan tau o le alofa tamartina mo le alofa tamartina ya wa mo por Christmas ai a mo wa ya na fa na fo ia fa tau ni la tau me alofa i vil fa ta fa o i la tau light ya wala va matoi ai se fele stupe e fo le ia to ha nga luenga ia le tango atu la ele te tai umo le tongil to ina le si fa va yaso ya e pule ha fa mai no la kat to luas per 20 minuti na tale o le tu la tasi le sunga pa ngata ilong ipule fa fia fiang special Christmas ya e o fatu mo la to le lo po fia fa Christmas ai yo mal temi le mo tu po fia fa Christmas ai alo fatu special mo to Fire
Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le launua. Now
Se fa mania le sunga ya tuana imativa, tuana imatia, tuna vai lua, mo pese o Krismasi, fa fianga so ife nei taimi. Ya wa fo fa fa mai mai le tatu wa tunu nei taimi o le auli, le se fonga la mua mala na tautua, to se fulu 5 minuti ona tale o le tula tasi to fa malo atu. Ya fa pe fo yo na tapenga la fainga malanga fo i o le atu ua le no fuanga na te yai a anga ya tu i fese pitonu o New Zealand na la anga ia i wale wa tala. Manuia la foi fainga malanga wa ini so ainga le wa amata ona nga solo foi ia fai Krismasi le vaenga ia fo le wale to e tasi le vai so le to e valu aso ai ani so ainga le la atu wa foi le vai aso nei po le fai ngo le vai aso ia fa wale o mai altelo ia ni so ngaluenga le ala wa nga solo foi le o isi pitonu o New Zealand ia e fa amata ila tu ta fa ngo foi o fia amata tu nei ia se ba ia foi le vai aso fo ia fa pela na uta pena la malanga e te fai malanga atu male ainga i lunga le ala anga ia tu le meo e fa moi mai to te mafuta i manisi ainga wa fo i Krismasi ma sa fia to taile tu i lunga le wala le afenga i mautou ia mana tu le saunga le mu ia anga i fo i ia mese o le au ta vale ta nga solo fo i ma fa tala no fo i tau fo ona histanga te fo le no fo i ta fo le ta vale fa tala no ia ele to tau fa ia tu na va nga na usile fil ta tu nu a mese lava malanga ma fo le malanga mai au kilani malanga tu au kilani ia Wellington au kilani ia e mana tua ma ai lau pasi fo ilea tama fo ilea leo matua leo o lau vaccine pass ma le tama na te ngalo te fo wa fo le wale tu lau telefoni te fo ngalo le lau card fo le fale mana tua tama na ia po lau se fa mo fo le lo ai negative lau test al mai le fitu su loi tu la le sa fa yai mana tua vai ngai luana ta ua tele vai ngana pe fa pe le la e malanga ese mal pitonu una te yai ai te anga ia tu pe ia pe te alfo le va lele e te le fai malanga tu munisi la inga i nisi fo vaenga o le nei atunu o ta fawai ia mana tua vaenga ta ua na e lua o se fa maoninga i lo ai negative lau test le fitus full loi tu la ia mai se ai o lau vaccine pass fa tau i lungo male va lele manu ia foi fai malanga mo to ia ma o foi fa vesia pe foi ia ona a mai foi ia tu ala lo foi ia o fisa malanga ma male va lele siri ale vave o le mala ale le tapena le malanga te fo to e fa to pe atu ya wa vave te mel e selva na nei fa manatu le te mel uli ya wa fo le la nga ya to ta fa nga fo ya malanga ni si o ta to tunu le ngata i lunga le wala la malanga fo i le to telo le tunu i malanga umi ya fa pe fo i la to le fa nga lunga o le air bo valele ya e malanga ai i so se vaenga o New Zealand i te mel Krismasi mas fia ya mo ta to fo i si tunu te le roi po ani ni ia ingo na fo ia tunu to te ia ia o saunga le mu ma vai fo fa mai o pesi fa mai le taimi ia wa fo ile pui ngo tata wa inga ia mo ona le fa lo tui ia ele mapula fo le mato tau longo na mato fa pe atu ia la wa ia fa tari ai le di lua se to fa mai fa ma ula te isi ane lo to e tanga ia fa lo tui ia wa fo ile pui ngo inga fa pe ai fa u di to halo fina ngalo ia o la oea na ya tau. E te wha masino loa. E te wha masino loa i leisi usua tangata i le whai o tui. Ia ona le loa leo o lau sauninga na e whai. Aua le whai le tam whaina o wha masino sino tātou. O lo ia la wha masino siri langi e wha masino ina tātou. E te wha masino lolo uso. Ia e le fia mai le tua ia te oi. Ia stou wha longo la. O fel fainga luenga na te mafuta ma nei taimi ia mana i fu fa ilo mai sau comments ia le la tata tu pas e umi fu tata maftanga e mo fu pokala me le ina ilo tina ia ona to fa o fu ile o tata maftanga ia va tu fu fa fia so isfilo ia mai fu ini somta u tata tal no ai ia ma mo tata fia on vai taimi ni on vai taimi on fia ele to is taimi fu ole feita ngai male ma vai fa pena taimi ane on fia ia vai taimi o le whamangalo, ma salamo, ia mea umana iai, salamo, le whamangalo, o le loto fia, o le amaisi vaenga e tā ua le vai taimi whapene o lata ias fia, o lata le toi fia mai o le li whaola, le toi fua mai o le whaola. O hanisi vaenga whapena, o le ua umatu ia, o le whamangalo, vai taimi ane o le loto whamangalo, o le ola fia, ia o le alisi vaenga le no ta uatua ia male ia mai ngam fa pena
To 10 minuto na tale o tasi si fonga la mo Wellington e le nei vai ngol tatu to tu fa fianga si foi tasi proclame ina ila utina ya o le tene le o le tene mai o le moteri sala fai fa forma lai le o tene le motu ya ese ki ya le o tene le motu It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and near pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord, then ever praise we. Ja, ja, sto fa fonga ia le si fonga o le teine mai le moteli sala fai. Ia na tau tsi le fia le sua fo le teine. E se ia o fistemi ia na tau atu le o le fia anga sa wel teine le ana pese atu nei. Ah.
o te muso e ta watu te fo watu fa pea so le ia e se uma ta watu staimi ia le leo ia le no o te mata yo Celine Dion bes single Christmasi wa fo ile fa fonga mai le tatu watu no fa ta lofa wa vai la ile na watu al fesili vai mo tamasa sa o ye no na watu al fesili saul tadi ma na ile fa ilo mai lungo tatu Facebook pula la tadi ia le fa pe mai le uso ya alo ese sunga le lipese ia el taimi nei ta ua ia le tau tarasao yo mai ya mana tu tamasao ele foi ya se mal tu langa o la e mawai ai sao ta si le vai nga ta ua le taimi fa pe nei o le tau tarasao o lo tau tarasao ia po le tau tarasao le si e fai mai foi ia le so ya antele aliva lima fo se le tamane lima fo mana ia tele le fina ngalo le se antele aliva lima fo ya tarsio wa tatu e mana ia le tala normal lai ale tala normal ale ola ale antele ni ma na ia tele fina ma na ia tele ia manatu o le sunga ya alo ese tau tarasao mai o stangata no winga le wailoi o le usa ya alo ese o stangata tau tarasao le la maftanga Tafia li ulo ya malo ya talo vat le to vada uso ya top soa ma le usa alo ese po fua ya ma le usa antele liva fa pe fo fa tua ya fa pe taula ma futa mai Amerika ia le fatua ya fai pea ya lo fatu manu ia fo ile la oli mane penga i fi ngan wenga na tunu ya fata lo fatu la fenga wenga le sa ta soa ya mala to fenga wenga le Timberworld East Tamaki i Otara ya era ta tu pese le ya ta pena mai ta to proclame ole ina le tina ta le lua ta to tu ma futa fo ile au cha we se ma to tu ne si fonga la mua e tātou te talatala noa, ma tātou eva atu ai foi. Ia ma tātou tala noa i po ahani mea sa tupu i la aso Christmas sa moa. Pesela nei, o lofa atu mo le whainga luenga leu sa tapsoa, ia ma lato o whainga luenga.
Ia maua le tofa faa le tua Fera fani le nuku ma fia fia Ia to aloto tu mau le tatalo E manuia mau faiva I ola pule tonu e fai so o se tonu Mo taima ma ainga Whakasamile mai e se se Fosau i le atua ana Se i sui tu si lau tilo tilo Whakafau i nao lo nganga O matala umanota Ola tola hui tu malo Tupulanga ana tula i maia Ola taimi le nei tato Whakasamile mai e se se Fosau i le atua ana Se i sui tu si lau tilo tilo Whakafau i nao lo nganga O matala umanota Sa ola tola hui tu malo Tupulanga ana tula i maia Ola taimi le nei tato
tanga e ngā e tō ata silo ua whea Fia iai I au talane a ua tao tō le au lape Se iole o fia fia sa ngole Tamai ti puluonge e whaapa whanga o Pese ngā manu au mai ele sau o le vave So soifua o Yesu Sei au mai so ufile mu Say I feel my
sila I vai whanua O le nei ola Sila I vai whanua O le nei ola O mautau le au o si tau langa samo Tolu ona faa solo solo na fonga fare Vai no malena Ua abelea Pata pasa Male fatu motomu Ole anga ngai me malu E matau ilunga Sei a fio maia Sei sila sila I vai whanua Saya ia mali e lo finanga lo lo vai ta ele wale lava wata uti osia usama eteo o ai awe baba ole olanga Sili ona whaingata O le loto tele O le petu tai tai ala Ia file mupe O le lupe O le whaanga Ai ata mai pe O le mata Le lalo langina pa tali tali O ainga mawo mamai Ua feilo ai A ole nei lava o te fatali O a fea e sawai lauhani E kisi mai ma fa amanuia Le kirisi masi Tatangi mai longo le kirisimasi Le lalo langina fa tali tali O ainga mawo mamai Ua feilo ai A ole nei lava o te fatali Po a fea e sawai lauhani E kisi mai ma fa amanuia Le atua ua whanau mai I le whale o manu O lu I tau te lelena Mo o e mau Tau taia e ia I le tau sanga fou Le wha asino manga uma mo I tatou Manu ia le kirisi masiva le tau sanga fou
tama le ana valo ia e lona ua le malo o ia foi o le mesia le mea lo fasili la valena le taualunga o le ni tausanga o Yesu o le pepe la fola fola via via ia ma alleluia le tama le ana malo ia e lona ua le malo o ia foi o le mesia le mea lo fasili la valena mo e ma uile nei tausanga o Yesu o le pepe la fola fola le tua ua whana o mai i le fale o manu o lu i tau te lelena o e mau tau taia e ia i le tau sanga fo le wha asino manga uma mo i tatou manuia le kirisi masiva le tau sanga fo manuia le kirisi masiva le tau sanga fo manuia le kirisi masiva le tau sanga fo E wha mare singa eri tau la pini ma pese le Krismasi ina ua se fuliwa minute o te nei le tu la tasi le tau tua le nei ar si fonga le lau mua le tasi ono tesi ma le tasi whamo e wha pefo i lunga le tātou app le Samoa Capital Radio app o lunga le tātou Facebook e me se fo i lunga le tātou YouTube i la tau lo ma futa mai ai ma mai mo mai le taimi ia a o wha ngā solo i fo i au ngā luenga o hafo fuanga lo o whata te tono le ainga o fafo lo maota ma lo lawa lo fai fo i au tapenga ngā fale ma tapena ina o fafo lo maota ia manuia lava i fo fuanga nei uli ma nei le tau io e ma nei lava le tau ma tau Wellington i pori rua nei o lo ma nei le sulu matanga o fia o le la lo na winga o fe tau i le fo i ma tapenanga fo i o wa fo i tapena ina ia wha la ma nei ma wha matanga o fia fafo lo maota ma tonu o lo lawa au tapena tuai tātou Krismasi le utoe valu ia aso ona tātou o le Krismasi o le tausanga fo lona winga wha nei le aso le vaso asau ia o le la tātou walo fo i lotu o le afiafi i lotu o fo le sauringa lotu o le po ia le vai aso fo pe au lia le lofo le tua o le sto na ile pa u ia le Krismasi ia o le pola o le sfraile o le taimina o sauringa lotu ia ai tapena le lei ia mawhai le ia o paketi o le vaiaso ma le whainga fo le vaiaso ina ia o atu le vaiaso fo ia le ise me te pole ai se o taimi nei o tina vo le poto e paketi le tupe poto e whaifo whanga ma whaasoa soa le tupe ma ia wa e mo ia le tama ia ai tele fo ia vai ngai a oe la le tina oe la e tau ona e matua e tuma alo se matua whai le paketi o le vaiaso ma le whainga o le vaiaso ia e meise fo i le vaiaso fo ia ma fuale alu ala omi vo le sulo le kar vo le fai fatau ia le tupe na tono kar Te foi o fai foi au o le lau teu ngor Christmas se fai na o lau Christmas teu a teu ia le ia se me pole pe va pe to anga o teu ia a fa pe o tele tupe alu le teu wina o lo ulu o vali le ulu ai to tele la vali ulu le o te vai atu le la a nga il fa ngor vai aso vali ia mo ia pule a le na o so le na sfa manatu ia fai ai o le me wa mane fo e tu te mau le inga le wa la le mai o tina wa sui fo ia le yo lau skaili ni fo i tau sanga mare o me le uma me na ai fu ala ia i le tupe o le alua ia fa tanga na la fai ai pulea oe le pulea tomato pulea oe le fainga o lau paketi o le vaiaso ma le fainga o le vaiaso ia ona i avia masime fo ile le manava tuel tangata la sa fainga alunga le lava ia ai fesili atu po uma tongi le vainga uma tongi le pili ai le al fesili atu fa ia uma tongi pili le vaiaso nei
a visile tu e fila stupe na tonu ka ala fa melo ta e pe ano tango sia ki atu tele isauri fale pe e limba se lau mon tupule tupela to wa vai la mana ya al mela le to visile tu tanga tele sa fa ngalunga lo fa mai se pe ya la over koloa overdraft le ka le termino tanga no sulo to le ka le stupe tonu fai me fia fai mar fia o fanga o le uli ia ina ia i o malmanu ia fo le ne yaso ma nava mai fo au ngā lue ia fia fa tasi da inga o luas for 10 minutos te ene le tasi le si fonga le la mo Wellington le taimi o le uli fa fia fianga mai le si fonga le la mo i Wellington. This is Christmas season, so there isn't any reason we can't dance the Christmas polka. Here's sleigh bells ringing, everybody singing, dancing the Christmas polka. Christmas trees and holly make everyone so jolly, and love just fills the air. It's a wonderful world for a boy and a girl while dancing the Christmas polka. Christmas polka. Let's dance, let's dance, let's dance. Everyone's so happy. The air is filled with romance. Watch the sweethearts kissing as they dance 'neath the mistletoe. It's a sight to behold for the young and the old. The Merry Christmas polka. So there isn't any reason we can't dance the Christmas polka. Here's sleigh bells ringing, everybody singing, dancing the Christmas polka. Christmas trees and party make everyone so jolly, and love just fills the air. It's a wonderful world for a boy and a girl while dancing the Christmas polka.
Rosa mai le sunga ya anise ko fale moe ina ulua sulvali minuti o te nei le tula tasi. E fa manu lua tu tatu tu la to fo ia na sa ninu la mai mo mai fa fonga mai tatu kala mela ina ila utina ya fa manu lua tu o le fa tanu ina tatu por kala mena ya oni vai nga le ma alfia ya fa manu lua tu le tatu tinu ya le tani nga mai fo ia wa fo por kala mela ina ila utina ya le ala a fa watu fa fia fia nga su filoi mo o tona lo mai mo man fa fonga mai tono ainga ma mo tamalawa ma fo tono mo tanga ngase me se foi la uso ya nisi foi o lo mafuta mai matatu pa anga tono fa fainga luenga a o fianga i o to fi au manga luenga o le nei uli ma tango wi fata wala fata foi la uso le lo mafuta mai e nga luenga fa mai taimi la lo i le motu i saute i blenem ma nisi foi o le au vainga le fa le povi na Nelsoni ya ma lo lava nga lue ya il manatu la misia foi o to ainga i le mai taimi o le krisimasi mas fia ya ele mfai ele awol pole wana la fol tupe ya fia foi la yo na ainga ma mai fa na foi o lo fa tasi o lo fa tali mai Samoa e ula no le fai ya fia fa tasi o to le nei tau sanga ya no lo to fia nga ya o manga luenga ya mai se foi o kon karate o lo to o mai ai ya ta yono isi ta iva masina ta yono masina onisi ta iva masina onisi ya o le mafu anga na o to se ai o to ya mai le tatu o tinu e mese ainga foi ya ili nei foi tau sanga ya manuia la foi ma lo foi fa ma lo si au manga luenga ya na foi la o to mai to foi e mese la to foi le temi mo le nei na foi la o to mai to foi nga luenga nei tinu e le fa ngofie o le tulang foi le mo e le fa ngofie e pe ono tau o le temi te usu ai nga luenga e ta le temi wa a matai nga luenga wa wo to o le fa nga luenga po o le fa to anga foi yo ya sa mo ye ala ifoa ya la ya le taimi ya du po le pasima a inela ya pa o ne le taimi ale fa nga luenga wa o le fa nga luenga pe a mata le fitu ya po le ono e te taua ona a mata le taimi pe ona mai ya mena fa to ile fa ngo fie fo ile to mai ya fa malo atu ma to fa malo atu malo ale fa malo si malo fo nga lu fa maoni wa a fa ana le ai to nga luenga o to ia nga lu fa maoni fa to anga ma nga luenga fo yo to ma wai o mai ai nga luenga fa vai tem ele to wa to le ava no e ni tinu uma Australia i nisi fo yo malanga ya ma fu ona tele ia ava no e tu inatu ya ona o to na le to te fa nga luenga le temi o to fa nga luenga le lei o to fa nga luenga malosi ya ma le to fa nga luenga fa maoni ma fu anga na le on te tala tu nei tinu ava no le tatu tinu ia ona o tou na nai te whainga luenga le leima e wha mahau ni tātou ngā luenga. Ai mā lo lamba le mafuta mai, au e te alu ese, pea ona whai atu, au e te alu ese ma le tautua nei, le la atu atu e fōi a wawe atu wha afia fianga le nei taimi, ia wala fōi le wha afonga mai, ai meise fōi le auso, ma nisi fōi o paanga le tātou wala leo, o lo mafuta mai tono ngā luenga, lea lava lau ngā luenga na iai, ia whai maa lilo ngā luenga, au fōi wha atopu pea, ma ni tua le tātou au ngā lua ele maa nava tātou, ia ile le lua ele ma na mata le lua e ma na le tolu taimi ya nai ma na vai le sifi au ia tunu nei New Zealand ia ai mai se fo ia la tolu la sauni fo ia wa fo ia le sifi po le amata wa ma na vai ia le tele le tu la tolu ai watu no le vai nga le sifi po tamala na le watu to tu le sifi na al watu le tolu le auli tau le sfultasi le po na nei taimi tonu ale na ia ai ia lava malo longa o tou ia la sauni fo le ngaluenga le fia na nei ia ma nava fo ia le vaenga le sfultas na nei po ia ma nava mai la tou a atu le vaenga le a mata sfultas tau ale fitu le tai au ia na au lisi vaenga fo le ma nei fo ile fa mana tu atu ile le ia le watu lisi sifi la wa uma fo wa ta pena le ia ile sifi le na sifi na leila ile au lai ma nei le ia o vole le mai le tape na ina nga luenga la fianga i ma usifi po ia wa isi nga luenga ta vai e watu si va nga le sifi po ka se nga su se tu lo ele umana teu ia
vaenga i sa ngā le rua hei, ia le vaenga le sifiao. Ia o ngā luenga whai whaatas. Ai mā lo lava, whaftai tele lava hoi, a wha apea o lea sa e, mo le vaenga whalele le au whai tui. Mo le tūlanga i pe o na ile tui. A wha apea na maualo manatu ma ea le whailau tui ona o le nei au nanga le taulongolongo pea i le aso ma le aso. Mea lea, ia e mamuli atu le wha malo, whaftai tele la fo i le amana ia o stalo sanga atu, i le ngata le tātou tautua nei, ia wha apea fo i a pulenga whawhale mai, la tau fo i lo taita ia ngā luenga le whaingau tui, whaftai tele lava le tau anga le leima le tau taria fo i o se tua lalo, na ua mawhai ona ea le whailau tui, mo ela nasa ea le whailau tui ona o le tua lalo atu ma le whamalosi atu ma le whatawanau atu ma whamanatu atu. Leo mawhai ona ea le whailau tui le melea, maloa whaftai le amana ia o le tātou tautua. Ia o le tātou ngā luenga e whai whatasi, maua e tātou le fia, ia wa lela tātou anga ia tu le aso fia ma le kipsimasi ma le tausanga fau, ia e tu e whamaloa whaftai atu, ia e ini sile, ia le mafuta mai le uso ia alo ese i le tātou app, ma na ia tele. Tamalai e peia tama ia o le ilunga le awala, le i avata vale, atarofo le sunga le au na le tua, pasta, yese tu ya tua, malo lava e lau sunga le whawhingainga, au na le tua, ia le mafuta mai le tātou tua, el manatu, ia o manuia fo i lau sunga le whawhingainga, le whaletua na nofa alo, ia il tau au mawai au kilani, ia manuia fo i le hanga ia tu le whaiunga le vaiaso, ape fo le usia tapsoa, lo ngā lua le nei taimi, ia malata o whai ngā luenga i nai o Tara. Toi luas fulona minute ona tāle o le tu la tasi, tāle tu la lua, tāle lua, ia tātou te wha wau i pēra, tātou wha whianga musika, ia i fu inisio vaenga tātou tala noai, ia e vati fo ia wala whamanatu atu le tātou atinu, e mā lo lava, ia le mafuta mai le taimi o lea uli. Pesel nei, e tāina atu, ia mo o tau o ma lava, o lo whafonga ma nei taimi. Se nari tautua. Ia e te lue ia i le vaenga te ngā lue ai, ia ma e whaasavili. Ia ma whaiau ngā. Ia ma whailo mai fo i lau whalewhai ngā luenga nei te mafuta mai ai, ia tātu se pesis taimi.
Sunga ya tēnau ni tautua, manipese whāno lo to ina ua, toe lua se fulu minu tana tā leo le tūlai lua, toe wha maloma, toe wha tala whātu le taimi, le unanga nei mani tautua le se whonga le mua le tasi o ono, tesi mani tasi wha mō, ia e whape foi le tātou app, leo lo mafuta mai eile uso ya alo ese poe fua, ma ila tōro mai mō mai lunga le tātou Facebook, ma lunga le tātou YouTube, le nei taimi, ia toe wha maloma, toe wha tala whātu, a o wha ua wipea tō ngā luenga, nei taimi o lea uli, ya onisi foi lo ilunga foi o awala nei taimi o foi ngā luenga le avata avale manuia foi ia avata avale lo ya ngā luenga lo fengai mo to lunga le awala yo e a le foi wa fia le foi fata smile fita nga sili la ei simon semon tafa ia mate to luatu wa foi le tau toino le tatu tino nei taimi se pa ia taimi o le aulia na nei pole fia na nei ia e le tatu tu tara fa fita sila ei malo alo ya malos fa tasini tu la le udi malole tawata ya wa stai dingo foi lo fonga nei aso to to ino tatu tu ya me se fo to tu ma ta malole fa malos alo yo wa tu pe ole malos sa masoni lo malos nei time le me ole moi mai ana por to ala nei wa la tartas mau lo le time moi lo awani to ya ole pe ole moi ma nei mo le malos ya nei no na ala ta ya te me le lotu te mi foi le finga lotu il est tatoletio temio taiao ya na fai ale na isi nga luenga ya fa tate ya wa isa to le fang wa to ina tole le lotu le usa ya pulo wa tato wa ya sola tato light na fang wa ilunga to ina le la fa lotu tato no folo ilunga ya fole le pulpulo ale ya fol tanga se tu no tamatiti ya ma fa longo po le pese la sa ol meta wa sa fa ilunga ala mo ya na le to fa tu la utala wa ile se ngata fa le no fa le sa fa ya lunga fa ngalo fa mai ya ese foi la ngono le ya so fa longo mai la tata pese atu ya wa pe ya wa le tatu le Christmas ya wa ese foi fa longo wa pe to wa tu wa ta vai ma o ta lima nei ma lo ta tino atoa a lo ta ma fa lai ta mai sa mo il tato nui meu Christmas ya ta fa longo i foi nei pese pe vela na ta na tu pese Celine Dion le no fa longo mai ya o ese foi fa peso ya nei pese na ta tu le ta tu sa mo lai ya le foto e ta mai ya le ta tu nei tu nu es ta tu fa ya tu le tele pese Christmas no tango tata atu ma isi foi ora pe pese le tato no ina tu pese Christmas ele te pe kia me le pese Celine Dion na foi tele pese e pese le tato au pese fa popo Abe o pese ai pese fa popo ole wa to valu ya so ya tatu fa taro fa tu Christmas no ninga pe tau sanga fo ia il mas il va so fo ya ole tatu sauni fo lotu por Christmas ia pe o le vai tau le na ia wa ese fo ile wa pe o tilot ia o le ua a matana sala lau tato talano ai ni sila ia le tulanga ua peo na iei le tala lewa iei ia me mautinoa tasi lewa to tele ia le au au kilani lewa i nei tato talfatai Wellington ia o le anga ia tu fo i le i la lolo le South Island ia ua lewa na poloka na i tangata i le lato fo i pitunu ia o le fo i whalongolongo atu inisio tato paanga ia me se fo i nei ia o lai i fo fuanga le vas fo ona anga i foi le o kilani o asi ai ya pe o le winga na pe o le wa matana tato o pe o tom fai fate atu ia le fa mai matato ma fa ai mai pesi Christmas fa tu mo foi le tato ma fa na ia tato anga i lo Christmas malona malona fa mo ia tato mana onga ina ia one ia fia tato Wellington tato talanoa tato i Wellington tato ai Wellington ia tato mana onga ma tato no ta inga ina ia one ia fia se se tangata Wellington el fa ma ia pangale ona ole o tala ia tulanga pe ona mana o foi malo ia man se fu malo ina tala ai mesi lava ila to i mai ona fai tui ta ilua ia pe tulanga nai o le mo ia le o tala ia pe tate e vile tate la ia fai tete ia fai tete nga tato e pe li tato tino fo le te tato mo fa mai ia ai te tonu ia atonu fo o le fo ia o le fina ngalo le tua ia amatalon tato wo ia tonu e o le fa mai
ia a le wo man pena le vai la tala fia mo te mai tai palmia ma le fai ngā malo wo olivas food pasene ia New Zealand atoa wo mon fai tui ia se vanga nai la ia oi Northland le THP a Northland ia man la tau pito nu le atau tuli le iwa pasene spur pasene la tau ia on te tala foi le la tau lan modi le tato ia malo mana ia tele ia peskusimas ia a le sa tame alofa ia pe ia wa isa tame alofa wa tumu ia pe o tafa na e tu mai ta tame alofa pe ano ta wa ele volele wa taimi nei mo tanga matua ia se tulo pili voli ele fata wa te foi me alofa pe ia nga me alofa nei fanau ia ele tu ia fa ia volele le mana onga nei fanau ila tu me alofa fai matua ia ta wa va na ai mo me alo le fa ta wele sitanga ta matu me alo fa le sitanga ta matu ia e pule tanga ta ia no ifo talia o te lo o ele na e na famel version te nei to lima na to io na fa longo ia ile la avatu ia me alo fa version ia a fai foi sa me alo fa sitanga ta te le me alo fo te fai ele o va to ma lima tala ia no le ta la vai Paulo tanga ta le te lo le te le me alo le io top so sorry. Tele me alo fale ni. Tamale to fol pito no New Zealand man me alo me alo. Ya, ono le tangata fo ia te lo pe tele to san me alo fa va tu ne Wellington. Je wa yo na ia ne Wellington. Ia, na fo ia ona fo ainga fo ina ia na wo. Pa nga le mo tu Wellington. Lo pe te o tele ni me alo. Vai ni si pisai na me alo. Tante na awone isi ato hore tati tie la wala wole no malo le mafta mai le tino fatalo fo le sunga ya Afonso Matale Fili o pia se sa tu ya tu tamale ya malo le mafta mai tatu tua to es full minute ya ona tale o le tu la elua si fonga le la mua
Toi 10 minuto na tale o le tula e lua o le ua mai fo ia fa mongo le malo ma se fo malo ina fitu 10 ono new cases ia le nei aso tatou New Zealand fitu ono mana ia tele mo ia o le e mo ia a fia tanga ia pe o le pa o le tisi lalo le fenu mera le walu lalo le fenu mera ia ai o le si vai ngale te vai tu ia o le alu lalo fenu mera o tangata a fia le nei aso ai pe foringa mai e to tolu la to ia wa fia le Omicron i New Zealand to tasile na mo ia marisi to lua le sai il fai nga malanga lava le na sa wel tangata le pe to lua la funa le fai tu test positive fo a le ase tala a tonu o lai to tonu umo le MIQ la tonu ele o fata mala le malo le tu lava pena le mata la foi ia ole ia te wa ia pe wa va fetele ona tala le pora ia le pora ia ona pe o le tulanga voi pe le na fu tala ngol pora ile i ono o mai le tamale le Omicron ono le ana fu le te mili nei ia ai wa se ia o le foi na ma o foi le aiwa o le lava ono sai foi le palemia ia le tulanga le tele o foi tionga ma ia le me foi la le tulo foi alfa fungo me tu me foi la le mo e tangata foi o le fai tio mai le malo le tala tuing na o le o no foi le pora malanga mai i la tu ainga ia le me la le tup ia le wa o finau ma tele foi la fai tio le malo ma le palemia te vai tu ai lunga istanga foi le fa no foi se isia tunu tangata New Zealand fai tio mai fa mai ia ma ia le me la le mo le la fai tio le o tala ia le la wa mau mai mai si fa mai fo ia wa ngai te min o tu ina tangata nai mau le to inga na ngona vo le manat fa pito ma fa wa ia ele ai onena mon mawina mai na nafi sa fai fo so te ala to ia anti-vax tangata ia ele fentu ia nafi parliament ia esa tum utai ia se fa utala ia le tu vole le o vai tu ia ona nafi fo ile wa entu fai fo no parliament ia nafi ia wa ilo le parliament ma le fainga malo ia sol tele ia le ilo ma se pe ia tau no se fo no nafi ia wa tu sol te tumu tai ma la to sol te wala inis ia fainga malo o malo ia e ko parliament ia ia pero nai vaenga nai le ia la to ole ia amantua a fuala ia ila to e tau na tu ile wei vas fu pasene le wo ia tangata foi tui no wigala e fi wala se vaenga to lai titi e te ma fai tio e man malo ale le fingalo le malo langa le au mo ia to te lo tangata ia ai pe ole ana tatal no to ia tapel penanga o tato mo Christmas ina ia tato mo Christmas fia mas Christmas foi le awane ia se tato ainga to sea ia ai mai se foi o le ua ngaso solo mai ne tato wo ma ainga mai o kilani ma ia mano fuanga sa to tele ia le sa tele fama ia o le lava ia tato fai te tenga ma sa le mu ina ia tato lona pui mai ia tato ainga wa le an fa to tala tato novo le solo e o le manunga o le vaenga le lalo mai lima tau sanga i lalo le pepe ia se pui ngo la to e foi le tebi ia wa atinga ina ia e avsa o alfa mai nei tabuchi ia pe se tarfia na le wala mo foi le vai la wa foi le vaenga le lima nga ile sfulu tau sanga ia tarsia ia vave mai ia on fanga solo le ia manuia le la singa dato o le lava foi nga fatau ia ta foi le lord center le te no walu center ele miano ia tu alwese te lo tavale ala foi ton faloloa ia wakiu faloloa ia pawan mel fia mo le no le bele ta te su mai fatau saulo e fa ia ai utile molto nga vanga foi le per fatau isi la tu matamata ia savali matamata la tu matamata di faloloa na ta di faloloa Paul vanga su sa o al falo lo le mo o lo le te al sa o i fatau sau ya ona me foi na ilo e o tatu matua ya o le fia ai umi me o no tano fatau ya sa e le na la ngona foi le te wa ta felo umi na te le wa lo tu pe le me sal i ma fofowina wa mo e tatu vanga na e sa vale al telo falo lo tau do va ai melo e fofo te io fatta ma
A me le winga na o la fo I me tia na lo fa ma fa ta wa e mo te tina la inga vanga. Fiu fa ta li alo o mo se lo alu se lo alu ala ta fa ta. E te le o lo la o ma fu anga le on fa pena wa te tina fa pena e fa fa ta fa pena. La te tali atu o fa lo la le ye. Sole, aja te ya le le amo mai fa ta sai o le fa lo la le pese la mi te va. Mo me le ono tina fo le e o su e ia va ngale o lo la ta ngo fie e te mine. O te lo a fa fonga mai te lo tata ma te mine I lo tala le fa. O le to inga o le experiencing a nei le winga le fo o le o mai tawa nei. O le to inga mele mo e fa ta o tina. Malo fa tau te lo la a fa tau na mai le tu fa le fa. E to titi ata usanga to tu al men fa tau. Ele fa nga. Ma fu ala isia. Pe le na va te o fa le. A sa tau na va tu fa nga. Le winga na. Ia na ma fu la na fa tau tina. Ona o la tau o feel te mina le se o lo fu le sa tau ngata. Me o lo pa u e fi fa ga se te ala pa u to to tanta a fu nei la ye io tu mo fa e mo o tina matala tina fulele fitala ile ia manuia a oela na o te riva ia o te lo te si tina le ainga pe o le tu nga fulele pe te yo fiu fa tali mai o la fa mai Aí se está tu essa vale fato assim a motina lá em Porto Alegre vai tu lá mua motina lá ala no fono fatu lá o o te torsela a ma o malta mat fatu so de le mua o tel lato o le on va faire même taua tu sais tout le temps il o on fait faire un temps na isi tanta pese ne For
Isaac Pula ma pespesenga Christmas le wa tase minuti o te nei le tulai lua le tautua le sifonga lo mua. Le la te mina o lai fai la Christmas. Pe le to fai sa la Christmas, le fa tuina sa la Christmas. La fa tu la Christmas. Oh? Fa tu la Christmas e fa ile tono fa fa. E ana fa tu la Christmas. Ona ia mo ile spilio le Christmas. Ah. Le vai tau. Tu sapele ni me alo fai la. Tu sapele ni me alo fa. Ila ia matu e mamori e moale fa mana tu o le wo tatu Christmas ai oi so la le ai e lo te fatu ina sa lo Christmas e sa me o le fatu e lo la pole no lo wa te nunga Christmas ya so ile ali tu le tu fa tino mare tu fa nga tanto vesili vo nan le uli ia o le ase ma fu anga lai ona fatu lo Christmas ai pe sa e fia vo e fa tu la Christmas al termine ele o to fa ia ele o to fa tu ina sa la Christmas a pra fo ma fu mane mane wa le di fa pe na fo la ngona na ye e tinga no fa tu o to fa tu la e ti le in pai solo ia meu i lungo le capitão tinga inga e vecchio o tinale ainga também te fia la to fa tu la ia no fa le no to fa tu fa e mori ia e pe o le weekend la o pe o le ai la ngona fo le Christmas ia wa tatu to ma fo lo samo ia e te lea ia va ainga e ma fai on tatu vai e ia fo fuanga tatu nu ia tatu ole tatu nu Samoa e ia fo fuanga tatu nu e ma fai e fo le fato atu e fai i te milea vai tau le Christmas ia a o foi la ia pe o te foi o loto vai tau sanga tau sanga le tau sanga ia Christmas ia o le fai le faluto o nga mea o tal vo a wal tap la to voi tapenanga mole por Christmas ia palasi fo foi la tato e kalisia le metis ia e foi le vai temi le porque se você por fa uma leonga le alu le la to manuao ia la to manuao le alu ele se leu o le leu me avel mariu al manuao ia le la o ai o foi le leu e pepese ia mana ia pe o nai vanga na le tateilor Christmas i temi ia sa ia e la fa tu la Christmas la fa tu la le se me alo fo i la e stem foi le va tu di na le ainga mo tinga ina fa ile la Christmas e va tu ngala tau pe mai si la ai foi ta longa fa termine oi tu si la termine o la o isa mo ya so la o la titi termine la fa la so la fa ma ta fa kiti fo ye kiti fo ye fa kiti fa tupe ia ale na le voli o fai la lo ulu tole te mana tua la le so ankona sa fa yang kiti fa tupe ya so la pe la o ma tou mai sia o tau songa na o le fa mo e tanga na sa fa ya ta mai fa le tani malo ia ai fo le ma tu fe tu li nga i solo e fo le tai mai polo ai va ai tu lo na le lo ankole au se au va te to lua au ta la le lua ta la le au au te to lua le te tofa se la o mo ke ki fa le fai lu mo le oni le fai por mamoi ia por mamoi por pulu fo ia fai la ki fai tupe vo lu mo le mato fa le le oni te va ai tu lo jangata vo le se au to lua ni ta to lua ma to no matuale fai inaises vala au mai lo matmalo felta malotas ia so wa ia ai po feme la uche vo le te fa tali me tai polo mai ia te ia le fai mai o mai o matamale ta alo male aulia le awali ia istame te mato no ele fai ina ia la tu lo matamalo te vai siri la tala sa o la uche ai te mina i lungo ne me pa de sala la mo olo e tonu ala uche ala ale tum olo tafu ia mane po le ala fai mai o tanga tafu le lanta e missi ai le ai mani olo
Sa te ro wa sala lau. Ya te ro na te no fa lu polo te la ro te polo volina te agua. Fo sala lau mo lo to. Este vai. Mo ya la tala. E mana on angole. Ina ia mo o mai ia tupe ia le o malo ai sta mi. A me sia nei tamu tunu matu no ele le ia kirki. Na vele ia tupe e fanga o to lo popo. Ia na vele ia tupe e fanga matu lo popo. Awa te fai atu. Le finga fo le na lo le a. Te mina fi talon. Tamana le fai le pa me fo le tu tono le. Le matua i le finga lo le popo le susu unga la le. O le suka male me le pengu le fai pengu popo wa. Le fai sorry. Nga vaku sorry. Ai te rona. Ai se itala se polo vo le ai le sami. Te va ia fai miringo. Na wana watu ata foi tofu le sami o tanga tai mo le sa mo le pol pul sa tai mo lan popo ai ala e lisi fale o loa na fa sanga mo lisi pito mato se itala le polo ata vale o fale o loa na te va ila wa tele tai fa o fale o loa na te va ai ma ne foi di talo talo te bio ele titi tu ma sia tai minei o lo amata te mine no amata o lo ta fia ua onga watu loa ia onga wale sa ia pia e watu loa vai dale nei te mina tere ia pia lo te sa vai tere sa ia pia lo te onga ia onga tu na lua voile o sole ia pia lo popole o tu ngol tama pia oina ele ta o tu ni lo popo delo e pe nei ta longa na e ma nei e lo ai nu uma ma fio anga i te vai tau fa pene o le fingo ta longa fa pena ia o fai o voli fai me voli rispetto no fai me voli ata le fia voli rispetto no so vali voli rispetto no ai me sia voli foi le ta mai ta i voli le te ne te fou atu le nu ia sia la o talu sia e ma tele la voli o antele ma la voli o tapu so to nga voli ia wa ta sidea ta voli aso ia o avatu tu na te pora o le tu ia le ngata le te pora ia so la ia o tu ia le tu le voli le mai tu le ngata le tu na foi langa le kalesia lea ia pa ia sanga tai le voli ai voli tono fale ia ina ma sani mai tu mai o voli ia mi no te nei tu la lua se fa lo mo ma fianga ia ta to we vai ta tu fa fianga nei taimi o le pese mai le faula mai le top Lele, I know I
fianga mai le o pese le faula mai le tongo taula ia so sei ia tama faula e fai asi le lei ia o por pese sful tonu minuto te nei le tula lua sila io le na ta ua mo o le lollipop ai sa o le lei taimi la o le lollipop ai ma sani no mai e tu tono meio pa fai pe uma na fai volele po le me volele le angi ta wanga ma vai pe e tu o tu tono o pa fai me na o le po le ana mafu anga le tu tono pa fai le tu se me volele po se a mai se apa volele ya fai se na sina fia mafu anga le tu tono o pa fai na sa ma io ai te se ala ngona wa ta vai te sa o tu mo pa fai ma ia wai tala mai le me foi le wal pa fa i tala e se pa una mai le vanga le ton man tu e tele me tama na le mama ia tama foi na na ile vai ja mo tu e ile vai le tino me na pe ta o me il sua vai ia le vai mama vai manino ia e pe o le fa nga ina na mai tu e ton e va vena e fa malo fa malo ile mai le pipi e foi lo le popo pe atu e ton lunga vanga le me wa tango e fa vele lo popo tango tu lungo le o se mafol e pipi e e fi to langa mai lungo lo pipi e wa mantua le pese fingo si siamo voi le e to mal penu mix fa se suka mal penu tamma to ia o le matua lu mia wa pe tamana e su e tu pe lo matua saole mo fa to fa mana tu bello le popo e ma se no tu tono pa fa ale o to ma fo fa pia però ma fa ne tu tono pa fa ale tu tono ni ipu mani va le ya nana ma ne foi la le wa lo wana fina ngalo ma lo ia il ma fa le tu tono e se foi ia le si le fia isi tato tu a fa pe se fia ia message mai lungo tato Facebook ia le mafu anga le on tu tono pa fa ia le tu o tu ni ia ma na ia vo ia o ne te mo le tato tua e il manatu ia ona fa ua a mata foi on tapena pena ila to ma na vali tu la tolu le taimi ia to fa manatu tu lava ia fa nga fa tau fo ia mese fo io fa tau fo le fa nga ia mo visa card i lunga fo le fa tau lungo penga fa ilang fa i te te va nga na ne taimi to tele la nga o se tu lo nga o ia se leni matupe a tangata ne ia te fo wa fia ia la fo i fo nga fa ngo le va yaso ma le nga ia tu Christmas ia i winga fo i o le au vanga nai poto tele tangata ia i lungo penga fa ilang ia se e fai ia nga yo inga fo ngale ina nga o i tu pe tangata awane e talia se meli po se emaili po se ase po se text message o messenger se tu mai te ofa mai tango tala le link le po le awa a fai te vai tu tele lo tanta le delete wai o mantu o tato telefoni le o tele na ye tonu tato bank online o na sao e tonu tom fai lo su se o le mata ala o ne tato fal tupe le lenga sao le mu tato tupe ia ole au nga oi male au fai ngoi fa pe na va ne fa fonga le tunu ole au nga oi male au fa mele ye lunga su ela to tupe ma no so istangat ia ele o mo no la e fai fo le pepe fa ma ia pepe to male ma mio pa a tanga tani ia ono ole tom fai se ia tu pe a to anga se ta la tu ta i lo ta la ile so e alu o wai vai tu la wa ka tu wala ia tu alu tu tongi ma saving sa fai mo le ai ia pe nei vai na tau na fai te ta to ne vai tau wa to singa no fial tanga ta foi le wa leva na ona su e ina se o loa foi le mo ai pe la wa tu lo lunga po se ufinga ta fai lang e va ia tu le o loa le wa leva na su e ia na lo ia ina ia na ia mo ia ele su mo pe sa o le a fa ta wa inga fa nga mai e ia tanga le na o le tūlanga le nā tauna ia o whai ama tātou whautu atu ma watu tātou whautuanga mō lātou whamanatu ia lātou ia lātou matala tātou mos Christmas fia o le whanau noa no ni whawhitau ni whaperei ia o le tātou lava atunu ia o tātonu wa lava tāoso lava tāpena ai na o le whamanatu lava ia i tūlanga whaperei ia tātou fo ia
le no fale fa mo ina to ina ma lo matua ia ai alo masini ia tala ma fa maoni tupe sto ina ma lo matua ia me se lava nei vai tau fa to lo matua ia tala mai se lau tala e se lu sfuta la fa se atau ia ai lo tala se lau tala e to tala ma se lau tala fa me ia lana ia no tato fa maoni nei tupe nei matua o le fo ia ngai lave mai ia tato inisi fa lave ia awone ia faina o la to ma fau ia pe ala to ro e fa tama ia ina la to ke na ia na ia wa sa o le ia pe ona ma tu fo ma tu e tele na so ni fo ia me se fa na wala tu fa na wa pe o uni ni ia pele tele to ina ma lo ma tu pe la fa tali to ina ma lo ma tu la ia na fa pe lo le na fa na va so le o mai fa tau mai le o lo le ma se o tali le fi o ne fo ina i ro le il temi mai se o le so Christmas in tala le mai tu la lo le o le la Christmas na awa wone mo le tuinga vanga fo le a foi o lo wata di I po lo wa fine pele aile e pele to in malo motua na lo to ave tupe en sa fe mai alu ya nena fe mai tupe no pe ya le foi ma sa de si no foi tu o mata si la ya nena mai tupe la kwale ska bagi mai nena tupe ale mai fa na pai mai ia va nguminga e tina ale e va tu tanga tele tu dia tu mai titi o il lo matua il o ano il lo matua la eta no lo matua il telefoni te alfa mai o tanga tele tu dia tu tanga pole telefoni che allora mai se fai fo pola almeno ma o talana sama se vai fo se tamana por almeno na lo to ya te oi ole po poto tangata ya wanga so ifuanga wanga so ifuanga o langa fo ina so ifua e ai mo tatu tu mo tatu fiola e se tulo ya na tau te mo le time ai malo fai mali ne oli ma futa tu pe ma tatu tu ma fa fianga afal tolu fa fonga le tatu telefon ma tala mai Samoa ya ona so le ma le af le ta le fa pokalame tu pulanga tala vo ya mana tu o tau le Christmas ma tau sang fol pensa le nei le nei Christmas o te mana tua mana tua pea oe ile nei Kirisimasi ewe ina whaingata ua Mesia o folinga o tatanga se ai nei lo fatu o Yahweh tafia vai atu atono e ya ise aso Italiai ola o tatalo mana tua pea oe ilene Kirisimasi ewi na whaingata
taunu ungalea maluenga I umale manuia aole au fatali pea besa wafe ale manamea atonu ea iseaso Italiai ola utatalo mana tua pea oe le mana mea ilo ulo toe e malingi lo e mata le mana mea se fai mai se tala Tafia opo atu mafusi mai oe E malie ai lo ulo toe E nei kilisi masi O te mana tua e pea lava oe Le nei kilisi masi O te mana tua e pea lava Ja, le se fo mari le singa edita wala pini luas fulon minuto te nei le tu lai lua le tatu tu le nei le si fongo le mua lungo le tatu wala le tasi ono tesi ma le tasi fa mo fa be fo i lungo le app ma lungo le tatu Facebook ya ma lungo fo le tatu YouTube ma tua ya lo sao le ya ma lo so so ni le tatu lo tango share tatu proclame ya ma subscribe le tatu YouTube le na ya be fa pe na te le i subscribe ya ona avia foi le o ma pa anga ti fonga la mo te mina foi ya luita tu fa sa longa pe fa pe ona o umana esa subscribe ya o kometi ona e mo ina tatu fa sa longa la yo la lo to fsile tu ya o le fsile le ya la lo tu langa sa ye taro Christmas porque le oficina ona ile umatu le la ya ola o tu langa ino ya o le si taimi sa o le si tala sa o Josefa o le si tala sa o makoi o le si tala sa fai o mahirota fai me tupu vai le vai ngai si tango na fata te fa pela o makoi fa tango na pela we vala o fita o mai mato luma ai se fai la tala mo tio sa ili le faula si tango fai la fai le o le pepa fai fai tala a le pepa le tala ai rota le na fai au mako e o sa ili le a mo to fo i mai e la fo i fie fo i ia fe a to o ia dai le fa pena ai ele fa pena ele ma se fi fa pena io se fa a he rota la fai mako ola sini fa pena wa usa he rota le fo te mana tua la pepa na fai te ia la rota ya no o va ai tua wo mai ia le va tua wo halwa ya yo va au lo fit va va mai luma ting ya sa mai lo fit no mai fit to lo to ia le tsa fa pe ya o tu lo lungo vat ina o lo va vet a wino mai mako yo luma ya wa tu lo mai mako va pela o mai mako o to va pe tu o va pe pela o to mako ina o to o tu ia ina o to sa ili le meo fa na wai o ia a to moa ia o to foi mai o ha fo o te fia ifo ia te se tali mai la o el tali el mako o le lo fio al tu yo la te ia fa to no sa ili o le ta o tu me no mai mako le ya so lo so tala so fai u ya la o yo vai tala le sai ngal tala ele amata tu ile sa la sa tu pu al tala sa tu he rota ya longa o fo le wa e fia so o lo pepale ya e fia so ele a to asa eu vai le no le ya e tau va ela ele ai mas esa le ya le fa mo mai tau va e tia o sa ele ai mas tala fa pena a he rota na fe po fe ato wo ye
Fa fela pena fa pena no ia la ma ko. Na mato o mo te fai pa ua. La me fai. Fai no le to te mai ni te ro mo ni pa ua ele ai ni pa ua nei Salema. Ma le ai le la wo nei. Te le I ma koi. E te le he rota. No ia tasi sa wala tale no fati al vasen te. O ia la yo asini. Para asini ne tau tala. O te ata le va vele o kolo. O no te mana tua la pe pa fa ya sola asini lai. O te mana tua la pe pa na fa. Fa tu yo alta tu spa ia le tau le lo fai tau. Ya. Na tau sila malta to tunu. Ya il to finga le sa itas. O ia la. O mana tua la tala ma ko in fa ya rota. O le fi vai tala. Ya. Le to sila mai o tasia ia sa avea ma e rota tala na Christmas. Ya lo te mana tua po le ale umi o tau sanga na ula i lo te mana tua. Me ana na fa maonia. O to ia fa mai o te he rota tala. Na o to lo le ya na o to fa fonga mai le tala he rota na fai ma ko. Ina o to tuia. Esa ili me fa na wai o ia. Au to maua o to e fo I mai. O to fo mai. Wa o te fia I fo ia te ia. Ai o le ala saulo e sa ol talira e sa ol tala le hero tal fai makoi. Le alu ngalo tala. O sa ol tala le fai makoi e o e sa ili a sau a maua lonto e mai lona ia le ala tu foi. A fo ilanga o le loto hero ta. Ile I fo ia. Sa Yo, ile I fo ia. Yo, na o fa sioti se tu lo ia le pepe o le Christmas. Ya wa le si wa mantua le tanga tapo le tau. Po fena o ye. Me. Lo fe nga tupu. Na mato mai sa idi me lo fa na wa tupu. O le pepa na. Fa. Pepa le ma ko. Fa me lo mai rota. Tupu. O tupu. Ko ivi ma ko ma ko tupu. Totino ai me o tupu le tu. O luma mai ala na tala. Usa le wa amata luma le wa. Le o pe fate pale tu no lam tala la wa o sa fa. O tala ta wol ki se maseli se tanga na fai. Malo ia tatu tala na Christmas. Le ia o tatu tala o tu verso fo. Ya ile sa o pete lo meta. Sa tala pete lo il fai tonto mai. O na mala malama ile o au fai tonto spia. Ai ne foi pele au ni lo fai. Fefelo to ya luma to a mata mai luma ta. No to ya to mai tau fa pari. Na de fesidi ia como oi ma va tu po fe tonu me. Sa foi. Ai te ro o matua I. Kasi la tanga te lo sa fai mai rotal tala la tu no. Ia. O Afonso. Mata le fili. Te ro. Sa leo po la le ile. Sa fa leo po. Sa fa leo po. Ya. Ma ne leo ma ne leo pupula. Ile temina fai lo pepa. O to apasia. La sa a tono te pula fa pena le titia. Ale wa matuo sui la pula. Ya ele fai na o me silim tawa. O le wo lo le tunu. O le la vala fai o mai rota. Il tala. Amo ia fo na tala na fai o mai rota na tem. Ya, ai sei Yolanda to telefone il verso fo. Ya, on telefone il tato lena. Ya, ponal tem e olai. Ya ona le tala il tato lena. Atono e o to sang fo, il verso fo o mo ya Maria. E o to mo Maria mo Josefa tato tala tu fa tasilo. Ya. Alu tato tala no litio. Alu tato tala no litio. Das falele. Ai au tu ai fiu su Maria. Ya. Ya. Sei o te lo wa Maria o Maria fai le leo malu. Ta va ia tu leo tanga wali va nga yo tau va ma. Va ve misa o fa le po. Ele tama ia leo tanga ta apu tanga. Malo. Vai stato pese. Tanto pese vai foi. Ya, o pese, la se pese ma nel temini. Pese foi le fa solo ma fo pese si va sa mo por la se pese. La se o le pese al Christmas, o le pese al Christmas tasi. O le tatu i lunga ali tu langa o mainga o
mafaufuga o le atunuu i le Christmas. A ma le sina pe Samoa na. Pe Samoa. Ia, lei. sidewalks, dressed at holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. And on every street corner you will hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Hear them ring. Soon it will be Christmas Day. Strings of streetlights, even stoplights, blink on bright red and green as the shoppers rush home with their treasures.
the saddest they seem, and above all the bustle you will hear silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring, soon it will be Christmas Day. It's Christmas time in the city. Soon it will be Christmas Day. Silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring, soon it will be Christmas Day. Silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring, soon it will be Christmas Day. Ennio Ray Costello ia ma best senga foi o Christmas ina ua toi 2 minute ia na tale o le July tolu o le July far programa te pulanga tala vou ia ta pena le sunga mal fai valu fa pe foi ia te mata ia ana fa solo ia te pulanga tala vou na o tele na mai anga ia o ngata tou ma ne foi ia fa vanolu te mi te mai mo mai ai ia i le tatou programa le July far ia le o ta pena mai ai le tatou fai ngā luenga. O le mai tau atu i nungo i telefou ua fōringa mai o le popolenga le iei le pora le i South Auckland. I le tatala mai fafo ma le alu atu i tonu. Ia le aua tau iei se faa fefe foi le tūlanga mai e o atu le iwa i tūlai faa tani ei. Le kiu. Kiu tāwale. Kiu tāwale. Siaki ina leo leo. Siaki ina leo leo. Ia mai la tau o le fea ngai ma siaki no le vaccine pass. Ma tua le ngata le vaccine pass. Al siaki fo i o le tonu waso fitu lua i tu lau test. Ia ma siaki fo i po tonu lea e ona le ia titeu si. E o ngā fo i mo tātou ia wai le whapea na o lea lo boi fo le vaso le amata fo i poloka te leo vaenga o New Zealand leo leo. Ole mana o le famanatu fo ila le peona ta uole le kiu leo e o tu le iwa i tu lao kiu ta vale ona se kina leo o mo vaccine pass ma e tau fo ona ta pena i tatou le au malanga ta vale na tu wa te ona si mafu ana le ona poloka ta vale o tanga fo le tina o ele ini tui ele faini tui ala tangata o te ro tangata lana le ona poloka umi ia ona su nga leo ai wa ele se mela tu umil ta vale pe fa pe no na tu wa ia fai mai leo i fe la o vaccine pass ia po la o va fo le fa ma ni ai na negative lo test ia va vetele le va fa pe na fa aria tu mai leo ia alua tu sai a tonu ai o tu nga tu langa fo leo ele na final vai ia man tu ele i indiata ele lo foi po o ele ona le vaccine pass e pe fōringa mai o lea a fa pe seki foi lele lo le masa salon a fa seki o mai o te tiro la vaccine pass le o mai e te o te tiro le e na fa so ta i lo le ofiso so fo mano loina por tanto tonu le ona ia o te lo le o le a fo le tasina vai ngai te lo ia ele o sasi o le so fo mano loina mo le mano sa tau ona pu ni ata tawana ini ata tau ni na ini ata fai mo fie fie na vai nei lo le wai e tele ina mo fo ele au ia o taimi ne poto tele tanga tanga oi ma fai vai nga pe nai e kopi fo ele mo me o vaccine pass e fa ngais le mana ia fo ele o le tata le no ai ia fa manatu ia la to le sa unione malanga io ta pena ia il vai nga le a tau le iwai tula, umitele. E lono winga e alu ale tu ia e to inga me foi vai ane fa fonga le tunu. A le fia inu tamititi le to ta vale o fialu fale ui. Tu non fa pena. A le tu umilkiu. Ia le o foi nei to inga no fonga fa yepo.
sa le mu vai ngai lo tu la mal ta vale fo le la fa mo e o le si pamu la la ta mai u tu ta vale ia pelo I mal ta vale ia ta silana fa le fa fita u le me fa pene tu le lo ia o nei vai fa pena ta pene ta tu te vi fa pene e le te fengo fi fai fo o ta tu no ia ai lo fengo fi fo nei ali malo mo ofisa la tu lo fai le tuti sa o le mai se fo mai wa tau mala tu mai tau sanga to ia ta tu le na fi fa mala ngai mo e fa ma fa fi ta tu mo ta tu mai a la tu la vade ia ave fo il fa malo mo la tu ma pele fa fo mai ale va tu fa malo ia la tu galwenga fi ta fe mala tu mo la tanga tau sa ia pe o le vanga na mena tau un fai ai lo ai le fai le tu e muso fe le tu e ne te fo I te tunu fo ia fa le lot ia ul fe wa mal telefon galwenga le o ta ofi masiaki ma awa na le mana fe le tu le mana fe wa ma lu vanga fa pena pe o fa tanga ina I mo me vaccine pass ia pe o nai vanga na fa talo fatu sunga ia fe malo kinasio fa so malo se fo manuel lo sunga le li te akono ma futa mai ia mai la to o tau vao ana ia pe o tale tau fai le ma futa mai ia mo ia o le matu ai pe o fatu afa longo le ia te oe o e fai se tala Christmas ana fa pera te mai o Maria sa ole Maria sa ole te tala ia te fo wa fa pe te Josefa o le te fa asin e Maria ia tau wao a Josefa sa o le ai o te le ono Josefa wa ia wo fia he rota ina wa e fa bele rota a me sa wa fia Josefa ai malo ale na vi na vala me fo ia le song le kopo io o ia le leina na o tala o ia le a wa ia se tala ele la via tono se tala o ia le tala ai ele tono se tala ia te pe al tanta fo ele leina na coach la kapi ia ai le tala la kapi o ia o tata foi tau tu sila tata ia foi tau tu si ma na fa mai le sunga le kopo ia fa pe foi le te wa mi se o ina tata ia la va no mana mana ia la sei ia la veto e fu non te mana va il pas I te wa te tali mai ia le ngaluenga o lai le mana va ale I le fa ia ra nga tala ia le fo ma wa tu ala no le se tala o no le pisi o le pisi no ia na pisi mai ale so fu anga le sunga le e pikopo mai o lai titi e fa mai o ia e fa le leila na o tala te o ina mo tala o tala vo ma e fa la to ka le sia ia le la fa mai a fa pe te wa mana o fo le e nisi o mole lo fam taranga herota e fa yancha so na me o tu si mai nisi fam taranga herota malo il tato no tato we vai mai ia fai fia pe nga luenga le ala u fo fuanga na fai ni taimi ya u fo ile ni fa pulina lo e pe ai se vai nga la titi o este ngata fo le sina vai nga la titi ya e tawila na ai pe fie un langona fa no lo le ya so ato po le fia na o pe fa penal mele fa no Erika mo o ni yeso wo va yatu wo le ato me aro fa la rosa ila lo la ki si mas wo tu ai mai Erika mo o mo to fingal tala o isto fingal tala o to toy to ange ele o no ange lula ia Erika mo o ora no fo mo fa un o le i o te mi mo ai e fu ala ai tangata ile leo tangata langa ole si fongo Erika mo e volele e pau e tuli tangata e ngala e me vole tuli le fili ia o ia e ngala I le e ngala il fa tu rota ma ora sa fuera sunga ina ona le tua pasta Yohane tamali pua ia a fa pela e fa ni tatu tala ole sunga la ya Yohane e vole le tamana o e foi le ole foi le si vai ngal tala le foi le sto fingal tala tango ta bana le wo mo na to feel tatu tala
tu tango piki atu po o tu mana fa he rota ia le tunga yone ai ia se puder falten malo puder falten malo ia se puder falten malo ia se o ma fo le ala la fa lo filinga ia po le sunga ia fia malo ikena si o fa soa e puder falten malo pe puder lo tamo yone John ia se ti fa le vivi ia o le silava ngata ua wa le lo ia foi ia o e po top soa po ai fa un po vi mamma il fa il po o fa pule la wai foi le pule fa po via ta o mal tus pa ia o ia pule le fa le man o e se il pule fa tal malo e se fa il pule fa lo man ia sa ora ngale ta o mal tus pa ia se fai pe fai o fori ngana tus pa ia ta to eri o man tus ia ia no tus pa ia ta tus pa ia ngavale ya malo la manuia foi sauni atu o ila to o le fai la to finga i tono tala tapenanga tala verse 4 ya me se foi po kala me kalesia tasi o tala vou me kalesia tasi ya olele ole vai tani ele te mana mista le umi ele te mana mi fa o mi ngol tala ai fa pu tala sa ole winga na foi le ina ia awana iva le mai mo tangata pe na tanga tala le tafai na oso mai ai io solo ia he rota le tu ele a tu sta no he rota mana ma ko ia na pa oso le alo e rota o fia ifo ona lo ta milo mai awala alo awala vole ta me tu e vave tau no ia tala atoa ia na o manino le tala atoa vole le ta itu la fa ma pe ole vai ngale ta tau fai ifa pu tala ina ia pu ai ia e mawore ano manai Elena o suilo ma fa a mai ia sunga ia fo le sofa fia malo i kenasio fa Josefa ai mai ia e Yohane fa pulo fa tan malo mane so se toi nga vai ngana pule ai fega to i fai tu tato talo fa na o mai o Yesu ai o mai fo talo fa na o Yohane baptizo oi e ona tala o fa no Yohane baptizo por fa na o Yesu refero lei o tato tala mix Toi vale minuto na tade ole tu la tolu si fonga la muan man fa fianga malo la vale ma fa mai ne tinu yo le ai tawa atul tatu ta ya le fai tu langi utangi mariana au puni matangi Sala, quando tale petua, e ancora bassa, non tu sia la cupale sa, non ti vuoi io via.
pale tolu le va'aiga le pa palo o sina le fua i pale ka'apea se umanu ta'afa ua le tau o sia te pa le filifili aua ala umanatu e moni e aua malangatu i le valasi o i tongata kala fai aniga o tangi mai ala au pui matangi ala ua sala wangata le petua e au o le vasa motusia lotu pale sa au tiua i ia pia leo fai tunangi utangi mai ala au pui matangi ala ua sala wangata le petua e au o le vasa motusia lotu pale sa au tiua i ia pia motusia lotu pale sa au tiua i ia pia Papanau mai tama se vai ola upele chapia ola ua mama fa ole tama ila umanava vesili atue isela tamai Sinavano e mapuane ai Ualangona po ielo untino le vai vai Talo fai la upele ono sai Seba ai pela tamai se pale mai Ave i se fale tali malo Ualangona lava e lo tatino Uatatau ona fai sina malolo Ile mamao Tuule atua o lo pinangalo O ia na te au mai a lava o se aso Ai ono sa ipa amalo sile ua ai I se ai Wala tamai Se isuru ai o le vai vai La ua fio ma pele Se amanoa ina Tau ona mapuane ai O itsa nei malo so alua Oi se ele mapai E
le vini i mea upito alunga Ale manui e sa ile la lolai Ole ola tanga lea ua sauni a mai Wapanau Mai le tama E lona ua ole malo lava O ia lava o ali O ali Ole ali e whaababau O ia fo'i ole file mu Pai pule o pai pule O ia ole sili sili e se Whanau o i tato ole pepe One sina pen I whawhiawhianga nei taimi o lea uli wa tātonu wa lea wa tasiri minute o te nei le tolu. Ia o le taimi nei e ilma natu na ua ma nawa fo'i le tele o ngā luenga ia na o na mātou whape atu le nei taimi o le tātou tautua. Wha ma loia te utou ia sa ngā lulue mai le tai au na leila. E ilma natu na ua I umale manuia fo'i ngā luenga sa whianga e ima utou. Ngona fo'i le vai e nisi le toa tele ia maa ia te fo'i a inga. Wha mua lava lo tātou saonga le mū dunga la wala. A wanga ia tuai fo'i a inga mana vai fo'i ngā luenga. Ai wha pia fo'i on mātou whatalo whatu ia te o nawa a mata fo'i au ngā luenga I le fiafi nei le tūlai tolu. Vanga le si fia tu nei tau sifutas. Ia, na. Manuia ngā luenga a mata o le nei a fiafi a te utou. Ia e tuai wha malo atu ia te o nai sa inga lua le nei aso. Ia, a whai ua o le lava ia le. O mai wa aitasi le wai suinga I awala ia le so o tai ei le transmission kalima le Pei fōringa le wa amata na whaalawi loa. O le awala le na tātatu whangai no State Highway 1. Le whai ngoa o le limaiva. Le tano mai nei Wellington. I nei Wellington. Le tano I Wellington. A le la whanu me le tasi pēr ia le alu le State I transmission cut. A o le awala le no winga. Pei fōringa mai o le luatu I Linden. A ngai o Elizabeth Park. Pei ia le Highway 59 le nā le la iai. Le korosi atu I Palmata, Pukero Bay, latu ai o Palparaumu, o ele mau Palparaumu. Le I Elizabeth Park, le ko ngete ma le State Highway 1. Ia, pe ala ina le wa, ono lo vai wo umana tusi ma whaan. Ia, morsi le fia fo ia, o te lo tangata whimaranga I nei teimi, wa le fōna wala, ia nei te ua mai se. Pe wa le se highway, se tas. Ia, le o sau le lima suma leiva. Se la wewe ya 59. Ya le va ia tu le poti mai o kilani e lua aso e tors furu lua afe tangata. No malanga. Malanga I le airport o kilani. Ya. Tonu malava le. No e mantua le la fōringa mai. O matala le alu Australia. Matala Lo matala le alu Australia. Ona o te vai e to le whai ngā va alisi vai ngā rea mātou. Australia. O kilani hanga I Australia. Pero no winga la ya o le lava lai tele tangata whimalanga ia wa len sau tala savilina na nafi e sfurulu a fea tangata New Zealand. New Zealand luas fulfitu ya. Fulfitu ya la fai malanga. Malanga no winga ya potatu island to tele tangata o leva na fi malanga. Ya. Ya le la fa nga fu o la to fu le la turisi mai na nei. Ya o tatu turisi o kilan. La so ilo ya imata e tupu me leo le amisia na tangata ia ukilani le wa sauni e o ese mai ta fa mai ainga I nei ma so se fanga mata isi ainga o la uta pena mai o ese mai ma ukilani ona mafu angolele o la wala tu ilo e fa tupu ia per fa ma ia ukilani mata ini ainga fa pena isa wa sa o ilo ia mata isi ainga o lopo te ilo la ini ainga o ta pena amata ta pena ese wa le fie no fe ukilani Ona ole. Wa ale fio lo krestete. Ia fio mai nei Wellington ia po. O mai fo isi vaenga po lalo mai I Hamilton. O lalo mafu anga lo. Ia wa la to loa ia la to wa ia le mafu fau tu la sanga le mu o fanauma.
ma fa sanga le mu le fo la wofi me le omicron ya la fa pe oi e toi loka fo o kila ya e tatala pe ia isi vai ngone tu ia e o tale la vano fo no fo ni me loka fa pe ia tonu ayo ye ni tanga fa pe na ma fa pe na ia e fenga ta fo ona fo le ona sifi ese ma ukilani ona uma sani fo ia i male telo ma me ta pena ia e toi na o le lava tatou te lungo o le mo le crisis o fali ia o le tatou te lungo mo tu lango o le tausu ni fali me sa ukilani ia tatou vai nei ia o le ua mata fo na fai te lo fali nei ia esa ili mai ai pe a fa pe ia le tu lango pe ona ye ni ia fali ia tasila le vai le ua fai si tonu mai le ua mata na fai ia le fo mai tala le o mo le food bank food bank for ia mai mai ia le fai drive through i vera ia o kilani o le tau mai i ia o se vaenga o west Auckland ia le fai food bank ia e te drive through a manao mia ia o fai lau pisi tua pisi ia lo tata vale pe ia lo walu McDonald's ke la tua oka ia na ia lula ia le piki spito alo tono ta vale ia le fai drive through ia mai tau na fai tau tufa ia le fai mai mo limau tua tumua fa pele mfaina ia folinga mai o le tele atanga ta le manao mia ia so sani me tau mafa ia ma tulanga ia le lo to mana I vaenga o nei me ta alo fa nau ia me fa pena ia io me nei po ni me la so sani te company ia o so sani mai nei ia la tu mai tom finga le malo ia awane I inta ta fia ai New Zealand atofo e le inta ta fia ai New Zealand mo le matua I le fa so ino ole tama ainga ia me se foi o telo tatou tangata I nei ia ese la lofa ia la lofa ata watu stranta pena ia ona fafanga ia I latou ia pena I talana le o metemi nei ia le faiama e mo mai lunga ia tatou tala wa ia le lo pe le tatou tu me tupu ne auri ia manu ia lava le fa so tatou tu I lava singa fe au nias ia so ese mafo ma latas ma rosi tele la e serve velo le la ni sile serve velo le tato la samo ta se sa un la ni sile so le to ai le so tas ma tal no malista man naf la lo le tanon fa ta fa to as fo ngal Christmas te oi mal ta ma fa na fa mai o mo no fa lo to lo mo fa na mo tele o se mea e ma se ni fa la to na ala o mana fai lon to o mana lau tele o se mea e foi le fai ala to Christmas mana lon to la to mo le taimi mo a fa me tau sanga uma tele ai na fata stasi si la to ainga ma ya fa mai lasta ma fa to la ma fu anga fa mai o tau anto e saule e fa mai le o saule taimi nei silia ya te au o la o mana fai ona tui silia ya te ia le ma futa ma lon to o mana fa na ma fai Christmas fia ia na ilo le va o tu foi le ia fia nisima to ia fia mai malat ia o masani au kilani ia tu lo foi na itanga au kilani ma futa mai o masani au kilani ia le pise me foi le o masani la to le afia fa mai afia fa mai sa o ke se le aso ia au kilani ia pela ta to ia fa fo mai au kilani foi le ese ele mo ani cases e pe fo le ta to fa longo pe ta to fa longo nei la ile vai aso ta vai aso le la saua wa fia nisi to fia se fulu ni tata wa fia nei Wellington e fo ya tata wa ele itu mo ia pe na e ma le foi na fufonga fufonga tu mamau ele fa pe wala na le fia alu ainga o no fa pe te o venile o tele lo la papkiu le ma na foi ai ma na ia se i fusi taimi ma futaila ia ia maltina mal fa na wa tele o tausanga ia o mafutanga fale ainga ia maftanga mbale ia pe o lisi na vai ia o ta tu o lalo foi maftanga fa ainga se ia a fa pe foi tão fiel malos ia fa tete foi fai male poto fai male tamai ia te wa ia de vai tau o le fama ia le tau no to e foi de na fai ni ia o lisi vai ngora fa na o tatori ia ai fai pati foi le o le fingal o le faitalia tanga te e fesina woina ia fa manong le ai io o le woina ia o le na wa pe o wa io le fa mata ma fa la woina pa o tami tau ma fa
Pea te me ai so me ai tu va tu fa la wina mumu man lan pingi. Ya yo le vai le te inu elan pingi te le pole. Ya per fo tu fo ile. O ina fo ile te le fa la lave i rungo tau ta vale. Ya mal tu lang fo ile le fo tu ai so sunga ya sua. Ya mo tu pe tongil sala. Ya mo lo kai le ta vale. Pe mo le te o fa so ava. Ya tu lang e pe ona ya checkpoint le mal ne vai tau. Ya ai se au dia fo tau ele vai so fo. E pe moste mi vole le tanoi ma le sungal malo. Pe ni tu la fono le te milane nei wa tala mai tua. A mi se tatu Wellington. Na. Pe ni vai na fo vole le wanga ye le ia leo ma tanga duenga leo Wellington. Pe tu la fono fo le e pui ai tanga te wa ima ni si vai nga fo. Ya wa fo ile no fo silfia tatu Wellington. Lo is 4 minuti o te ai nei le tu la tolu afal tolu. Fa fonga tala mai Samoa ma tala fo ma si fonga le lau mo Wellington. Alon mafta mai. Ya tala va twa ya vai puna tu tonu. Basta Yohane Tamari le pua ya manfantua ya Marie Alucio te te lava le mafta mai po ya tu I Robert ta pe ya sunga ya fatu ia tau papa tasi ka talo fatu yai alo mafta
dream it once, and you know just what to do. Come on over. Maybe you will see me through. And if you think I need you, come on over. Lay your body down. You know I will be. And if you think I need you, come on over. Bring your love around. You know I will be. Bring your love around. Aswa felisini kaile fa fianga le taimi o le uli was fu minuti o te nei le tolu o le fa ngol vaso nei le fusuai ia Joseph Parker ia malitangata le Derek Disora ia le fusu le pea o taiao le stona o taiao po mawa te wa o fa ngol vaso nei la fusuanga Pese rematch ia sangolona lua ia o te lo fusuanga le e lo el tangata le si lunga tulanga malitangata foi le ia to sauto ia mata tuilalo ia le awali to lua wale malo ia paka ile song mo ia song lona lua la le tauna le fusu anga ta fu ma le fusu anga ile malo ai ia malo ai ia pe e foringa pe na ono wa fai fosi leva o alu paka et koleni o ile to fusu anga ia wa fai ala si leva ia o le tulanga fo e tauna ona mata tu ile alo sa mo tulanga tauna si e lunga na fusu ia ona mana mia fo tupe o laima to tonge ila to lo itaftafat ia me se le to tau su ina so na va no ile fusion lo lang ia wa le alu alu ilu mon matua ma tau sanga fa ile tau sanga le tau sanga ia tau hoi ona o le tupe fa mo tupe ia malona malana miti fo le wa le sta ma fusu le fusu ta lo fa pelele ele nau ia o lunga champagne ia sa wano fa tau atu ilana i tapen penanga no fusu anniversary pe foringa le lona lua le fusi le WPO ia ai le ola tulanga isi fusi ia wai ia wa tatu te vai nei ia la wo se el fusi e fa i oi i le Ukraine foi le na fa tu pata tu tamale o Josh ia Anthony Josh ia le foi tatia le na foi rematch pe taun te tupu pele ia ona fainga tale ia la towi la lona ona tam faia tu lunga sei uma lele ana fa so la wori le lunga ia ai wai o le fai ya America le fso po Petania
Le tilo mai loa tu se to sa ile po fele fe fusuanga pe ya pe ya lai Petania Petania ia ai pe o tulanga na na Manchester e fai il fusuanga lo no ingo Englani Petania ne to tele ne tatu tamalaka pile oi le fa ta un ticket o ta fa matamatai ia mata po ia il fusuanga na fo ia lo tatu tu ia pe o nai vaenga na le nei talonga na mo le so tai ia tu tongi for sky ia wai for sky tamana e fai tatu matamata live tio ia ne tatu fa mo fo te vai fo e fo fa le to nunga tano pingi fo no Facebook wa tatu sila mo le tunu le ala fusu Joseph Park a o hela so o fo le wa te lo fo o tangata sa ta alo fo ta longa ia o le asa o metotia fo le tawana na fa ngai paka ina ia fo le malo i le tuyoti taiao fusu o le asa o la so o ya game plan fo le ben fa pe o le fa ya onga paka ole fo le to nga fusu ia tamale ma tu paka o mino lima e pu tangata le ta aloma maleri e pe te vai te o mile ki te ia paka le tamauli ona na so ole to nga ole to fai ta tau le 1 2 fusu fo le so atu ole pa e tabusanga lua mal tolu na al tabusanga momo tabusanga na ya le makapo le ale malosi male ala fusu po la fo malosi ole chepa la tamale ya oi po le ale ya ma o lo tabusanga lua tolu mal fa tamila na wa matalun sui fa pe o tangata le la fusu paka tangata wele ele son muli e pe istam fusu le tamilo milone ai o tongi la toinga tauna fa ai paka ole fo ngal son muli e to faile ele e solo la titi tu mai le tamai ai fo le fa sa wa ole nau mai na tamana ya tongi le penga tonga o so le tu ia ma pe wave lontino awal tu sa o va tu la fa manga mai mo la le so tu o me fa le tau so 1 2 me nga le fa mai to ina 1 2 zum ape toli Maloa ia nau to fa fongo me foto mai mo mai ia ile tula ko isa ia fu anga sili la ia sola ia tal siale le fu anga sia foi alo le tu ia toi mane le retire mai wa le matu le na faina na famtalanga ai mana retire to su to sa ia le po to tasi po ia ono la wale fitawi le wale fitawi un po kala me fusua ia le la wala tu no fo pe ia le la lu to sa te lo fa ina ia pa ka le fusua le te lo e fa tanto e sa ilson tu langa ona fu e on tau sanga la ia le titi al temi nei lo winga na fa inga va tu ngolo wa matalona lu ia tu fus do va fo to so fo tamalia Australia e pise afa Samoa afa hani le fai le ngoia hani ia e pe se pito Samoa ma se America na koloni fo tanga ia wa vai ia na fo amatana ave fo lunga na tama ia ona tua ia le o lo fo po feo ia tama le na la fusu le tonga tama tonga fo ia tama tonga le na fusu nei fa ia la fo itom fa tu fo fa ia lo turanga pe ona ia ia fusuanga ia ma le talonga na mo tato tu mai mo ile sa tau ia ai puku le sky ia a fa pe fo o mo sky ia fe vita mai po no puku sky ia ta fa so fo i sta sa tu sa le fata ia tu lo fusu runga ia le fe alo i mai ia antele aliva o le mela mata mai malo va tai o le wa luas flon minute o te nei le tu la e tolu tanta to pesera ma solo le mata tu telefon mata mai Samoa in fa so tu le fo tata programa si pa il fa programa tu pulanga tala vau ya mari fa valu ya mata ya ana fa solo si fonga la mua ma no fo nga lu nei tai mo le oli ma le fiaf
Toi whaatalo whātua le whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa oli. O le maua se tasi o polo whesa i longa i le lalangi whaama i pipisi, Sir Roy Anderson. O le whai o le tui pui pui lona tolu po le posta, o se awala leo le a whaasawa i nai so i fua mo le whai tau fia se fulu o tau sanga o lo manai. Sa wha lia le li i polo whesa, o le influenza o le tasi o vai tolu le COVID-19 fuluiva, ma o lona atunga lunga, o le puipuinga lo i tutono o tangata na whaina na COVID-19 fuluiva ai uatoe manuia. E ono lea watu i se pili o ta umi le tūlanga i peifo i oisi virusi, i lana saunoanga le breakfast i le TV tasi, na ia ta wai o le influenza a whai e tasi le strain po le vaenga o le virusi a fiel tangata, e maasani o na malo silo na puipuinga po le immunity e tali atu wai lea a fianga po le strain mo se taimi umi o lana ia whaatatau, o tui whaupopo whaaltau sanga po o annual posters, o le avea maawala e puipui ai soifua mo le fia se fulu tau sanga mai virusi. Taluai ona o lea ua iatunu e silia ma le fitu se fulu lima le Omicron, o se whaafitau li tele lava lea, ua whianga i nei ma le lalolangi, pe ona ta uale li i polo fesa, o le a wha wau lava le taavilinga o lea virusi mai lea tau sanga, i le isi tau sanga, ma o lea wha te ia le lalolangi le tele o isi fōlinga fōu po variants, e tūla i mai lea taimi ma lea taimi, o lo i eile manatu e sile atu le vave o le pipisi o le Omicron, peitai, ele o mailoa po o aona tūlanga tō ngā. E ise pasi fōu mo le malaiva lele Wellington o le ua whaalauloaina, le ua silia maltausanga, ele o ieise au nanga tu usao mo lea mga ala, watu ina atu le kone karate i le Transdev, le eva aiele mana Newlands Coach Services, ma ua ta ua whaapea o le atatalaina i le tausanga a sau. E a matasa o le au nanga maile no whanga au tuo no whaafili taulanga anga i atu i le malaiva alele, ma o se pasi ua ato o toa na whaangaio i na i le ele tise. E whaatino le au nanga le Metlink, ma o le a whaongai le Snapper mo le tutongi ngau pasese, ma le EFTBOSS na tau fia ia matifeo i ngā pasi, mo le malaiva lele a o le itapunia le atunu i le COVID-19 fuluiva le tausanga taluai, ai o Novemba i le lava tausanga na whaasilisila i le New Zealand bus, o le a le toi whaawa wina. O le whaamtalanga stasio puli o le Metlink, o le au nanga fōu le o fōfuaina mo le tausanga fōu, o le amanuia i le tele o tangata, o na o le a whaafaingo fiaifeo inga ngai i le malaiva lele i Wellington. O le soifono i minista e talanoa ina pe te tauna tu mai luma le taimi e whai ei tuilo na tolu, po le pusta mo le COVID-19 fuluiva, na ta o le whaatonu sile le soifo maloloina, Dr. Ashley Bloomfield, i le awa uliana nafi, ua whaalia i whaamaumaunga o tuipuipui e lua mai le vaila au le Pfizer. E lava mo le whaase fulu pasene o le puipui ngol tangata mai ni au ngol whaama i peitai, a tolu tuipuipui e whaia, e valu se fulu i le iwa se fulu pasene le puipui ngai maua mai ai, ma o se tala fia tele, ona o se vaila au belelei, le olo o whaonga aina mo le tuilo na tolu, ai o le vesili, pe te tauna whaapupu le vao le taimi e whaiele tuilo na lua, ma le tuilo na tolu, ma o le so, o le atu ina tuia lato fautuanga i minista, o le tele o isi vaila au e whaiei tuilo na tolu, o le ataunu i nei masina o lo manai, o le taimi nei e anga vaale tangata ini usila mo le tuilo na tolu bo le pusta, pe a whaiona masina talo na mai alo na tuilo na lua. Ua whaatulanga ina le whainga malo ni usila se isi vai ngātu pe fōwef soson iai, mo le toi fōtua inga o malo ba le COVID-19 fuluiva, o le Invest Pacific, o le vaenga mō se inivesi whaatu maoti ua whaatu wina, e whaatatau tonu mo le Pasifika, e sfulfitu miliona tala ua tuina ini usilanga i le Invest Pacific, ma le whaanaunau ta inga o lea vaenga atu pe whaatau sina mai se isi whaase fulu miliona tala ni usila, mo inivesi whaatu maoti, na sauno le minista o le vai whafuna na Yamahuta, e mawhaia le Invest Pacific o na whaatulanga mai loa i e whaala putuputonga ma maafutanga la tō matatia, fia au sia ma vaenga e ave i e le whaamua ma ia mawhaia i foi o na whaalilei la tō fsota inga whaapea foi ma leola lau lilei i le tūlanga tau li tamau ainga. O lo ave le whaamua i le ngā lulu e whaatase ma le Pasifika a e mai se lava i Māori ma tangata Pasifika. Na whaalia le minista mo whaatawa inga ma oloa awina atu i whafo.
Phil Twyford, a whai e so longa le lei mea oma e o atul whai ungol tau sanga a sau wa a mataina inivesi mō polo keti. E tolu ni tau whinga fōu ua whaile whale tupe wha leo leo ni usila ili pūlenga po le vaenga o te ia la ngā luenga. Ina ua wha maa vae ma malo lo retire nisi o lau whai ngā luenga o Sarah Owen, Kate College, ma Greg Smith, ua filifili o ni kōwana lango lango, pia na saunoa le kōwana o le whale tupe Adrian Oa. O nisi o suisini ua levo na ngā lulue ia ua wha maa vae, e au fia Andy Wood, Toby Finnis, wha atasia malasui kōwana Jeff Pascand, ma Yang Ha. O le amatanga o tau sanga asau, o le a whaalawilo a isi tōwhinga fōu. I whawhauto New Zealand, to o lima ni tamaitina maali leo, ina ua le lea isi savili maa losi tō whaatau si Jumping Castle, le pa ule e whai e te alonga tamaitia mawhaiona tuli oso ai, i se a onga tūlanga lua i mātu isi sifo Tasmania i au se tālia, o se whaatasinga mo le whai ungol tau sanga, sa whai le onga tūlanga lua le Hillcrest i Devonport ananafi, le na tupo le whaalavilave. Na whaamaoni e leo leo to lua ni tamaiti mani tēnei tis to lua na umaola to wola, au le isi to lima na awe le whalemai peitai, e o ane lea fiafi ua maliu le isi tamaiti te to lima iai i le whalemai. Petu sama le se fulu mita le maawalunga, na le lea iai le Jumping Castle, ma pā u uma iai tamaiti i lalo. Ua whaatulanga ina se ilo ilonga whaatou ma ote le uni la kapia New Zealand, e su e nai se tua inga ua whaile tamaitai o le awal Black Ferns, o te kura ngata airenga mate, e whaapeo le whaiaonga le au Clanmore, o le isi le na mawhue o na maua o ia ia afianga o le ngase o le mawhauwhau. I se tustusinga le tamaitai o ngata airenga mate, na ia tā wai o le tala mua ia te ia, e whaapea e le te tauna filifilia o ia le au, e na paulawa le mawhua angana piki ai o ia, ona o lana tāki tala. O le whai ungol malanga ta amilo le au i le hemisfia i mātū, o se taimi whainga tātele mo le Black Ferns, ona na whaia ina uma, ia na tālonga whaavau malo e wha. Na tā ua le polesilo le uni lakapia New Zealand Mark Robinson, o le iloilonga whaatuma oti, o le a whaianga i le suenga o whaia le uni lakapia mo le Black Ferns i le whai ungol malanga ta amilo. Na whaalia Robinson o lo tāpena vaianga te itasi mao o sa ilia fo i se komiti o ni tangata e lakapi manisi e lei totonu o le lakapi. Tala fawia ma le si o fonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. E le aganga fia o te toi whaatalo whaatuai le tātou e tunu o le whaai ungon neiva yaso e tiute whea au mga luenga o lo whenga i e pēr, ai o se whao poponga o tātou telefone Samoa. O le la mepa e whaasulu ina pēr, e wha mautua atili ina aile anganga ato le malo, ina ia amana ia oe, amana ia au, amana ia tātou uma. O le saunoanga le le whiongo le tamaitai pāle mea fia mena o mi mata awha, ina ua ia tutu ma wha mo muse sulu i se sau ninga wha abito le wha i unga le vai aso. O le muta anga lea po le taunu unga le se fulma le ono aso. O le wha i longo le tineia ma le te te ea tua i sa wanga i wha asanga i tina matama i tai. Wha pia fo i wha nau, mai lātou e iai a fianga tu mau le soifua i te tono le atunu. O porokalame wha atino mo le wha atawaino le se fulma le ono aso le te te ea tua i sa wanga i tina matama i tai. Sa whaia i foi le sao mtanga ruenga mo ofisa SS o le malo, o nuu foi mafio anga e maise o e kalesia, ma o se tū langa le la ngona i le anganga whaaftai o le tamaita i pāle mia, na ia mōri mawina le tau whai tū la i mai o whaalapu tonga SS e o pongi le whe au i le nofo fi le mū ma le saonga le mū, o tangata ai maise i lātou e ma ale le soifua, e au fia iti nā matama i tai, o whanau, ai maise i lātou e iaia a fianga tū mau le soifua. O le matanga luengo tina matamai tai a tina e nuu maanga fiso tai, o nisi o ngā luenga whaatino sa lātou mawhai o na whaatau nuina i te tono nei vai tau, i le tau sanga le nei au fia iai le polo kalame whaalau i loa, i lungo televise le i te oma o pingata whai langi.
Whātasei ma por kalame whale awa onga mō pāanga ngā lulue whātatau i le taiala o au nanga e tali atua i sa wanga whaasanga i tina matamai tai, ma le pui o whanau o le ngā ruenga whaatino, sa ngā lulue whaatasi ei le matanga ruenga, ma le matanga ruenga o tina le malo au whaatasi. Sau no le fionga le tamai tai pā le mia, o le avea i o Samoa masui au wai o le whenga whaavao malo, e te atua i whaasea whailonga tangata, whailonga lanu whaasanga i tina matamai tai, o le pine lea, o le lea i atu lo tātua tunui nei whainga whaapau ma le ino sia, mai o le ata leo le talisa paia lo tātua tunu, amana ia o ia anta tau ma le langolango ino siu fonga, o i lanto e maa ale le soifua. Sau no le fionga fia me, a wā o le upomoni e fau mai nei fia ngainga ai ua lewa lava o nei iaia tātou tū maanga i whanua e amana i ai tamai tai. E leo so tātou anga i whanua le whai o sawanga mai leo ngā tasi ma talitununga whaakeri siano o loo whaavai ai Samoa. O le masino te sema ua whaelu ngai na pea i le lalulangi, o le masino whainga mea lofo le kirisimasi, le foi e pe ona whaatinuina le company e le Bluebird. Mole no whanga whaapito le tausiaita mamatina mātutua na mapui whangalele. Walato fo i nai se siaki tupe lua awheta la. O le siaki tupe, o se mea lofa ma le company e soani e le nei vaitau. Ai meise o le a awhia o le lolangi a to le COVID-19 furuiva. Ai o se hawa noa fo i wha lo ai lo lato nganga whaafitai le mamalu lau tele o le atu nuu. O no lo lato whaatau, whaonga ina, ma whaatua tua ina pea le tautua, a le company le Bluebird mo lato whaataunga, ai meise Samoa wao. O le aso lulu le vaiaso le nei, na tau a awa tuai lea fisoa swani ta maita isa, o lo ngafa ma le tausia ino tina mata mama tutua, ili no whanga ni mapui whanga lele. O le vaiaso nei na whaatau tei elefon te talo le malo, e tolu i eisau ninga whaapitoa wha le malo na amata mea ai le fionga le pāle mia i ato filau eti a le sana, malana ka peneta i lea vaitau. O le sau ninga te talo le wao fia i eita i tai umo sa mua whaapea fo i lea oma malo le malo. E tau alunga i ngā lue ngā sui se fono le pāle mene o le neitau sanga, le ua wha i wina lua fe lua se funmaltasi. E le tala anga o le fono te talo le neilo na tolu, o lo wha mawina o le awhiwa se lauiwa se fulu, sa a whātia ai le atunu i se tasi o wha matautia, e iei lava tatununga o le a whale nā, sa o atulo na malosi le vaianga 5, mai o se malosi na ngata ai le malolosi o wha, le a whale o ofa. Na mai a le wha o ofa le awhiwa se lauiwa se fulu, a e toi po ia fo i sa moe le tausanga na so e iwa se fumaltasi, e leisi fo ia wha malosi o valelia, a o le tausanga le nana wha tauto ai ma le pāle mene fau i le nā baitau. O le fionga le toto o lii i a tofi lau eti a le sana, na ia amata me le ka peneta i le baitau, e na ia whaia se vaiaso te talo ma angaponi mo sa mo atoa. Wha mawina e tolu wha atinonga tā wana fua mai le awhiwa se lauiwa se fulu, e na ua mai atu le whao ofa, le na whaata wai le vaiaso te talo ma angaponi, lo na lua o le amane i no fono te talo le malo, le olo whaatau teie le aso lulu umo vaiaso te itasi, mai lava ia Januari e tau atu le masino te sema, whaatasei ma le vaianga tolu, e whaingoe no le prayer breakfast, mo le fono te talo le pāle mene e whai uai ngā ruenga o tausanga te itasi. O lotu ia ma vaenga ia o tāpua inga, le na amata mea ai ma taimuai le fionga le toto o lii, a o avea mapale mia i le vaitau. O lo tu mau pelta le tonungo le malo Samoa. O se ai o ia sauninga te talo, o lo pui ai pe Samoa a awa lofo le tua, mai le tele o whae fau mai le atunu, ai whaafua se i ona toi mau ese. Whaapeo lo wha mawina o le tausanga e lua afe ma le wha, e 5 le leia wha na fuafua ma fau e o mai i Samoa, ai wale mawhai e lo fisal vai tau no lātou wha matala le mafua anga, nā lai ona toi anga ese, ma le anga i mai e le ala matangi e whaasanga i Samoa. No lo wha mawina foi o le isia wha na anga i mai lava i au tafo Samoa, ai whaafua se i lava na toi mimilo, ma maua toi lava.
Na sau no le tai o le sau ninga I lea wha moe moe, e nā o le atua e mawhai o na wha mataleina o mea mamana ia o le a ao tai o le atua mo Samoa. Ma le tala whai o le aso lea e whailonga nai le atoanga o le whasfuma le lua tausanga, o le aso whanau o le vanga whaopo whai e pui a ia te taua tangata le HRPP. Whai loe le fionga tui le epa lupe soli aisa I le malie le ngoi, o ia fo il tai o le vanga whaopo whai wanga ia le malo. Na amata tula I mai mo le whasfuma le lua tausanga le HRPP, mai le tausanga e awhiva se lau valu se fulma le lua, mai le o ni tausanga la iti, na ti na e le atunu iso na tulanga le lei. E le whailonga I nai o le aso whanau o le vanga whaupo whai le aso. O le a whaia se ainga tele, whaatasi e ma le whaamumuino mo li, mai o le a whaataue nai foi, ma le whailonga I nau le Kirismasi. O tātou talafawia mai Samoa, manuia le whaiunga le vai aso lo tātou atunu, whaasoi foia.
sa sa afia mai a fuatino male a fine ani e sa sa ua lomo nei le nai a tea ua fofonga fo i le nai ama wa a ave mai chala ua numera tasile i tumano a ana matiri mala au o le vau wa a tau pati mai a sa le vau wa i tele malama wa una vada uwa wa a fai le leina o le tama na 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 mai sa fatai a pe matutu i la tama ana kanuro na putei tani malala wa ai nui ina me ni mamata talo fai wa fe me mea i le tama ua tani wa asanga i le lani Vea olo utina, vea fa asuma fa nei oe ya tama ale lani. A ole malu fai to ana, ole to ala fana musatu ala. E a ina fa alangi langi, na fua ina foani. Meno foani e tuia ana fia le fa sa tu ala fia mai a fuatino male a fine ali e sa sa
seem so far apart. Maybe given time you have to change your heart. 'Cause if it takes forever, girl, then I'm prepared to wait. The day you give your love to me won't be a day too late. So I say yeah. Talofa lava ma lole se fomanuia i le tātou tinu i le nei fo i a woli. Ia ole asfarile nei a so se fumar fito nei masina ia o te sema. Ona masina tau fai ufo nei tu sanga rua felua sumartasi tau tumo ora si ufongo la mua i Wellington New Zealand nei. Ia mal por klama tu pulang talavou. Leo ma fata se tu fine ia ana fa solo nei fu ia woli. Ia fa talofa tu tatu tunu. Talofa ia tu fine ana. Talofa malo soi fo mari ia fa talofa tu fo ile pa ia male malo tatu of fonga. Ai mai se lava tu pulang talavou le mfa ma fu tamai tonu mo tamalawa. Malo lava soi fo. Ol tapo kalame muli fu nei on nitu sa. Ioe fia ia watu lata fa Christmas tau sa le vai so fo. Ile aso tona ia la ia fa malo atuai i ate oto o malava na mafuta mai lava pokalami mai lava amatanga o tau sanga. Moni ia o se aso ese foi ni aso me se tapo kalame o pokalami muli fu nei mo tu pulang telefon nitu sa. Ioe ia moni lava la usau noanga. Mai lava Januari o mai i le nei aso. Ia o lo anga le tu tatu pokalami me se lava. Ia se sao ni fui pokalami mo talavou. Mai lava nitu sanga ai mafau ia Januari o mai le so. Tele lu tau ma fa fi tau lin tatu fianga i tatu tele yo o lu tau ese me se fa mai po vitu ma riva le na tatu fianga mi tatu. Ya le ua o mal fai ngon nitu sanga. O vi inga fa foi le tu. Sa le mari tele foi fanga tan fianga i ma tatu fa nau le tatu walom fa nau tu pulang talavou ai me se tono o onga. Ia ai le tau li ai fo i tonu ai ngan fa fanga ta foi nisi foi o tina matama po nisi tau ai nga sa pa peona. They lost on the way peona walawina foi walau pa ia le atua ia leo tatu tau no mai le fai unga toi titi lava tini tatu sa valinga ni tau sanga. Moni lava ia te fatalo fatu tatu talavou tatu proklamu muli fo ni ni tau sanga lua felua sifulu malitasi ia tau sanga fo tatu te felo ai. Ia se fo level la mo ia tatu proklamu tu prang talavou arte talo ai ia sa ia se saola ni proklame ia i le soifua ma le ola fo tatu talavou i ni tau sanga. Leo malolo mai tu pulang talavou mari to tele a onga leo mo watu ua ia fana witi se o lava ia onga mo lunga university leo fai malolonga mai ia fai se fe au mama dad fai se sao o e tono la inga te lo fo i wa tele la wa tongi u fa mai mari moni mane eu sta tala stim ia i tulanga fo le tu sanga me salva ia son nei ia me va so le vai atu nei i tu fanga fa ilonga prize giving sa lea onga telewa onga fa la tu fanga fa ilonga i le tu sanga i lunga Zoom i lunga Facebook i lunga YouTube e o sa wala fo ile mai mo tu ainga ia ile ma fa nei e tono la onga pena masanita tu sanga mo vai ia al fifianga nai ma tu ma ainga ia oi umal manu wia tu mo fa fa na ile ni tu sanga so a fa na maua ia sa award o sa fa ilonga ni tu sanga bisa mitanga fo na yo matua mese ya wainga o le kalesia ya mai tato umala io e fa tai fo mo nei matua ya stai mi o sta tala but fele sta fa manuia ya ai mese na tato fa na wi o la tu la ai mai foi to fitai tai to sang fo mana ya le la tala tu ta por kala muli o le tu sanga i pe spesenga ne Christmas ya mai ya va venga sia mo mua ya malan pesen nei ua fa na mai le tama talo falava tau tu mo si fonga le lau moi bentoni po kalame mo tupulanga talavou Wapana mai mo tatu le tama Wapana mai mo tatu le tama Wapana mai mo tatu le tama
Si ufonga mate ko fil nau va venga sia mo mua ia male pesinga nau fa nau mai le tama ino vala minuti le teni tu lai fatu tu mo or si ufonga la mua i Wellington ia male proklame mo tu planga televo ia ni vaenga o le awoli ia le ngata foi le o proklame muli muli pe ona fa ilo atu stay mo sola o le proklame muli muli fo ni on nitu sanga mole tu planga televo ia me sia lom fa nau tatu tu o lo alala papa au le mo i Wellington nei Malo Mario ani o langona ni taimia le wa toi pau voi ni o tapo kalame ia o tu lata foi Christmas. I te fia pete pola e misia ta wo ye mafuta mai lunga ta show. Ia e te lea ia langona ma ia ma natu foi il temi ni a mesi o tapo kalame muli foi ni tu sang. Te le o le ni tu sanga te lea so foi tato mafuta mai tu pola televo mesi fa na o tanto tu o le te taloa ia o ngale ni pokalame ye foi se sao ni pokalame i le soifua ma le ola o tātou whanau me se tala vau te mini nei ia o nau te ingar tātou pokalame ia whaamalosi ia tala nofo iniso mtau poe au ngā i le aonga i sosoani la tau ia i tūranga fo ia o soifua ngale o tātou nofo mawhiola i nei te leo mtau po mental health suicide ia o pokalame tātou tatanoa ni tau sanga o advice tips fo i sosoani ne whanau ia e langona ale fiaftai le tua a fai o ia se sao nei a polkalame ia le tua fiaftai le tua ia i le whangaino nei fui polkalame mo tupulang telefon nei tau sanga ia e langona fo fia ia o la mo se malolonga ia tatou te fitau i fui la i tau sanga fo tatou filo ai o te iloe e wawena a matata polkalame ia i le se vai aso Januari a tau sanga fo ia wa leo le a whaifiona vai malolonga ia polkalame muli fui pion ta uai mari ole nei la aso tu finia ia pe ole vai te mi ni o tatu te sem ole vai te mi ala ni to ma natu to reflect ta la vo ia ma tangata ia pe sia mai le nei tu sanga ia mai la na savalinga mai ai Januari e o mai te sem wa tatu te o lo fai un tu sanga ole te mi na e amata na to ma natu to sila to ma fo ia pe mai le nei tu sanga ma la savalinga nei tu sanga Moni le mari o listu plan talvo ia peana le umana mena fai a ia o listu plan talvo le wa tele ana regrets tele ia vainga foi le anailoa a le la la te pai lo mata sanga fo ia a mata lon sa uni mta pena mai ia wale tot sa vali la vai luma ia ile iluma na monla ia te lo foi e ta upu fata ua il tapo kalame ona foi tapo kalame uma lava ia lava le upu mo le apokalame ma le apokalame ia va tspea o tone mari ma ta upu le yaso tapo kalame ne yaso ia ma na ia o le upu sa mo a mesta la vo le yaso for really ia o le upu mo foi le ni tu sang ai te le yo la ngamo tato o lo pule fa sa mo ina o le sele selenga ia po le fa pertania le reaping and harvesting o harvest o le sele selenga ma la la to le to fine fa la uitele le tam tau pu ne o le sele selenga ia po le harvest malo va tai mari ia o vai tai mi foi nei ia pion tata o mo tai mi o sola ia wa tele na fai ia tu fa ilonga a onga o launga tongi tai mi foi nei o vai foi le loi mata malingi foi ta mama tina loi mata fia ia mona tata fa na wa lu tau sanga o nga patia mai fianga foi male faivo o mafaufaunga tau o mafaufaunga ala le swenga tai mi la se le ai la il tamititi foi le sa to anga fai me aunga tamititi sa to anga puno wa i mafu fai la me aunga ia se le la mal fia ia pela il opportunity foi le mari o fe me opportunity le fuete lulu te toe se le mai the seed or what you sow is what you reap again e pe ole fatu na o ta upule nia so o se lenga ye le fai ngo fi e pera na sa uno e fu ale metto se le mai il mena e lulu you get out what you put in that's the simple reality of it if you put in the work what you'll get in return
it matches what you put in. Le ngata foi la le mari ele na o fana wa onga la le la sele foi na matua ia matua na itato matua le na to anga lava ma oni ia fai ia me la onga na fana ava pe foi matua foi le sa tinganga le se tupe ia wa ele sisi o tatu sa moi e nyana fale tupe matua foi le sa to anga fai ia le foi boto sele lava I ungo suenga foi ia poli ungo foi o onga na fana e peo le nei tausanga e te mawavoi mātua ia o le walu au ngā le pingsingi e ngalo umale lava e ngalo umale ti ngama le vave ona ona malifua mai futa au ona tumfengo lunch e moli le aonga tupe o pili te fata wai foi lava onga ia o tusi o peni au fe foi peni nga o fa ka mai ala ka mai foi isi ia o fa onga e le tau fi sa wa ma sai mai le pitol of tino se tulo ta singa o te atina ia le wangalo uma te lo le langona le ta mama tina matua le nei foi vai time o le silenga o le silenga o le fu e te luluina e te toe sili o le mana I o le foi tau le mai mutanto le nei afiafi fa malo I fa nau tu planga te lovo e te lo te mi tanto te tano longo por klami o le mitanga ya tato pe fa longo atu o manu ia mai alam fa nau tanto te nu ia telefo io o me tanto te fa longo atu ai ale o skolosipi io award fo I tonu o le aonga e o foi te meti fa nau I primary school ia o stu si pasivo ile helpful students fo ile si fa nau fo ile fiso swani e tau tua so se mea la tu fiso swani e fia aonga tu ngā mea pena se mea titia whataua o lo sauna le nitau sanga ma o lai mai tau fia aonga ma le pule aonga a me se community ma le tātou tunu ia au ngā luenga I e whai ia e fo I lātou o lai whai le ninga luenga lai ngungua e leo I se talo whaia ai lo recognize lātou po e lo o ha mana I lātou stulanga whai o leo se award e le aso ele te me to e te mau ele fua na o ngā ruenga I o e luluina ma e tautua ia tu sala pele Mosa Award mo whanau I e Mosa Award ni tu sanga ia e toi osto le la e toi o mai fo isi tausanga mwhaina mawala award you know ele mo umani vaa na fa punga ia te loa you know in yourself that you did well that you succeeded that you did the work and you deserve it at the end of the day it's what you feel that matters moni le Maria fa malo ats foi tapo inga nei matua fa malo foi le tapo inga ia ale a fainga ringa pa ia le atua la tone o lo nono manua wa ia le tapo inga foi ia mo nei fa nau ai me se no talo le tat bel tat tautua I tatala fainga lotu e mana tua ia o ngā nei fa nau ia so uma ia me se to ina male lo matua le e tapo ai mai fale o nei tamatina matua Maria e taimi mai faila to lotu e mana tua la fana wa onga amu ia fo ia fana o le fa peona feola mai ia grandmothers my grandfathers yaso nei o le mani o le vaanga le we o e velo sa no tu finena te ma fo 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 le ia e sa o le moni lava le tulanga le fa tai fo e ona to fe le tu pele o mana sa no tai out ta si lunga tanto le tio mal fit tu tai out a mata venga lotu au na foi fanau e fiala mai te au mol fa ngalo tu le fi au le fa mata au e fa malo se foi la tu e fa popo foi mata talo ma talo sanga ne tatu ma tu la no foi la tu a bota malao ia e lau umata miti ai ngota miti a fa bia ti ala fai ma fai o fa monianga na ma tu le man wi fanau o le la tu sang ia talavo ia o ting man ni taru hug nana hug papa hug your parents as well faftai ai mo la to fu tau tu ni tu sanga because they supported you there's that saying it takes a village to raise a child ia e le te mi hulina le mafaina la tu mama piki oi ia then she called auntie or uncle to pick you up so your family they were all around you this year
whether you remember it or not, te tau ana whaafitai e la tu, o upu funa e whaatau ma tātou temni, o le whaafitai. Whaafitai. Moni le au foi, awa lavani e mita ilo malosi. Awa ni e mita ilo ata mai le o mau ai au te leo whailonga mau al end of the year. Aia e momo an whaafitai le atua, i e mana tua lava ia le atua le ana. Whaina atua le pota mala tamai ati oe, ia nei whaafitai le ilo i o mātua. And yeah, tamai whene, no for whale whaile putia mama, dad, ne Christmasi. Yeah, that's a good way of showing for ile lo appreciate for your la ua. A me se lava la supporting o ile a onga. E fa ma lo lava nei tatu tamama tina matua lo fa peon fa fonga mai tonu mauta malawa. Yeah, mole atu malo fa anga ia ale pokalame si ale tuplanta lavo. Mo nei tatu fa nawi mari. E la sauni atu mo university. Leo senga sfutolu, leo tapena to wali university nis for la to, leo tapena to wali la finga ringa. Le la o sa o lava nai whanau ia wale toe le mana o mia lava le tupe si o lato fo ia inga au sangi le la o sa o lava su enga wenga ia wha maa loa te ate o tau Mani e nei foi tau ia la tatanotu mani wha maa lusi fo i tala vau mana tu o lela tu mo se abuna tu sa fo ia o dia tu sona mas maa lusi mo na tu le tulu tu fi mo sa maa tu polo ia e whatau mi nei poka lami mo sa tatanotu ia Maros in Talavuyo tapena mo ako. Ano sa Talavuyo wanya to ngano na Iwe. For example, you don't go to university. Wala to yo la for university to support. You don't go to university so you can punch a clock. You go to university so you can be in a position to make a difference. Yeah, after lesa for Janet Napolitano. Mana ia whapea mo tātou ia mai e sauni atu mo le university. I te leo alu university whapea te alu atu na mwhaile ona e tau whina taimi. Le ai e alu lava le taimi pe ona mata ua so foi por kalame. Tasia le me lau langi ni le mwhai ona tu foi lea ni mwhaina e tau whia o le vai o le wati. Aia e alu university e mawhau. E mawhai ona e whaia se swinga fau. I swinga le lei. I nisi fo i mea o lo tatau ona wha le leia. Ia ilisi o si o manga le tātou te iai nei a mese lava tono tātou communities wha Pasifika. Make a difference. Make a difference. O lesi fo i tau le iai, take pride in how far you've come. Have faith in how far you can go. But don't forget to enjoy the journey. Ana mana ia o le fo i tau le ai. Ia e la ona whaftai, mau fo loto mau lalo iant oi. I tūlanga la asanga le o mai te teimi nei. Ia malau whainga malanga, mai la vai rola i titi o mai teimi nei. Mai whaftai le tua ono whamunianga na e moina. I le vā leo lau la asanga leo lau sawharinga on leo langa. A o le vāenga lona lua e tauna iant o ie ate o le whaatua tua. I mea o le ngai mai. So have faith in how far you can go. Ia ma le vāenga fo i le lai a ngai atua li sila asanga fo le tātou te iai. Mana ia o le mea muli. A awan i ngalo iant oe. Ia ile fia enjoy. I want to stress I want to pressure o te lo me o mai le sui kwanga ni. Ia mo ta to fia man whaftai. Pero tu langa na ta o ia ta to te lavo. Ma so stangata. Ta wan fia. Ta wana fia o le happy ta to. Ia mo ta to whaftai. I want to avea ta to famulianga ma me ta to mitai pe na sa noa. E mo le whaftai le tu. Ia longona fo o you did that. O lo saul na o lau ngaluenga na o meresa lulu ina ni tau sa le fa manu ye oi ma ye atu ora fa tu tua ia ma tu fa malu sia lu tanga te mo tau sanga fo man tu so fo ngani ta tu je e anga ilunga ile anga ila e ta avilia le what so it's always moving forward but have faith that you can do well in the next year and enjoy yourself and have fun while you're on that journey. Ma lo whaftai Maria Malta quotes listat quotes every person you meet knows something you don't. Learn from them. My Jackson Brown Jr. Ma na ye o foi tau le mari. So stangata lava ia whataita inga o mari. E ai meo te iloa. E la ele o iloa e mari. E foi ni meo la e iloa e mari.
lai sila fia mari ia le i o fo ilo ilo me la so tangata fo la e te filo ai pe te meet fo i lau whainga malanga awani e whapea wa e loa uma mea uma ia e loa whapea le ai e meo te loa i le stangata e vai ona whaasoa mai e vai ona e a o mai ai ini meo la e sila fia le stangata not everything you don't know everything it's a learn my listata pela man mama fatanga mari fatatainga te lea meo te sau o te learn my mari so mama te whainga ringai I finish o vai vainga foi en fai ona fasoa I tuani mari moni la e ta ua yo mai ngale we lau so no tu fini ana wai e tau ni ta to ma fo le o te la tu o mai ni me ya so ya ta o fasoa tu ni me so you were always learning e le se te mi vele te alu va pe ngata me la onga le ai o so mai te onga ya me onga e te mo e voi me la te malusi ai ala vai listangat o era te la tu fa malusi o pe ora ngal ngal fa malusi listangat le siuso le sto fin e pe o le va ngana e ta tu fa ai ile se fonga le o ta tu no fon feel like it's about teaching other people sharing This I would say hole te mau mena ya te oi. A fa te lo semia. Fa so tu. A wai te mena ta ol ta selfish tu lo le upu. Ai te lo foi la mari e vainga foi le o matutua. Ai la nai la tu te la iti foi le. Ta ua ia vainga le e ma fai ona e awa o mai e mea e fai ona e o ina mai tamititi fatoa lima tau sanga. Awani if fa pe tatou le o matutua. Fa pe le a te fai so te la iti no. E te lai titi, you're young, you don't know anything. E ai mea te ilo, la wai loa tamititi ni matausanga. Le ai te le ilo, e mwhaiona e share mai learn mai ai na i o te laiti. Ai awai te whapea lai titi li stangata. Le ai tā ua i o le vaenga lea mari. Na ia. Ia, tu whina na ere tā mau muli le iai. Ia. Mo nei whanau e le i au sia. Ia, mo me tinga fui, ma naunau tinga sa i ni tau sanga. Who set a goal and didn't quite make it this year, or you didn't do well this year. Although no one can go back and make a brand new start, anyone can start from now and make a brand new ending. Maiga kau bad tulanga leole ole se fonga le tanto te no fonfio la ile mfaina to foi tua ma to a faisi amatanga fo pe to to fai to fo me me fo fuile Walu taimi. A me mfaina e fai. Temini a mata tu temini a mata to fai e to fa le fai unga pole lumana I pole astulanga ola atum fai to. Ona e pe ona ta not semi. O so le e fa pe manui o mai ta to. Ia. E stemi longa to ni a. Te no foa fi fa te tali lo ngoa ia le vala mai a. E a woni manatu matua pe ele manui ta mo fa fa na. Ioi. Tu la va pena il mental va pena tau ana more certificate te miti uma au te lol mero I timini wo to forta miti certificate I meo mata o por tau sanga ni ese mai la tu fanga fa longa tau sanga a to ia pe tu la ngana ia a fai ili manuela tu fanga ni tau sanga ia o lo tau sanga fo o lo fo tu mai fai ni swinga fo ia mo tau sanga fo Moni le lu I tau foi na pe fa pe le ai le I maua ia goes pe on sau no mari o le lu I foi na mo o te pulang tala vo pe fa pe le I fa manu ia ina lo tama fai ni tau sanga there's a whole new year next year lua fe lua moni lava lo tato fe ngai mat covid ai le ole a tato nga lua fa tasi lava ia nga lua fa tasi foi oe ma dad tama fai foi tama fai nga tau sanga fo mari we sta fa fifiang vai foi I o tapo kalame nei aoli. Ia o por peser nei mal taps band fa mai aua nei mita sitas I lona malosi. Tato uma ia na manuia nei tau sanga ia ha fo nei le tu peser nei mo hoto. Aua nei mita sitas I lona malosi. Ai ngaloai o le whaafetai Ia mabe o na whaafoki I lena ia au mai ua mafuai Mana tua ia tali ua le maane I ngota le whangatai A mele tamau ai nai tupe tele
whangatai Pe e te taamiloi tu e whao ke lope Awana i ngalo o lau telefoni Mili mai wha mole mole Le ai o se manu e lele e tau i le langi Na o le mamosina e lele mawalunga a talila na sua i le sani Awana i mita se tasi ilo na malosi Ai ngalo ai o le whaafetai Ia mabe o na whaafoki I le mai a au mai ua mafuai Mana tua ia tali ua le maane i ngota le whangatai Bongo le ala mau le poto ia te oe Le tala le tusi o le vale inunga Umalo wha moe moe Fiso so ani i le ua mana o mia I whelo whani tato Umama wao leo la fia fia Oa ne i mita se tasi ilo na malosi Ai ngalo ai o le whaafetai Ia mabe o na whaafoki I le mai a au mai ua mafuai Mana tua ia tali ua le maane i ngota le whangatai Tasi ilo na malosi Ai ngalo ai o le whaafetai Ia mabe o na whaafoki I le mai a au mai ua mafuai Mana tua ia tali ua le maane i ngota le whangatai Oa ne mita se tasi ilo na malosi Tap span malato bis bisinga na aua nei mita se tasi I lona malosi ai ngalo ai whaftai taile tua o leu afaturu mali tu lai file ni a woli por klame mutu planga talavou ia te fatalo fatu I lato leu mfaiona mafuta matatu por klame ia le tu fine ana o le nei aso I o upu mo tato o se selega ia por le harvest ia ai o le aso ni na vai atu nei lea sa a fatino ina fa mo le Pacific Prime Minister's Youth Awards mo nei tu sanga dua felu sumatasi po whailunga foi e ale tatu a fiunga te mai tai palmia a moni lava ana iana mana tua so stau sanga po oi level palmia pe a palmia la leipa pe palmia lai o tofi I le national ia fa mo le Prime Minister's Pacific Youth Awards whailunga tau loa ia le palmia ia la fiunga te mai tai palmia o le tau sanga la nei ia o la awards nei na of wina ia tu ia I le ngaluenga le Pacific Peoples Ministry of Pacific Peoples o le ngaluenga leo tangata Pasifika ia o lo te ia le Minister Pasifika ia la fionga ia o Pito Su o William Sio o nei la whailonga tau oloa ia e tasi lua tolu fa lima ono valu le lei whailonga categories there are 8 categories I le nei tau sanga ia as a full sponsors man malo ai foi I alo mtam whanau mai le Pasifika ai le te vai le te mai tau atu mari to atele lava I rato I wata te longo fie lava I le whaai u Samoa o le Samoa mana ia te staimita o atu ai au tau sanga taitasi foi le mai tau atu e whai ai le pe whaise ceremony I Wellington e pe whai wha moi foi lea e pe o mai whaatasi sponsors ia o la tonu man malo mana I o la tau ainga ia wale mwhaiona whaia le vaenga lea wale mwhaiona toi tau a whai foi lea ono o le COVID mo lava ia o le wha moi la le sa pu e mai live I lunga o le TV e le ngata foi le lunga o le Facebook ia ma le YouTube mai moa to telo tangata I le wha monianga lea sa maua I nei whanau ia I le aso lea whai foi le tau talanga al Palmia tau talanga le fionga ia o Pito Su le Mission Minister o tangata Pasifika ia ma tu whailoa ia whailonga nei ma ni le la tato laulauina whanau o tato tunu a mese tato atu motu Pasifika lea sa whamnuieina e ala I le nei whailonga
tauloa o le Prime Minister's Pacific Youth Awards o neto sangololo wingo o le whailonga mai a Jacinda Ardern o le pale mia o New Zealand. Mana ia te le whela wa saini ia le Wa whima saini pania. e la whailonga tupi. Fiso soa nei whanau nei mo la tu bloketi, projects, ia pe wha tupe fu ia la tu o ngon neto sanga malanga i peluma a. Mane le rata amata mai le whailonga leo le language, culture and identity. Winga o tala vou i te tono New Zealand nei tau sanga te le lona sao i le tātou ngana me se o tū ma nganu me se lona lava tangata identity o tangata ia ma whaatau wai lona tangata ma tū ma nganu whaale atunu o lo sao wai nei tala vou ia o le sa man maloina i le nei whailonga ia o veilo mani ta wha ia po tafa tulou malolua tu tatu tunu o veilo mani tafa ia po tofa ia man maloina le Language and Culture and Identity Award o lo langolangoina be sponsor the Ministry for Pacific Peoples. Mana ia o le stato category mari ia o le vaenga le leadership and inspiration ia po le vaenga foi le tai po le foi sa tau la mua ia pena te lelo na sau i mea tau whataitainga le lei mo isi tupulanga talavou. Ia le alo man malo ai, or the winner is Moana Kaori Yasumtishu Sujido. Umio lengo a. Mana ia lengo, ia o Moana lengo mua. Ia le alo o sponsor malosi in the Ministry of Foreign Affairs and Trade and ia New Zealand. Ia po le, e lua ia sponsor. Sponsor ele vaenga lea e New Zealand ia po le malanga va lili. Ia ma le Foreign Affairs i vaenga le whiangai ma vai fafo Foreign Affairs. Ia mana ia moana ia maua na whailonga. Tātou se mai le Commercial and Corporate Award ia o sponsor Deloitte ia po o le vaenga lea po nisi lea po company lea o lo whaia me o ngalua whaasu tusi ia po accountant ta. Ia o le sa man maloina na whailonga i o Ezekiel Fiso. Ia mana ia le whailonga o mea tau pisinisi Corporate and Commercial Award ia from the Prime Minister's Youth Awards in Leto Sanga. Le si vaenga tātou award tu whinia? Vaenga lea le Teach New Zealand. Ia po vaenga voi le au-auina foi i tono o au-auina tupulanga talavou ia po whanau aonga tono tupulanga o le New Zealand nei. Langalongoina malosi la pe sponsor e le matanga luenga wa aonga po le Ministry of Education. Lena man malo ai ia Joyce Turu Yeremia. Mana ia te le vaenga le ia no winga pe i tono whaalaputuputonga foi lea le he au-auina i whanau wa aonga o tanga luenga wa aonga. Pe o stala vo leo lai fo e a ngai le tata leo le o fai onga ia fa ta we fu le sa na stala vo tu lango education ni tu sanga ma ana tu fai ngai onga mana ia te le vaenga le o le se wo le ye o le business and entrepreneurship lo wingo fa na ni po tala vo yo amata ona va ai po kala me tau business tau amata ni na tu business ia o entrepreneurs o tangata hui te leo mafau lea mea i tau whai maua si tupi o le whailonga la nei sa langoloina le Pacific Business Trust ia masaman maloina ia e le tamaitai o Sarah Cocord ia tu whine na le sa man maloina le na award ia mana ia Business and Entrepreneurship sponsored by the Pacific Business Trust. So tolu tatu whailonga tu whina? Yo e lista whailonga ia vaenga le Arts and Creativity. Ia por vaenga foile tu siata, fia foile e create ia vaenga le Arts, ia le tu siata. Ia langolangoina malo si le Creative New Zealand and Massey University. Langolangoina University ia Massey, ia ma le Creative New Zealand. Lea lan man malo ai, ia le songa ia le alofi taute va ai. Le alofi taute va ai, mana ia malo. Malo. Ia o le statu whailonga lona fitu o le Community Star Award. O le award ne o lo langalongina malo si le Auckland City Council. Ia pole pule ngā nuu ia au kilani. Ia o le award. Ia le sa manu malo ina e le tamaitai o Jana Yulia Autanga Vaia.
Jana Yulia au tanga vaia mal maloina the community star what the ward leo o tala vo fo i o te lele sau de tonu o community ia po le pito no po no la no fo ia no wingo so se mea li tu malo po le pito no le no fo tau la moai she's all about service and community ia so fa malo mane Jana Yulia au tanga vaia ia baftai mane na award ia mata award mulu tu finan o ta ia o le international scholar sole mana ia pe o le famanianga foilia mo le talavolia fifia foilia i taula mo i me vai fafo le ile international scholar ile ala la ina malo si Pacific Cooperation Foundation ia por falar putonga foilia ta Pacifica linga luis of atasi foi ia i le vai fafo man malo ila ia Luna Rosa Lomitusi Ape Luna Rosa Lomitusi Ape naia te le whailonga loa maua foi si foi alo la tunu naia ia mais popo mo nei alo whanau moni lava le sau longa te mo solo tu finana te lo nei whanau o sa mo mau tate awa yo te vai atu lo se ingo sa mo pe e tate mita moni lava mantuale vet so al matala mari ma pokalami you win we win mau foi a matole mita ngai tamo fainga foi alum whanau o le lagona al tatu atu po le lagona fo e tauna i tatu atu o le lagona al whaftai o le mita o le whaftai le tuor fia o na leo whamanuia nei whanau ia la tutum whainga ia vaila e senga o mata upu ia o lo mo mai la tu whailunga o le ngana o le nganu e o le si vainga o la water business ia o mea tau aonga mea tau community ia e tele i o whailonga ni ia wha maloa tui whanau ia lea sa mawina nei whailonga ia o le mitanga fo nau mātua maainga tele fo il tale ni o nei tatou alum whanau ole vainga leina te awa tele fo i mea o ave fo i leo vainga papa e fo ia se itu loa ia vai le e ai lava tālini ia mato mai nei tatou alum whanau Pasifika ai me se lava nei tatou alum whanau Samoa o ie tatu te loa ai so atua turanga mea tau aonga e ia Pasifika me tatou whanau tu mea tau pisinisi e i fui tatou whanau no winga o tangata fai pisinisi ia Pasifika Samoa you know uno whanau neo la o fai a mata tatou pisinisi Pasifika tatu te ofo ila lango tatou whanau lo mea fo ile to a mata tu mea Pasifika ia to solo moe i tatou le le o lango mo tu le mai lalo tatou te minei tu unoa tatou tangata wa ele fai ngofie te lo foi ia fatita inga nei tatou business Samoa i nei New Zealand ila te latu lo tangta te foi mai lo foi ia ai le te ola fatau fa lo tangta ai mana ia si inunga mo e lango nei tatou te lo foi time o luma fai business ta tatou te planta la voia tau la mo business tonu i categories i umon malo ai tono le tu fana whailonga foi ale tamai taipan mia se ole hanga nai tau ria tatu wa sa mo si inunga o si me te lo te mitatu te fa langi lupu da fo punga na sa mo ai le sa mai stanga te tau faise me so lo mo tatu le fai o talo ni tanga tala te mo fai ai mane fa na ni wo mo ni award business tatu lango ma na ilu mata tu tangata ia mo fai tatu vai atu fai pisinisi tangata Pasifika tele tatu fale lo me pena pe o le nganga na le award ia lai aman ia foi palmia ia sa fa na talo to no dia tu wala wonen amata me love food ia le wo ma tu sanga ni ia lo afro sutas yo lo fata no ina ni fa me fa foi la fiona te meti palmia ia o ai tatu wala o manatu mai manatu mai mama ia tatu e fa foi la fiona ia o pito so William Sio ia o le minista o tu malo se mata tangata Pasifika ia o te ro New Zealand nei ia fa malo ti fa nau nei ia na man maloina ia le Pacific Youth Awards mai le pale mio New Zealand Jacinda Ardern ia le la valta po kala spesi te li mai ia na fa watu le tatu po kala ia ma fa mundianga la moli i Neas Farili ia mo ila tau na paanga fai paanga mo le tatu po kala talavu i le nei tau sanga luafe lua se fulu maletasi pespesega ne mea Sham Tukun Mary's Boy Child.
Toi whatala whātu I le nei fo I vaenga le tātou pukalame lo e mafuta mai pia. Tātou asifonga lau mua ia ma le show, youth show, ia po le pukalame al tupulanga talavou, o le pukalame muli muli fo ilea, ia al tupulanga talavou le nei tausanga o tātou savali au tu lata fo I whai unga, ma to olua tupea maltuanga ni a Mari. Mari peo na amata mai lava ia pukalame tupulanga talavou, ia o lua maltuanga ni a e te wati reo pena. Ia ai peo o e fo ini tuatuangia o le tuanga ni ia, ne ana o sawa iloa e sosoani fo ilau nganuenga, ia po lau pukalame. Ia, mole lava, ia la matanga o tātou pukalame, ia na mawhaatasi tu mole uso ia e te wati. Ia, ona fofuanga foi. Ia, whaupopo foi le neitau sanga, ia ua aia toi le uso I nā fofuanga. Ia, manatu ia se teimi tātou te whira mo tātou uso. Ia e te wati nua tātou pukalame. Ia, ai pe o le neiteimi. O le teimi au le mōlinga o tātou alo whaanga ma whamunianga o Christmasi. Lātou malawa na whaipaanga ma tātou pukalame ma tātou au pukalame e whapitoa al pukalame ni mo le tiu whonga lau mua ma tala vou I nei tau sanga a mata mai lava I whanau iti young as 5 years old who called in this year o le whiwhianga wina pēr whaalonga tua lai vidi mai o whanau pe ono tau sanga valu tau sanga matua you know e whaasoa mai fwile pe tale mai tātou whisiri fwile pukalame whisiri matane Yeah, tai lava I tātou whanau nā, and also to those who are intermediate, to college. Me se foi tala vou, ia ma nisi o tātou mālo whaalolungia ia nā, mai minu o tātou pukalame nitu sanga. It was good to hear from them and see what they're doing in the world. Malato experience for ia. And their experiences. Ana mai se foi nei whanau ia na o mai Samoa, le na skola mai nei, umal tama whai, mai a tama whai, le foi nei tā wo ian whatang noa le ili watu nei, ia lau toi fo I Samoa. Te ilo mari, amu ia la tō nau toi fo e Samoa, whai ona Spend Christmas, mana ia la tō a inga mātua I Samoa na taptapua I mai. Moni. Ia au mātua fo ina tala no mai tua a. Whaftai mani tātou pukalame ni tau sanga me se fo I so mai I mata opu le leo mata opu le tata no tu lugo tātou pukalame. Pe ana whea tu stimu solo. Ol whaftai I le tua pea whai wa ngani pukalame. Ia ili tātou tu no me se tūlanga talavou. Ma neia e watuna I mau ia. Some quote tātou te mawau whau I. Au tātou anga ia tu whai unga ni tau sanga. Ona tātou te re tu e whilo le asfau. Iwe. Ia, le asfau Christmas Eve. La mau e whai ma whātaunga mai le asfau. La mau e so se me. La mau te pesel lo I mo le warehouse. Ia, ai ole whaitau lea. Mai whaitau lea. As we look to the new year, hold on to what is good. Let go of what is bad. As we look into the new year, hold on to what is good. Let go of what is bad. E peo toina manatu le tauna tātou mo I tātou temi nei. Au tātou wawai atu tau sanga fōlua whelua se fōlu malua lo fotua I mai. Whaangalo ni mea leanga, whaangalo ni mea sese, ni whale tonu. Ia ai tau whi mau pia mea lelei. E tūlanga la leo o ngā fōilia. E se mea na o inai o le nei tau sanga. Se mea leanga fōilia na ilo le nei tau sanga e tauna tu. A habit, a behavior. Ele tauna to mo o tauna to sanga lo flusu a lua lo felu lua ya to nga men na ta tu va ai hu una me le pe mai na me le fo tu nga le yo me le na e au nei fu o nei tu sanga o tu nga me na ma nei a tu sanga fo moni le mana ele fa mani no nga mari vainga le o ta quotes lo na lua le I fa tau fo il ni fa un ni tau sanga as the year comes to an end don't look back on yesterday's disappointments. Look ahead to God's promises yet to unfold. Mana ia tele. Leo tatoanga I mai whai unga ni tausanga. Awani e toi titilo ini ofa le tonu sa ia nafi. Poni mea sa e na wha tupo le ita ia te oe. Ia e titilo pe te wawa ai lumanai. Ona lo te le lava le wha moemoenga ia po plans foi fuanga lea tua mo oe. Ma lia marid vaenga lea. O le tātou te tama whai lava yaso o mai e study ma whai lea mea whai lea mea. Ai wa lewa ona iai le fuanga ma wha moemoenga wha polo kalmeina lo wolanga i lea tua. Le vaenga lea. Ia, mara ia o rei mauna mo whai unga ni tau sanga o tātou wa ia tu tau sanga fau. Ia, whaangalo ni mea leanga. Tala vau. A whaina ini mea sa whani tonu I o le tau sanga. If there are any regrets this year, things that you could have done better, change your behavior, how you talk to mum and dad,
how mom asks you to do something and you You don't. Ako why man sa vali uli Le whaali. Le whaalongo le ustai. Me leanga umana tauna tātou toe ta pena lai tau sanga fou. Yo mai lo filua lua ia wa mata nei swing fou. Ai wana I fou tau sanga ala tu mau ale. Le tagat. Ia wana tagat. Ai wa le. Ma le si vaenga foi le ava pēstanga tana hita iai. Yeah. Sia wō. Ia so uso po so tua fine foi le te rito va ai. Ia. Alu e vai. Makes you feel better. Sa lia. It's very healthy mo lo mental health. Sa li lo me wole ngari te arwa te ua ia te oile na me. E te ai atu ma hita ia le. Fatu foi le Ala hita. sa vale mais tanga te ole. Al faingo kala me pe nai tatu te va ai foi. Ile ia tu ile tau sanga fo lo tos 10 minutos ta proclame tu finana la tu atu nei fa manatu nei mo fa nau manatu fo tau sanga fo vai as fo tu lo Yep. vai as fo la tu va tu fo inisi o so swani mo tatu me se vo il tatu ia tu sama te me ane ta fa Iwe. ai ta fa matala ta fa lei ai or ta fa ho ile e a fielo so fu mo tangata me mo mua aua e te inu ava malosi ma avena lo ta avali don't drink and drive man tu ole e puler tangata ilona manatu ile vaanga le aua te inu ai aveta avan Or let others drink and drive. let others drink and drive ai ye tangata ona aua ni tata fala wa tu ye ni fala vela ta avali ile vale me sa tu plong tolo te mini wa mai tau wai ya te leo ta avali la vivere nei fa nau wow. ya mo watu ya olana nei no malosi ala aveta avali so young people don't drink and drive and try not to engage in that area as we head into this Christmas period. Nei mea neo whaalonga atu mo stara whaanono. Wa fieu tu sui fua, ya masiolo stangata, ono nei tulanga. Mana i tu sa lava pe fa pe o lai fal o loa ili ato se ele mamau awai e te fa pe e wete mana to or fa lave lave ili pe o le emol mata fa lave ya so nei mari Pe fa mai ai pe ngore se lau le sa mai fale ngai u. E mo fa yana tu per fa lave ile vale so be careful. Le si vai ngalo na lua tu finian. Vai ngalo na lua fasten seat belts while driving or riding in a motor vehicle. Ta wal vai ngalea fa pe fa na witi ia pe o lava awai fo lava o mi o tama titi tu sa lava pe o se fulta sanga ai pupu ta wala val fai o le seat belt o le fuspa foi le ai me se lava booster seats ia po car seats foi le tono ta vale fa maule le te tono foi le la to tele ia polo kale o le asia kina vai ngalea mo lo sa le mu ma nei ia mo tua ia maule fuspa mo fa tatu fa nau le si vanga ta ole ya mata I tua fa na ma tua tu lalo le mo tanto proclame a talavo mo tanto ma tua mata I tua fa na monitor children ta we ole mele a fa la ta I tua ta vale ya ai mo tua ile driveway ai te li fa solo muli mauti noelo is fa na o tua I tua to la ta mo ta alo mai fu ile tua ina le si vanga mata I tua I mianga yai make sure you know where they're going vai ngam ta wa lava pe au e ta fanga mari na mau ta fa no va solo te si ta mi ti lima ta sanga le foi san mele moi lunga tu le lunga kilani ia mana ia la va tsoi fa tuanga nei matua ia te tono lo ia auto lava tu fa ia auto foi le tonu ia ana matu tu lalo atu lava nei ta to fa na wa ta mai a o le mata fanga ele popole lava ta mi ti le titi I ta vale ia pe alu foi tu tono le meloloto I le sami ia e vatueli tu ala lor proclame tau tuanana I tatu alu whanau leo to I toi am na yaso toi na yaso tatu au lir Christmas ia whanau mai foit pepe fou ia mo tatou nei e peo ni sina fa manatu mo tatou ma tua me se foi tu planga televou I le neias really ia e tau longa foi tatou proclame tu planga televou ona o leo te ono mi lute tu fine ia te oe ana ia leva noa e te mole foi no famnianga ia e li te foi mai ia fa o mata po kalami malo va tai Maria mo le tuna fa tai nei tatou tu planga talavo o malava ma futa mai le po kalami ale youth show il nei tau sanga la tau sa fa pe foi no o mai tatou studio ia e va tfo ini wa foi ni le sona mo nei tatou fa nau ma tu al tu tapo inga fa tai lava mo tu no fotalo mai ile fanga loina foi la fanga nga pa ia le atua ia la tolo fa pe ona
taputapu ai matatalo mai mo tātou. Whamangalo fo tau tua, ia whamangalo ma pokalame tupulanga talavou, pia whapeo ia isi se i po se lape fo ma o se tau tua. Ia e whamanu ia tele lava lea tua, ia uto maua se Christmas fia, ia ona on ma pokalame muli nei, ia o te iloa, ia vea sa fau tatu tatal noa isi, tatu tiu tele la whai whainga pokalame, ia au tupulanga talavou lava ia youth show, ia o whaamutai fo i tau tua nei tau sanga mari. Mania. O ele te maholo wa no vers fo no tatu pokalame ulu masavilina. Awa ia o pokalame buli fo ile. Ia ona uta fa fo ile tu I bo tatu pokalame. Ai mo le fa tai tatu tunu mo na tu umala na longo ina tatu pokalame tu pokalame telvo. Me se tatu filo I fo le tu sanga I pokalame ko fi sumariva. Fa tai lava tatu tunu mo le tu fa tai tamale ia leota. Ia. Mama tu le leota I wo inu mata. Ma futa mai telo te mi fe lo ai fo ia ola ma futa mai tatu po kalame mo le tu foi mam niang o Christmas ia isu ankole ya to le form isu antele ya mina tau mo oi o lo pitoni ia lo fatu mo lo fa pe fut fa na mo nui tele Christmas ia ona le tua ia nga tu le isu ankole fasi tu lima ma ai ngai pitoni ia lo fatu fo le sunga fa fa ngai tu pa i mo tua me se ma tu e kalisia Cornerstone Salmon Worship Center taua pe fo ma tu State Wellington ni mo we tele Christmas I martau sang fo ia a foi o fa long mai se a ingo lo ia na ia wala I se vai ia po fale apuna ia po tua mua ia po se afenga foi ia mo le atu ia fa nang Christmas mai foi ni tangata mari matu to fio I val mo to mo talavo mo we tele Christmas stay safe be refreshed have a nice rest look after yourselves as we head into the new year. And we'll hope to see you again. Tātou te whilo in tau sanga fau. I le leima le lofo le tua. Ia saunga le mupe tātou maupe tātou le. Le nofo le leima saunga le muli niva I vai teimi. Muli atu whakaftai I ona tauwhi le tua. Whainga luenga mawhtanga so whaatasi o e kālesia I tonu wani tonu nei. Haftai te talo ma lofo I lauto ngā luenga whai. I asu taitasi. I asu taitasi. Leva yaso ma leva yaso. E la ngona ma fan na te usu mai tai nga lu la te fia onda o fa malo sita te upo le tua a nei fo sa se nei tangata ya ta fo I nei tu sanga I upo stala wole tu tamali tu fa fa mangalo mai to watali tu atu ya tu ya e mangalo ai fa le tonu la wona nei tu sanga tu fin ana Iwe. O marta po kalame lo ta mele longo o Christmas po kalame talo. Io no o ele o fatano ina tata po kalame foi le foi fatini mari. Fa malo lua twai pa anga foi tata po kalame le. Ia fa mutai fo il tata tu ele ne yaso. Ma nei o lo te tolu minuti ia ma nei. Le la tata pesel no Christmas fa to file po kalame tu po talo. Ia malo fa no tata tu no fa tai lava fa tai pa wana lo po le yaso fa tai. Thank you. Fam wia le tu ya tu tatu tu filoa I se mala mo ile tau sanga fo ya pe a bole tu le tua se so for tatu tu na mese sma wall ya va pe for tatu fenga luenga tatu tu filoa I tau sanga fo. Good luck opening your presents. Awal ai meso mali te o mai ses ya lo fatu ma pokalame ya mania tele Christmas mal tau sanga fo mai le tupulanga show youth show here at Soifonga Laumwa. Soifoia. Feliz Navidad, los espero en
Manuia le Christmas. Samoa uma madela lolani. Manuia le Christmas. Ya mango le fiti ya